Mātou te whaatalofa mauwholofa atu ia in malefu mai fo i tatu atu o ili nei tai au fau o la stofin nei la soluas fuluivo te sema lua afe lua ia wa matalia fo ia le tautua si ufonga la mo le nei aso o la tatalaina fo ili whainga lotu tapena ina lea ele sunga i whawhenga inga ia Reverend Oliver Tiai mai le ekalesia whapotpotonga kerisiano sa moi e puni i loa hat usi mai le whafonga.
Tātou tāpua i atu I le tua. Ia ola lava au ina ia o vivi ia te oe. Ia fisoasoa ni mai fo ia u whamisinonga ia te au. Ua owaru ese pe o le mamoe o se. Ia esa ili mai I lau au auna. Wa o le ngalo ia te au au polo inga. Tātou te talo mo le anganga pa ia. Le atua sili ese. Wa ala fai mai I mātou ma le au whātua wa mātou tāpua I whatasi I le nei tae au. Mātou te langona le loto whanga e tia ma le loto fia. A wae ui whainga tā ma whita o le ola nei. A o lo malu puia I mātou iau a o lo whawhitai. O mātou whaalata atu I la mātou tāpua inga sa ili masu e manu atu I la o fio. Le ali ielo mātou tama. Ia whauina o mātou loto tāpua I te tuatasi le mana o lo nganga pa ia. Ia maalie I lau whaafonga. Upo o mātou ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto. Ma mātou whaasili ai pēa lo lava bi inga e whaabau. Leo lenga lea ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Amene. Tātou pese iwa spulma le lua. Pese iwa spulma le lua. Whawhetai I le atua, le na tātou tupu ai, ina ua na lo whawhua, ia te tātou umane, ia pepe, se aleluia, ia pepe, se aleluia, whawhetai I lona lo, le na fio mai lunga, le ua whai ma whapaolo, ai le puanga, ia pepe, se aleluia, whawhetai, ia pepe, se aleluia, whawhetai, I le anganga, le feso, soani mai, e manu, iai talo sanga, ata uma mea e whai, ia pepe, se aleluia, whawhetai, ia pepe, se aleluia, whawhetai. Le whaitauina o le tuspaia. Pasolpea le whaitau tusi o le emangalia mātai o I le nei vai aso. Mātai o le nuta o poe lua. O le whai o poe sifuma le ono. Angata le whai o poe sifuma le balu o te whaitauina. A whonga maia ia whianga pa ia le atua. O I loa he rota o ole ngia o ia e mākoi. O na tele ai leo lo na ita. Wa awina atu e ia nisi e whasioti I tamatane uma I petele e mai o iona tua o I uma. E a fua I e o lua la tau sanga, a toa mai o pito ane iai. E whaatatau I o na pō na matuas su e ina atu ai I mākoi. O na tau nuu leo le upo le profeta o Jeremia o whapea mai. O la ngona le leo I rama, o le awenga o le whtangisi ma le tangitu I tele. O tangia wera sela I lana whanau. E lem fai foi o na whanaina o ia. O na I lātou o le ai. A manuia mai le atua I le whaitauina o na whiong pa ia. Ia iata ia pēr le vi inga. Nei o I le whaababau lava. Amene.
O le autu o mawhauwhaunga whaneanganga mai le tusipaia i le nei tae ao Kirisimasi ma le tangi. Christmas and weeping. Au o pea le amanatu autu o le nei vai aso o le Kirisimasi ma mātaio. O le whaitau ngā tusi o le Kirisimasi a mātaio. O la ngona le leo i rama o le awenga o le whtangisi ma le tangi tu i tele. O tangi a wera a sela ila na whanau. E le mwhaifo i o na whanaina o ia. Ona o i lātou o le ai. O ese le leo o le Kirisimasi i le mori mau a mātaio. O uma le pese oli oli. Ma le alanga fia fia o whanau le tupu pe ona o mai ai ma koi mai sae. A o leo o pese mai le tangi tui. O le ui o ma le tangi a we. O le leo fia fia o suia i le tangi ma le whanua noa. O rama o le nuu saile tui mātua i Jerusalema. Pe lima i le 10 kilomita le vā. Anga ifo i saute po se sifo i 10 kilomita o le nuu o Betleema. Le ana whana wa Yesu. Rama o le nuu na nonofo ai i le awa inga o sa Peniamina. Ina o atu Israelu i kanana ma nonofo ai. Peniamina o le atali o Iakopo i a Rasela le afine o la pana. O le tala o tātou maua o whaate tele le ita o le tupu fau leanga o Herota. O le fo i mai mākoi e tusa o le lātou tu ngā tala. A wā o whaasino ese e le atua. To e fo i o lātou a inga i leisi ala. O le ale mea ufai o polo ina ana au. I a lātou o atu e fasio tia tamatane uma i Betleema e o iona nuu tua o i uma. Fasio tia i lātou uma fato a whana nau i lea taimi. Se ia o ie o ta ilua tau sanga le mātutua. Talo whai le nuu sa momoe i manu. A ua la whai i ti ngā ma maftiang. O sau mala e ati ai. E leo se fina ngalo le atua. A o le pule a le tangata e fia wha umatia. Le pule ao le atua. Ta lo whainai alu alu toto. E le aise marsi anga ia i lātou. A le mori maua lau su e pe se lau maone tupu. Pe se lau foi i lātou. Wha whanoina i le pule sa wā Herota. Wali ua le fia i le ui o ma le tangi tu i tele. Ua langona mai i tu uma o Betleema e o iona nuu tua oi. E au fia ai ma le nuu leo rama. O le leo lea na langona iona po le profeta o Jeremia. Ina ua whaatawhia ina e Papelonia le nuu o le atua. O na tangi leo tele ai lea o Rasela o na olana whanau. Le a inga o sa Peniamina sa i le nuu o rama. Pai mai Jeremia nta o po tolu sumale taswe po sifuruma le 5. O la ngona le leo i rama o le awenga o le tangi lotu lava. O tangi Rasela o na olana whanau. E le mawhaifo i o na whanaina o ia. A wā o le ai i lātou. Tangi ale tina o tangi i le tinga alofa. Fasi o tia masawa ina le no. Ai mai se lava o tu pulanga ma whanau lalo vaoa. Ona o le pule fia sili ma le pule ale tangata. E tau whaaleanga ma manatu whaapito i ate i ala. O le tangi ala sela ua whaima sui o Israel uma. I le moni mau o Jeremia. O le tangi ale nuu o whaoa le mamalu. Ua avesea e tangata le tau pulea le whaasino manga ma lo lātou tofi. Ai mai se lava o whanau ma le lumanai o le nuu. Talo whae. Ua tangi mai ala le wholaunga le Kirisimasi. I le pō o whanau mai Keriso. A o le tangi o Rasela. Pe a tātou whaitau pēa e whai upo e sfuma le ono o Jeremia e tōru sfuma le tasi. So ia e te tangi. A ua fo i le tafe i fo loi mata i au mata. A wā lo whetalai mai o le alii. E whai le tau i o lau ngā luenga. E to e fo i mai lava i la tau ai le nuu o e ita mai. O le whaala e au le alii i le tina mawhatia. A ua
tua le atu atu vale a wā o i le lima malosi na tito e whafo i sia mai ai le tā whianga o lona nuu mai nuu ese. O le metafoa lea po le ata whaatusa, whaonga fo i e mātei o i le aso le mālaia o whanau i petele ema. La ngona mai i tu uma o le nuu i petele ema wa o i rama, le leo le whtangisi ma le ui o e pei o le tangi ra sela. O na o le toa tele o i lātou, o nai whanau, wa lātou wha umatia. O na o le manatu, pe wha umatia atu ai mai Yesu le ali whaola. O la ngona le tangi whaata i o tina, o na o pule anga sa wā tai wha siri au pule, ma le le toe i le pule ao le atua. Ai ui lea, o le ai wha le mawhau whau o le whai evangelia, e toe maua le file mu o le tangi. E ui na tangi tui, e ui foi na fōringa wa ave sea lo lātou manuia, ma le wholafolanga o le mesia o whanau mai. Peitai, o lea na lawea ina e le atua le pepe o le kirisimasi. Whasino i lātou i ai kupito, pei lava ona tā ua foi i le mon mau o mātai o te filifilia, lo walo mai pai ai kupito. O fea lava e alu i ai fuafuanga fau pai vale ali tangata. E whape nā o na whetai ai, ma le pule ao, ma le pule sili e le atua. O le upu whaalai au fo i lea mo le au whaatua, e le mate le malo le alofa tu noa i whainga te e tangata o le lalolanga. O fea lava e toso i ai e le tangata, i lana fia pule, malana fia malosi, malana fia fasili au pule i le atua. E iai le awala le atua, wafta laile li, e leo auto wala o wala ia. E leo auto manatu o manatu ia. Io e le au whaafo ngai, o se wha manatu tā ua fo i lea mo i tātou i le nei tae ao, o le kirisimasi maletangi, Christmas and crying. Le ale winga o le manatu. Sila fo i nei o na po, o le utu vā, le leo le tangi, o le ui o wha noa noanga o na o wha nau matu pulanga sa wā ina i le lalulangi nei o na po. Mautino fo i le nei kirisimasi, le toa tele o wha au matia o la tau wola, o sa wanga i tonu o ainga, o le pule fia malosi, ma osa wha ia i fua isi, nuu o isi, ma malo isi. O tangata wha atupu palawe lawe o terrorisi ma mio le pulea, wa afia ai le ola o tangata ma whanau. Ua matuale o tele le leo i rama i nei o na po, wa so o le lalolangi le teknolosi, o televise mo wa lesi whaasalalau ma le social media, wa langona ai pea i taimi uma, le tangi tui, o na o whanau ma e wa whano i le pule sa wā ma le manatu whapito. Pule whahe rota i nei o na po i te tonu o ainga, o lawa i te tonu o nuu ma le kālesia. Whapea fo i te tonu o mālo, ma tau pulenga ma whaalapo potonga. Wa whapea lava le tangata o au, ua na o au lava. A o le taito lea o le atua, o le na whitalai a Mose, ta watu ya Israelu, o au o le ola, e ola lava, I am who I am. Le au soe, ua na o le atua e iai le pule i le ola o tangata. O le atua e foa i mai, ua na o ia foi, e toe ave ese i lona lava fina ngalo paita o tasi. O le fe au lea mo i tātou i le nei kirisimasi. Tātou o taitai o e kālesia, taitai o nuu maainga mwhaalapot potonga, taitai o malo mātunu. O la tātou ngā luenga lea e avatu le file mu o Yesu Keriso. I le nei fo i kirisimasi, tā lofa, ie watangi to i le leo i rama o lo whaalongo ina pea. O na le fia ola, ma le sa olotonga tau mia i le pule sa wā, ma le pule fia malos.
e le o le pule ea lea, ma le sa wā lea na fio mai ai le tua e ala ia Iesu Keriso. E uilava ina te ena e le pule whaherota, ai na whaia e le atua ila na pule whaito tasi, lave a ina ma whaasao ina, se itini le osi ngā tauranga le ali, na maliu i le sa tauro, toe tu manu ma lo i le asitolu a fio i le langi fo ai mai le anganga pa ia. Whailonga lea o le atua o loo iai mai tātou. Whailonga hoi lea o loo whaafonga le atua i le leo mai rama i yasa uma. Whaatasi mai tātou. O le lui tau mo i tātou le au kirisiano. O le a ea la tātou e whai. Ina ia fo ia ai le nei tangi ma le nei uio. Ia manuia le anga atu i le tausang fau. Amene, tātou te tālo. Le atua lo mātou tamā, whawhetai lo walofa wa mātou maua le nei tuas. Whawhetai whasala launga le ofisa whasala lau ma wālesi whasala lau uma. O ala o whisota inga i nei o na pō. Ua mawhai ai o na mātou whisota i. Mai lea tuli manu i lea tuli manu o le lalulana. O mawhai ai o na mātou whetu whaai i me le lei mawhau whaunga mamana. Ai mai se lava o au a fionga pa ia, whaasoa atu ai le upo le ola i au tangata, mai mātou uma taito tasi. Mātou te whawhetai tamā, a wae ui lava i lo mātou whaasiri au pule, ma lo mātou fia sili ae i la ua fio ma lau pule au au. Ai le mawhai, o na ave sea le ami o tonu o la ufio, ma le wha maoni o la ufio, o le alofa e whaasa lafa mō tangata uma. Le alofa lava lea na whaadia e ala ia Iesu lo mātou ali whaola. Na ia whaia le whaola tanga, sauni ai i mātou mō le ola e whaababau, le a whai mātou te sala mō whaatua tua. E tu mau i la ufio le bi inga o le whaamanu ma le whane tanga. Mātou te whaalatala atu ma le loto maulalo. Tamā, wha ngalo i mātou tangata anga sala. O lau mātou le whaia lo mātou tiute. O le whaasoa atu o le manuia i o mātou tangata. Ai mai se fōi o le tau singa o le oloa tā ua mā mātou whanau. O le manuia ma le lumanai o mātou ai. A ua siri musa ia i mātou o mātua. O tai o le watu uina mai i ai e la wafio le whaiwalo filima wa mātou sawa ina o mātou lava tangata. O mātou sawa ina mātou lava whanau. Wa mātou fia pule i le ola o isi o mātou uso atangata. Ai ngalo ai o le mea tau la wafio. O le ola mātou te ai atu tusa i ai matangata uma e o lava i nai whanau. Le li ie o le nei fo i kirisi masi ma le anga atu i le tausanga fo. O lo o langona pea le leo i rama. O na o i mātou ma mātou taita inga le tono. O na o i mātou ma lo mātou manatu ifo ia i mātou la. A wa mātou le manatu isi o mātou uso atangata. E te alofa fo ia i ala ia Iesu Keriso. Le li ie, wha mangalo i mātou i le toto o lo mātou ali whaola. Mātou ti tālo, whamanuia lo watu no nei. Tālo mo leo whaafonga mai mātou uma o lo tāpua i le nei fo i tai au. Ia maua le manuia mai lau fio i le malosi i le tino, sili i le anganga ma le mafau fau. Mātou te whaia ai o mātou ti ute, ai mai se lava o le nei ngā ruenga tā ua i lea tai au ma lea tai au. No manu atu i la fio mo le manuia o a inga o whanau manu o le atu nuu ma le kalesia. Mātou te tālo mo le tāpua inga na yo mātou ta māma tina mātutua. Le ali iei le mana o la fio whafua lo pēa lo lātou soifua e tusa ma lo lava pina ngalo alofa. Mo e o mamai wha malo lo, wha mawhana whana i o maua i whano noanga o no moastanga mo tia e maliu maleo. Mātou te tālo fo i mo tūpu langa ma whanau lea li ia leo ina i lātou mai pule sā wā. Pule o lo so ona whai ai na i o lātou wola lalu waua. Ia mātou langona taito atasi foi.
mātou ti ute whai lea mō mātou a inga mā mātou whanau. Ia ave i le manuia o la ufio ma whaaso atu. Ai le whaoa mai a i lātou lo lātou whasino manga ma lo lātou wai ata. Mātou te tālo ta mā mō la ofai ngā luenga ti tofi. O lo no manu i lea e kālesia ma lea e kālesia. Wāle manuia o nu maa inga ma whanau. Ia whapea lava o na whaau penga ina e le mana o la ufio. Tālo fōi mō le mātou wanga atu i le tausanga fōu. Ia whaalau le lei la mātou sabalinga whale whātua. Ina ia langona i o mātou loto o lo iai whatasi la ufio mai mātou. Ia langona fōi e o mātou loto. O lo mātou tiu te whai o le whātau nu. O le whaaola tanga la ufio e ala i o mātou wola maamio. E whaasoa atu le tala le lei maa mio e manuia ai tangata uma. Mātou tālo fōi mō whona tanga le kālesia i le nei tae ao ma le nei aso. Au whai ngā ruenga toe ina ma whai se au, te a ao ma te a kono. Ai mai se tina ma te maitai. O e o lo li poi u whai anu ma e kālesia. Ina ia manuia. E leo na o i mātou. Ua mātou whaasoa atu le musumusunga le anganga i au tangata whātua. Ia manuia ngā luenga o le nei aso ma i lātou o lo ngā lua pēr, a ngā atu le whaaiunga o le tausang. Manuia fo i ngā luenga uma mo le manuia lau tele o tangata i le soifu malo ina, fe mala ngā inga o le saonga le mu, ia whapea fo i whai o loa ma whai pisinisi, o lo whawhanga ai le ola i le tino o tangata. Tālo fōi mō le walesi whasala lau, ia whamanuia la lātou tautua o lātou si whonga ma o lātou leo, e whai ma vai mālu e whaola nganga o tangata, whawhia, ia e maisi fōi, e tau atu ai fōi lau whina ngalo ia i mātou taito atasi, so se tuli manu le lalolangi. Lea li ia mo moli atu le wheau le tala le lei whina ngalo maloto o e o whaafonga mai. Ia mātou tau whailangona lau whina ngalo mo i mātou uma. Whaamanuia whanau uma, nai whanau lalo waoa o lo oi ma mawhatia. Ia saunia e le mana o la uafio a wala e mawairo lātou sauratonga ma le while e mu. Lea li ie, tātou ma la uafio e le nei aso atoa, batu soifua ma lo mātou wola se ia po tu maule vi inga ia te oe lo mātou watua e to atasi. O la mātou tālo lea, a watu mau mātou mna onga le leo auma, ia whai ai pēr lo lava whina ngalo alofa, ai le o mātou lota. O mātou wole ala ia Yesu, lo mātou alifa aola, ia ilunga o i mātou uma le manuia, ma le while mu o la uafio le atua le tamā, le alofa sinsiri ese o Yesu ke riso lo mātou alifa aola, ma futa mai pēr lo wanganga pa ia mai mātou uma, nei o i le whaababau lava. Amen. Mo le atulenga ngā whawhitai ia i le sunga whawhiangainga ia Reverend Oliver Tia ai ia mo le tātou whainga lotu matango whiefo i le nei tae au ia tau ina mana le upo le atua mana le upo fola ina le tātou au na nei tae au ia mo le tuwelo whaanga mwhamanianga ma le siufonga lo mo e lau sunga ia wafo i le nei aso mona whaamoemoenga ia leo tapina mai tātou por kalami o le atal tae au au taimi nei watus vi inga o le atua tautua siufonga lo mua.
Talofa Samoa o tau finga pule ai le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au. Ama te mele afa le fitu so faso I fua ata le tai au. Whātalo whātu lau malei fua mai Samoa I le au whaingaruenga pa ia le atua I whātawhaitau langa e fia I le ngātai le nei atunu o ia whapea fo I isi vaenga la langi alo mwhaiona māua mai ia le whaasala launga a le si ufofonga o le lau mua. Whātalo whātu mai lava I maunga titele se ia pa ia lava se au pito I titi ma lor soi fua manuia ma le soi fua maua. Ia le nei ua tātou a inga whasilwha I lunga o pe au o le ea ona o le anga le lei o le atua tā lofa lava Samoa. O le tautua le nei ale si ufonga le lau mua mai lona ofisa I Mankavini Porirua I le lau mua o Wellingtone. Toi whaatalo whātu I le pa ia ma le mamalo lau whaafonga le nei tai au. Malo lava le soifua. Ia whaatalo whātu fo'i I le uso ia ana. Ia atono le o mai mua mai fo'i ma whaafonga mai le mamalo lau whaafonga o sui fo'i le nei tai au. Ia o lea ua ma amata mea atu le nei tai au. A wā lava le tautua ina o le mamalo lau whaafonga mai le tautua masani ale si ufonga lau mua. Io ia talo whātu Savelina ia malo whaatalo whātu fo'i le pa ia ma le malo tatu au whaafonga masani le nei tai au. Malo lava soifua
Wa mai oe Savelina le tai au. Manuia whaafitai, manuia whakeresimasi wa le sa tātou wala ne vai tau. Ia, a leo tātou toi whaatasi mai wa lata ina umale masina wa lata fo ina umale nei tau sanga. A le no whanolonga tuli peselen tā mai o le atal tai au. Le whapea po kalamel au boys ia. Whaamalulua tulu malo le atunu o le usui mai le au girls. Tantois fai se swing al vai. Sa o le lei o tau na sui. Matua o whaanoanoa. Ana tā mea pesena Savelina wa walangona an whaanoanoa pi e whai mea whaapito. E sa o le le toi umale whai tu au i le vaenga le a. Ia ai wale lei o le a ma tau tua atu le nei tai au. Ia wha ngā solo fo ipo kala masani o le nei tai au. Ia se ipa ia lava le taime mai ai le ato tai au. Mo le nei o stofi o le asalua sifuluiva. O le nei fo i masina o te sema. O le nei tau sanga lua afe lua toi titi lava mai. Ia tarusia o saunga le muwhainga malolonga ia waso fia. Ia tātou Wellington le mana ian malu. Au kilani Savelina motua. E vela la vale tau. Wale na atua le vai aso o e whai malolo atu, whai malolonga i au kelani. Ia ma whai keresimasi ai la fo i la se suinga na i lau vainga nei. Ia vainga masani lava ia lau tutu sa lava tau o loa tātou malo vainga i au kilani. Sa whape aso ia sa tau ngofie au kilani. Tau ngofie ia taimine ia. Watutu sa lava le tau ia peo tau mtate isi lava le luas futa la kilokalo. Tau. Ono. Ia. Ai ola ta fai mea whanga solo Savelina o te loa la a watu lau sunga wa ai tau ia e fai melta. Pena melta tau tau. Sole. Nei taia. Ia toi whaatala whaatu Samoa o se wainga le tala le tau i le so. Io le alangi le lei le tau i le so. Pe o na iai le ito malo a tau Wellingtone. Fua le vela luas fululua po le fua le mawhanwhana. Fua le ea malulu se fulu male lima. I le ito malo a tau Wellingtone. Wainga le tala le tau i le aso a tai au. Luas fultasi le fua le ea vevela po le ea mawhanwhana. Ai sfulu male lua i le fua le ea malulu. O le aiai nei timu e to ulu wawa solo ai i le aso a tai au. Ia wha solo atu fo i le aso tona ai o le alangi le lei wangana ai ia ni vaenga awa i le tai au. Ia wha pena fo i le aso sa o le atulanga le lei le tala le tau. O le tulanga i le tala o le tai i le aso i totono Wellingtone sa o le asua le tai i le toe se fulu ma le whami nu te le i to lai se fulu mantasi. I le tai au nei, ai toi pe atu i le se fulmal whaminu te ai le tu lai lima i le afi ana nei. No winga o lai pe le taimi nei ai ua toi titi ona toi whaasosolo le ina sua i le tu lai i se fulu whaono i a pol toi se fulu whaminu te le tu lai se fulmal tasi ia ai pe i le se fulu whaminu te ai le lima i le afi ana nei. Fua ia i la atolo o anga i fo i moni whainga whaiva ina ia atono lo fia sila. Fia le vaenga le tala le tau. Ma lo whaftai Savelina ia o tala na le tau ia o te iloa ia. Fua ia fuanga nei aso ia au le astala mai le tala le tupe Savelina. La tau fo i o lo whapeona. Fua e la fo la tau tupe sa mo nei aso. So leo ministal tupe na so mal ministal tala le tau ia o le a o whaasoa ina tu fo i la vaenga le tala le tupe mo i la tau lo fia lava e la fo le tupe sa moa o le tupe le so ta la ma le ono ta sene ta la on ta sene ia le tala le tupe le so fua ia le tupe lafo ia wa o lo whanga solo pe ona lafo wai esel tupe lafo ke wisimasi esel tupe lafo tau sangfo ia wana i ainga o lo o whaamuli mai Samoa. Ma lo whaftai ia o le tala na tupe la tolo whaia la valia tau tu o le la fongo tupe Samoa a Savelina. Tu sol tala New Zealand na mai pe o tala New Zealand lafo ia tala on ta sene
ia whapopo iei ma le fi po le tau fo le tutongi la fonga le tupe ia ona tonu le wai ese lava au nanga ben se fo le ClickX le tele ina so son ngalue fa panga tato ia ma le vaenga le o fatino ina le tautua Malo whawhitai ia. Manuia la fonga lau tupe nei aso i Samoa ia te rofo ito te fo ila tu la fo i fiti ala tu tupe. o ia sa Ia malo whawhitai le wo mai fo i taimi ma o le tato whamanianga o i la to whamanatuina la to as whanau le aso. Ia moi lato lo whamanatuina o lato aso soifua i le aso. Awane ngalo le tato e-mailina e lafo mai ai lau whamanuia o le aso whanau @samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia te le lavato aso whanau i au tus whaitau mo i otou i le nei aso. Ma o mai le tusia mika i lona mta upo e fitu. Lona whai upo e fitu. Au o te whaatalitali ia Iova o te wha moe le atua o loo o la tanga e wha afafonga mai loo atua ia te au. Mika lona mta upo e fitu, lona whai upo e fitu au o te wha talitali a Iova o te wha moe le atua o loo o la tanga e wha afafonga mai loo atua ia te au. Ia i lato o malava na soifua mai le nei aso manu ia te le lava tau as soifua ia sanga whaafua loa pē le atua ia loo tau soifua tautua ia wale whianga i fo ia male whamoemoenga mtau siina fo i ainga ia me se fo i lau mawai fo i tonu o le nei atunu ia o le pese nei mo o tau. Hip hip! Hooray!
Fale tuna mataksi ole pantua lena sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua a ole tautua ile pule ko ole fa amoe moema le amanga tama ole lilo maiaba Ina tai fale tai pe po ole fa ana ile tele o fimota ilona lititai alo hande alo va sinai amore tani mafutana e ai la mase popole ina le I emole manava Ola ne eni sindi Tolo mori wina Vai te la usavani Ile ole o tua ili ole sa Ia e ufale se mauta Mota ua ina Si ile vi inga ona ole tau singa le atua Fale tuna mataksi ole pantua lena Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile pule Ko ole pa amae moenga Le alimanga tama ole lila maiaba Fale tuna mataksi ole pantua lena Sa oa matama ita ipe amalo tia ofanua Ole tautua ile pule ole pa amoe moenga Le alimanga tama ole lilo maiaba Ia or whawhiwhianga na ia mai le la ngoto ia man whawhiwhianga manase lo nuu. Ia, Savelina, mana ia te le pasile na lui whulungu al ta screen. Ioi, pasina lai tuwe atu lai fia mai lau wanga le whasalau mai Samoa lai teti e ai taimene. Mana ia mai ia le wawa ia tu I Samoa a se singa I manono tai le sa whasalau mai sunga ia tu fue fiso. Ia ma ta sesa lem Sam. Ile a son nafi e pia whaia tele I ma ua le whaasalau ngai whaiona toi alu I le whaasalau o le a son nafi. Ia e te mai moi lunga o le Facebook po le YouTube. Ia pe o vaenga mana ia na mana ia le vavai ata mese la vai la toi ala lai manono tai. Ia o mawhai ona mai moa toi ia vaenga ma tangu fie. O le se taimi whata o tol tata po kalame ona pe o le sole ai. Whanga solo I le solo fo I le a le toa Samoa. Ia whata siai fo I manu Samoa. Ia ma ila tau o lea sa maua whailonga. I ta alonga ia tau malo tau pulenga pelo o le sole ai e o le stele le ai tono Samoa le foi vaenga tulanga o ta alonga ia tato te fai me falongo lava I tato sui fa sala o lo I Samoa ia mo le tulanga o tato fa sala po le al time fai ona mau I sa tato fa sala o tu sa ia ona tu ina tu foi le mo le mamalo le au fa fonga ia me se la vai la to me fai ona mai mo mai longa o le Facebook mo le YouTube le mau ai whaasala ngō waim whaina tu sa o mai ei ana. Moni lei Savelina ia o te iloa tai au whapene ia o tatou whautuanga māsani lava mwhamanatu ia mona i o tatou mātua mātutua ia ni ngatai leo le
la tolo o whiangai ma le tausia ina o tātou mātua. Sa o le mantua la tau whala au, a wane I ngalo na whainuina, ia mantua fo le tele whala au, e iai le mea tau mafa, ia na inoi le mwhala au, ia mantua na vaenga taua. Tele fo la tau atonolo o whaafonga mailonga o ta vale, ia o le whautuanga maasani ai le vai tau nei o le avita vale whaau tauta, ona o le tau mawhaina ia tau mamau mani whaalawe. Ai lepe e o mai ana nafi ea po o ana po wa wha ia soifua o mau lunga o wala titele. Ia ona o whaalawe vai tau lawal nei wale na amata mai lea sofa raile I le ito lai whae lea fiafi se ia pa ia lea so 5 Januari I le ono le tai au. To sa o le pili o tale le wha mamalu e le taimi wa so malolo nei o le ke se masi mo tau sang po le foi la wha mamalu e le taimi nei. Ia nei loi fo I le po fieni tangata wa whaina so I foi lunga o wala titele. Mana ia ai mai sei la tau le malanga mamao Savelina mana ia foi a wha pe o langona le lava po le fia moe ia. Ia. Whatawhai le wala ai whaisina malolonga. Ia ona toe whaawau foi le whainga malanga. Mana ia. A wale le a wala le alwato nei tau I o kilani a pe wha pe wa nisi seisi tu la wa whaapupo I taimi malanga. Ia atono. Mana ia foi mo ai mai sei tātou lea wa tele tangata e wa malanga foi lea ia il ta avali ona le tangata o pasisi o e valile sa o le lei ia e pi o isi e fia lava e malanga I ta avali wa auto a fe tau po a fe isi vaenga ese ia mata fafao ai mana ia o le ua toi fitu minuto antalia o le itu lai valu ia a le isi minuto lo manai ona fafonga mai lea I le tala fasolpito ia ai mai se foi o tātou talafou mai Samoa tala I nei New Zealand mai le to lai valu le tai nei moni le tātou whawhiwhianga mai le whaiwhai isi.
samu le ai fila ngai. Ia tala falava usmel vafonga o tala mena tupu la langi ne yaso tatua dia le aso luos fulmaraiva o te sema. O le sol tausanga tasi fitu o na tangata waleina ai ia le whaulununga o le kalesia Engilani Poloto Engilani, Archbishop of Canterbury, sua tangata sua whaia Thomas Becket. Ia o le sa tangata waleina o ia, o la toe mulimuli atu tupu o King Henry le lua. E whapesa whamtalanga o tonu lava o le malu Canterbury Cathedral. Ia sa whapenao na whaia ile tūlanga. O le aso ni tausanga tasi vanu li mutasi na te tala i mo le taimi mo mua tono Amerika, whala tonga ta o le YMCA po le Young Men's Christian Association. Whala tonga neina tala tausanga tasi vanu wha tanga te aswafa ya George Williams i to tono o le tona. Ia le whatoa tala i Amerika le taimi mo mua tausanga tasi vanu li mutasi. E o mai le so pe ama 5 miliona i la tau wa awhi ai i mai se lau losu 5 tonu o whaavai whaatua ni whalaputonga la fo i sa mo te minei. O le sol tausanga e tasi iwa lua iwa na tuk malo ai tupua tamasese le alofi tolu le antangata waleina i le asulus fuluvalu o te sema tausanga tasi iwa lua iwa ia e luas fuluono i tūla mulmuliane ia o maliwa i o ia le tato i lor tala ia na whanaina taimile o fita ni usila i Samoa. I tausanga li mau atu sa malanga whaatoa ai le palemia o ni usila i Samoa, Helen Clark, ia mawhai al whaato e senga i tangata Samoa tu Simon Whaelave le tupu. Tausanga te se iwa lua iwa le aso lusi fuluvalu o te sema. O le aso lava lea lua iwa o te sema, te se iwa lua iwa ia na tu malo e loa ia le fionga ia tupua tamasese le lofi le tolu. O le aso tausanga te se iwa tolu fitu na suia ile ngō le Irish Free State ia wata ua loa ia Ireland le utato loa ia na ile tunule o Ielani ia le isi tu lava Beltania. O le aso le tausanga te se iwa fitu na tapea ia nule o Hong Kong le tusama le tasi te si male lua 5 miliona le whai o moa. O le polenga lava o le atunu u Hong Kong i pepesi il wha mai le bird flu na hui vai tau. Ia o tātou tala nātou e maul whapoponga tai masani whaftai lava. Manuia le kirisi masi Samoa, si ufafonga le lau mua. Ia alo mai o tātou telefon mai Samoa tapena ina le sunga ia tāse Salam Sam, ele ngata i leo tātou telefon i usila nei, sa uniam tapena ina leo soia savingina kasiano. O te toi whātala whātul tātou tunu nei whai aso fau ai o se whaopoponga o tātou tala mai Samoa. E o mai le so e leo tali e ina le tinaya tala lei mai le fio anga sale la valu i Savai. Le maliwa lona teile wa taunu mai Samoa i le aso to na ina te nei na malanga ngā luenga whaamai taimi ai ua whāte ia i lato ina ua longa mai al te ita il vanga sanga lue lea talavou o lea ua awina mai i Samoa le tino maliu o le talavou ia pua mai le fio anga manana uta o le whaanoa noa ngol tinaya tala le lei o na sa te tau o na longa mua i lato ele mtanga luenga o ngā luenga mpi sinisi ala manuia maleipa o lo ngafa male awina atu alum whana wale atinu i ngā luenga whaavai teimi atinu i whafo po o le pule foi o le company o lo ngalu eilo na tei pa au le whaamtalanga na wha ilo mai a tala lei el tei tai o le vaenga o lo na tei o pua awa maliu e se whaalawe lawe tau ta vale na malanga whaata sei manisi o le au whai ngā luenga e ngā lulue pei tai o lo whaasau ina umoso i fua o isi la tau na malanga ai se i vanga na aile televou ia pua lea ua maliu nei ua whaalau i lo le tina ia tala lei mo lātou tāo fia nei le te wino le tino maliu o le televou ia pua ai ua tāna sanga ni mtanga wengo se fua maloloina mo si tau tonga wha apitoa e sa ili aile wha mauninga o le moli mau lea ua au mai. Ua watu nese tusi la patai mai le ofisa le lo ia le laka piliki
E tau fia ele tele o isi pisi nisi fau ia o lātou le lomi na whaasoli tu la fono, le ngō le tō sa moe lunga o lātou o loa, e au fia i mi tiafu o fua o stickers, ma le tele o isi vaenga ua lomi ai, whaonga ina ma le siva tau isa ile ia lātou tupe, ai le i whaia se malienga ma le laka peliki. Sau no le fionga le loia ia au mua, o se soli tu la fono lea ngā yo inga wo lātou whaatino, mai te tau o na tau fia loa. O le a lea o fia i ma company ua mai o na whaia malienga ma le laka peliki, leo lo lātou whaatawina pe lo lomi na le pine, ma le ngō le tō Samoa, ai o lo iei se pasene o lo umai taulia, e fo iane e fesoa swani le laka peliki. O le so le o whaata tia le porkala me whelo ai atuai le atinu e le tō Samoa, mai tali tunuina o le amatua i tū mutumu masiri atu, nei no tū mutumu le sa iei malewa alele, e le tali talia i o le taunu mai o whainga malanga e lua, na au maia sui o le tō Samoa i le atinu. Mai o le so, o le atu sa o tuai whaasa le longa le si ufongo le lo mua le Samoa Capital Radio, mai i le taulanga i pia, i lea wha moe moe. O lo wha wau nei so e su e ngalmatanga ruenga o leo leo i sita mai ta i Samoa luas fulwhātau sanga, mai lea fio anga no whale, na toi wha fo i me le waalele le Fiji Airways, e na ua mau e le teime fito atau nu le waalele i Fiti, na lafi te tono le whale le ta ua se tu no. O lo o le nefu mafu whangu lau whenga ruenga le Fiji Airways, whatasi e ma Samoa, pe wha pe wheo na pāsie le ta mai ta isi aki maasani e uia tua i whaleolo, a ngā i lunga le waalele ma lafi ai. O le a wha mautu ni whaasalanga e whaasanga i le ta mai tai, pe a mai a su e ngā olo o wha ngā solo, e le matanga ruenga o leo leo. E ui le mamafo timunga na palasi le amatanga le vaiaso i le asonga fua, ai le i tau fiai le a fio anga o whale wha, e whaatau nua lātu tā penanga, o se tasi o vaianga le whaatau weina ma le whaelunga ina o le atoanga o le onus fultau sanga, o le malotu tō tasi o Samoa le o lo wha ngā solo lava, e le tele o i tū malo o mala la whanga. O le fionga le tamai tai pānemia, fia mena o mi mata afa, na ia sau no whala e au ma whaafetaia le mamalo le atunu ma por kalame tā pena pena, e langlangwai, e le por kalame o whaata oto e le malo. O le wholaunga Samoa i nei tausanga, e tele talu o na tātou tūto tasi, ua au tausanga. Mai tele mafuanga e te tauai o na tātou whamanatu ina pēa le tā ua o le nei matatia. Peitai o te tāufi, o le mafuanga e pito sili o na tā ua, ma laua lunga i le tātou whamanatunga, o le whaamaoni o le atua, ma lana taita inga ma mana isi o tātou atunu. Pēna tātou tauasa mai ea manifile mungu. Pēna tātou savani mai ea unoa manifaigatā, manifawhitauli. O loo sila fia e le fioanga. Fita na matangi tonga ina ai le tātou malanga. E le ngata i le malanga whale whale loto i whale o le tu malo. A le awau te tele o le atunuu. E o mai lava i le tausanga nei. I le COVID-19 malu i tau o isi wha amai o ngonga. O taua ma whewaiwai inga malo te tele ua awhi ai ta mau a inga o atunuu. Ai mai se o whala le lave e whala nā tūra i tutu pēr. O le tele po i o taimi i tātou te whisiri ai. Masai i le atua te aisea ua whaapea ai. Ai mātango fie, le tautinonga o le whatua tua i le salamo a tāwita o lo whapea, e ui na o sabali i le manu o le ata o le oti, o te le fefe i se mea leanga. Le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fie me Naomi mata afa. O a tātou tala fowia, manuia le ni aso, whasoi foia.
tala flava o telefon ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le asolua sfuluiva o te sema lua fe lua lua. Ua whailua le popolenga o fo mai a inga whaapia le whaala putupotonga le Age Concern New Zealand. Ia fianga o tangata mātutua mai le si itio le tau o tau mafa na ta ue se sui o le Age Concern. O whaapopoina le numero o tangata mātutua e whaafsota i atu. Le whaala putupotonga i o lātou popolenga i mea pito silo na mo miaina mo le tau singa o i lātou. Mai a Novema lua whelua tasi o mai a Novema lua whelua lua, sa wha mawina i le 20% na si itia i le tau o whala au aina ma whala au whaisua. E se 10% fo ina si itia i le tau o manufasi. Whaapea mai a ai mai se o mua. Peto samale walu tesimale 5% na si itia i tau o tau mawhamotanga ta mātutua le tau sangatalu wai. E tau saima se whaamatala le ofisa fo inumera whaamawina New Zealand. Whaatus to sai le walu tesimale 10% na si itia i tau o tau mawhamole atunu atoa. E peo na whaalia Brad Olsen o se whaito whaalo tamau a inga o le popolenga tele le vasenga o fo mai o le ono mawhatia o tangata mātutua mai a fianga o le le pāleni o le soifua maloloina o na o le le ngā whatia o whala au aina ma whala au whaisua po a ano manufasi. Peo na ta ue Dr. Brian Betty mana i saunoa e mo umia le ave o le whaamumui tangata mātutua ma ia mata i tū foi po o lātou ngā whatia le tau o tau mawhai mo umia ina. Ina ia mawhaina whaatou mawina lo lātou soifua manuia ma leo la malo loina. Wa iei se whautuanga le matanga lwenga o leo i le atunu, ina ia mata i tū le leini tu pepepa pepelo, ona o lea ua lātou mawani reporti, e eini tu pepepa pepelo ua mawe Northland. Masa ieni reporti ini ta ilimas fulta la, sava a ieni pisini si whangarei, o lo whaanga solo se su enga le taiminei, wala pata ena fo ipisini sina ia mata i tūlelei, le vainga tupe pepa ma ia iloa le leini vainga ese i tupe moni ma ia tupe pepelo i totono New Zealand. Na ta ue se taso sa tini si nia leo i whangarei, e manino lava ta iala alfal tupe wha leo New Zealand i vainga le puipuinga o tupe pepa le atunu. E ta ua fo ile no fosila fio o tangata, o se solito la fono le whaonganga o ia tupe pepa pepelo. O whautua ina ile atunu ina ia awana italia ina ni tupe pepa pepelo e ia whailoa wawe leo ile numero tasi o 5 pole Crime Stoppers ile ovalu se lau 555 tasi ele ipoti ia iso se whaamatalanga e winga i tupe pepelo ia o loo whaonga ina e nisi. Ele o whaingofia mo whale ainga mapise nisi o tau mawhal whaafita auli o le lava o wha moa ma lātou sa ilinga o lo anga ile au whailafu moa a wā lātou whale ainga a o iei neiva i tau o malo longa le kepisimasi. Ma le anga i atu le tau sanga fau na whaalie se tasi o whale ainga i au kelani e tu sama le whaafela o whaingo wha moa lātou te mo umia ina le vai aso e tasi na ta uel whaaton silio le asosio pise nisi o moa wa le lava le sapalai o wha moa mo le taiminei ona onisi o whaafita auli e peo le whela ua inga o loa o le COVID whaatase ma le siti o le tau o le soifuanga. Ai o le astona i foi e amata wha mamalu ina ile tū la fono le anaulua i wha asala la wina le tau sanga i lua fisifululua e wha amuta i whaingola fumoa e loka matau sia wha atasi i te tono pā. E ile talitonungo le asosi o ia whai pisinesi pēna o le lua lafu mua le taiminei le olo o whaatino pēa lea whainga mai le tusa ma le sifululua whio pisinesi tau i lafu mua e whaafoa i wha moa. Na ta ua matanga luenga mo Primary Industries le mata i tuwina le suwinga e whaapea sa ngā lulu e whaatasi ma pisinesi i e le isuia lavanga i lafu mua e whaatata aloa ina ia awane i whaatino ina stulanga le mo miaina. O le fasi mate o moa, e iei fo inisi pisi nisi na tāpunia, talo na whaasilisila lea suwinga, o nisi a mafua anga, o le lea ioni fua moa i supermarketi, pe whaatapula fo ilau wha ingo fua moa e mwhena whaatawina, e le tangata e to atasi. Na ta uele staff pe amal to avalu ni tangata na ufi se whaalavlavi tau ta avali le te o le tasi la waulia na nafi, ile Desert Road. Na ta ue whaapea lua ni ta avale na whetau i lata ile awala le Tree Trunk Coach, mai to tasi na avele whale mai Palmerston North, e i fo isa tangata o lo tau fiel whale mai Kalai Estate. Ona o se whaalavlavi na whetau i se ta avale mase wila afi, ile te ole iwa ile poa na po. E la loi fuls fultau sangale matua stamaititi o lo o fiel to fitus fulvalo tangata
ia na maliliu te tono aso e fito a olo o hafia le COVID-19 whaatase mali tolu sifulu luafe mali sifulu o isi tangata fauna whaamaoni le vairusi te tono New Zealand i le vaiaso a olo mana i le Keresemasi. Ua pa uma i le toa whaasifulu luafe fitsalau whaasifulu o tangata fauna whaamaoni le vairusi sa li potia le aso sifulu maleiva o te sema. O ana na fina whailoi le mtanga luenga o soifua maloloina le foi numero 4 o tangata e afia mai le whaamai. I le piliota le asong fuas fuluiva o te sema e o mai le aso sa lua lima o te sema mai le fitus fulvalo o tangata na maliliu a o afia le vairusi e to a fast food tololo o whaamawina e whaape a tonu na maliliu le COVID-19 fuluiva pe o le vairusi fo i se tasi o mafua anga e le ilo le tulango le isi to tolus fulu lima e to fast fulu le ito pao tina mata maitai ma le to tolus fulu fitu o le ito pao lii e to fase lau sfulu tolu tangata ntau fia i fale mai. A o a fia le COVID-19 fluiva e o mai le vai luango le pole aso saa, ua pa o mai le 5 se lau valu sfulu tasi, i le aso saa i le vai aso momo atu, mai le au fa inga e to sfulu 5, sa tau fia i poto mo ngase ti ngā ina, o isi fa maunga fau le a fa iloina i le aso lulu fao Januari. Sa whaatonuina le toi whaafoi o ni tau sa totongi mo le au nanga, whaape mani tului, mo se no ngā tupe se tau le e whaatau i Santa Avale, o nei whaape sa ia le ngā whatia ina, o na totongi a tau. Na whinau le tangata sa le te tau lava na whaatanga o ia, e no se tupe wha se fuluwalu afe tā la, e whaatau i Santa Avale, e na ole tolus fulutolu afe tā la lo na tau, i le taimi mua. Na whaatau le tau le al ta avale mo le fast fulu 5 afetala i a Novemba lua afelua tasi. Peitai, na ia toino no se isi tolu afetala e totongi e isi tau po ofis whaatase e male tolui. E o mai a Januari o tau sanganei, o tau le mwhaiona ia totongi ina le nono ngā tupe. Mai ia whaailoa i le au nanga na ia nono mai ele tupe, ua whaititia i tū la whainga alwenga alona to alua. Mai mo mia le whaapa ua na tupe totongi mo le ta avale. Po repayment, mai le tolu se lau 5 sefulu tāla i le vaiaso, i le 8 sefulu tāla. O le tala le company, e sili le tala nois tangata fsosoani le whaasoanga o tupe. Ma o le tangata lea na ia la ngā, ni popole ngal whai unga mō mula wana whaia, na o fwaile no ngā tupe le taule le ana whaataulan ta avale. Masa ia whaasea foi, a tonu ua solia le company no tupe, o na tiu te tau ave i tupe no atu. Na i ule mta upule io le company sa no i natu le tupe, ina ia whaititia le aitala fo le taule lea, e ala le toi whaafoi o ana tupe na tutongi, mo le tului, whaapei matau mo le au nanga po ofis. Na ta ua le na fsosoni mo mta up tau tupe le taule lea, wa whaalele ia na ili tūlanga tau tupe a le sa no ina le tupe, e whaatau wai le ta vale, ma ua ia ngā whatia foi ona tongi le tau le ta vale, e ta ise lau iwa sifulu 5 ta la. Na te tutongi ina le vaiaso, mo le nono ngā tupe pe ona ta uai i ripotia le staff. Inisi o tala ia tuno i whafo, e te otolu ni tamaiti na mawatu o feola pea ina ua malili o lato mātua. Mai se whaalawelawe na taavale ila lato taavale ile itu isi sifo Australia ile waweao la Susana te anei na ta uini ripoti. Sa li poti stangata le ainga leo, le ainga ua le iloloina ua le toifo yatu na ta ua leo, na tu ua le ainga lo lato whale Northam, pe tu sa le malilua se lau kilomita isi sifo Condinen. Isa sae o Perth i Ausitalia, betu sa ol jasi le waweao la sosa, aina whaato a maua tamaiti, i le awa ulio la solua, e o ngaunga manu anga o le pepe, mana ave le whalema i Perth, whaatasi mai si tamaiti e to alua, e 2.5 mali 2.5 tau sanga le mātutua leo ngā lii, le whaape ua mali liu, a o tamaiti e lalo umol ta 5 tau sanga le mātutua. E to onus fulfatanga ta ua lipatia ua mali liu le United States of America, ona o le tetele le kiona ma le aisa, e pei ona ta ui talafou le NBC, ai ua lipatia le silia ma le tolu sifulu, o tangata na mali liu le ayo Buffalo, ile se tete o New Yorka, wa fianga ile tele o vaenga le United States, ma le tetele o le malulu, o mo tusia le elitise, inisi o vaenga le atunu, e o tulava ile se tete o Washington, o nisi o nui tua i South Dakota, na o ieni ta amalefa o ngai lunga le aisai ave fsosani i tangata, ia fo isala o iei helikopa ni pusa o tau mawha.
i le whaiunga le vai aso talawai. O i lea sa whailole nganga whaafitai o lau whai whaatoanga, o nei le o tele ni vaenga o whaaleanga ina, i ala tau whala au aina mwhala au whaisua, o lo o toto, le maua ia tau mafa mole atunu atoa i vai tau le tau malulu. Ai ole a ai o Buffalo, na maua i tangata ua mali liu i tutono o Taavale, o tutono o Fale manisi o no whanga, o nisi tangata na tanu mia i le kiona, a o tau mawhai e wha mama esele aisa, o isi sale mawhai anō o atu i eile lawea i taimi, sa mo mia i nai le fisoswani, o lo i eile talitonunga, e iei nisi tino mali liu le a maua, pe a maui i fo, ma liu sua vai i le kiona. Na whafo sa iona maliu le minister le vai whafo le malo Belarus ina uli i putia na whaini whaatala noanga whaalilo lilo e whaamutai le tau wa Ukraine o Vladimir Magay sa autu iei whaatala noanga mafsota inga i le itu i se sifo e tasi le aso talo na mai asala whilo inga male sui o pope falani sisi le sali i putia ini ala whaatala noanga o fuafuanga whaalilo lilo mo se file mo e whaamutai le tau wa Ukraine ai li putia lua ua maliu e le ise mafo angolo na maliu o whailo aina peitai o lo o yeini masalonga masata ua fo ileini ngase na afiai o nisi ripoti o lo ta ue whaapesa maliu magei ilo na ainga ona o se maifatu whaafo sei peitai na li putia nisi na pa uma matapungi e na wa umana tu ina atu lana ripoti la lafilo inga malesuil tamapa ia i a Presidente Alexander Lukashenko. Tala fawia malesi ufonga le laumua mo le nei tai au.
toi whamalo atu ia le ua luas fultolo minute te ai nei le tu lai valu i le tautua si fonga lau mua le nei aso la stofi aso luas fuluiva o te sema ma ngalua to lua toi ma le uso ya Saulina pe i ta fasi silanga mana ia foi fa te atu nei taimi. Ia o se fasi silanga le nei mo le fio anga o fale tanga loa sa fune. O le ata o to ia le la au maona la i o pa ia sautua fafafa Samoa. Ma i le tai sama le tui manua se ia pa ia tai ula o na fanua. E le ai se vave po se poto na te ngafa tau limaina. Na te ngawhatia tau limaina o sa mawhai ngā awa ua ta oto a o se i a mai vasa ua mai a ona tu o laupua. Whaatulau fo i le mamalu wha le tala le lei, susui susunga toia ina a fionga pātele susunga i le sea, manisi whaululunga o e kale sia e fia i so se whata whaitau langa tu low lava. O le nei whaasilsilanga e whaasino tonu i tama whanau ai mai seni o mātou paolo tau tupu, tau mālo, tau tamālii, mātou te maluai i le nei nuu o whale tangaloa sa fune. I le susu o le tangaloa, susu le alii o le nuu, alala ta i le to fia tu la whale, malo la to lua moana matuli atu, ma le malu o whale tangaloa, ma upu ia te oe sa fune. O le nei ua wala au mai le susunga le whaafia ngainga e whakasa, o le sui lava leo si o tātou nuu, ona o le whale o le ngāluenga ua fia whaafou. Tālo atu ai ma le loto maulalo, tātou wheloa ai i le hola le e whakasa i Heart Valley. I le tuatusi o le tasi i wafitu Rata Street i Nainai Lower Hutt, i le aso to onai, fitu o Januari, lua whelua tolu, i le ito lai se fulu le tae au, se au mai sautou fina ngalo wha mole mole. Whaaftai o lo sainia e lepa pātolo la whaele, tupa e matuna, ta amilo, le asuasu, talapa usione ma mea ma o le telefonia mwhaione whasoota iai, o le o wha, lua tolu fitu, walu o fitu fitu, po le o wha, lima lua fitu walu, iwa wha tolu, po o le telefoni whea wea e o le o lua fitu, lima lua fitu, walu iwa wha tolu. Whaaftai, manuia lava, le kerisimasi, ma le tausanga fou. Malo whaftai, le stata whasi silanga lea. Tulona lau whafonga anga Samoa ai o le nei whasila silanga e mo le kapela ni sia Samoa i Wellingtone. E toi fia whamanatu atu le taimi o le misa o le tausanga fou i le itu lae valu i le pō le asto nai aso tolus fultasi o te se malua afe lua lua. I le malu o sangato pe telo ma paulo i Lower Hutt, i le pālisi o te awa kairangi, tuatusi o le ono se fulu Knights Road i Lower Hutt. E te tala le nei sauninga i so se katoliko, ma so se tasi lava i fia awai, o le ata ita ia e lana fionga katina le John Dew. Whawhetai o lo sainia e le taitai o le kapelani sia Samoa ma le komiti whaatonu. Ia o nisina whasisilango whaiona au ina atu nei tae au, Savelina mana ia i o sauninga ia i pō wailuanga i Samoa. Sa o lelei O a tau saufou, wai. Tumu e o mo tangata i sauninga ia wai pe fifi o le a whaato e le tausanga tuai. Ia whaafeiloa ia tu le tausanga fo. Ia na whio fo i leo o whaamanianga a ia. Ai mai se foi, po la ne na o malo tupa olo mai singa. Ia tumu ai. Luma fale le pongi saul po. Ai tele fatalua isi ai singa le. Telefone na mato e vela mai le umupulingi alo matua mato ina e inu ai le iputi o le pea mai. O isi au lotu e fai ali iputi faatasia ai le ita ape atu ila toa inga. Sa o lele. Ai a tele. Ia ai pe o nisi na o te taritonu fo i tele isi e kale isi e fai sauni ngā lotu e se tono Wellington nei e la to sauni ngā lotu. Moni. Ia o lo mwhaiona wale a whai e li pōlea. Ia whaatu ai nei tau sanga talo whai a. Matua nei tau sanga li tele o me sa tutupu ai. Ia le a tatu whawheloa ia tupu i tau sanga fo. Ia po o a fo ini mea o lo tutupu. O le a tutupu i le tau sanga. Le sa whaalonglonga atu fo i.
Le tātou te whea ngai male vevela o le taunu nei vai tau ai wa ia tui se tunu peila o Amerika. Ia o le mali liu tangata i le malu o le aisa ma le kiona. O isi tangata le whapea mau atu i tono ta amale ua mali liu. Ia o nisi tangata na o ave ese le aisa ma le kiona le ua. Ta wa atu i whale wa lilo fia le kiona ma le aisa. Ia ai whaftai le atua le e saunga le mua tātou nei tu e mo ia vevela. Ia ai le o se vevela e o ilunga i to inga vevela i maa sani na o iei Australia i isi vaenga Australia. Maa nei a fo i tātou le tātou lava i Wellington e maa lua fo i le ona o le tātou saviri maa sani fo. Ia e sa oi oe tālo whaina i nā tangata ia. Ke wisi masida le telen tau i ata savilina le. Fase e mai toi ina whai awa i nunga kiona. Ia. Ai uso e tātou pese le Winter Wonderland. Ia ai mai sewa mai o le White Christmas. Ia o tātou i le se white i le se pae pa ase ke wisi mas. E la fasolo ato. E vevela fasolo ato. Tātou ke wisi mas. Na ia o te los taimi savilina o na whatatia mai lua tātou po kalami nei aso. Ia. O le tātou te whaatalitali mamari ia po le ase po kalame mai Samoa. Ai mai se o le asol nei o lea o le a malo a aile wha wheloa inga ia ma le tali wha alo malo Samoa ile au le to Samoa ia mai si au ia sa manuia la tau tau mwhainga nei tau sanga. Ia o na tu atu le i tātou vaenga wha salau ia tu fue fiso ngia ai mai se ai fo ia tase Salem Sam. O whaiona moli mai a tātou whaasalaunga mai Samoa. Tālu sio la ele leili lava a lele fo ile nao e pu e mei whaasalaunga. Te o atu. Te o atu whanga esta mai titi fo ile i se whanga me ia. Ia tua sala tai tasi mai la. Ia e mai se ai o le sao i manono tai. I te ua sua e ai. Ai o maasani. Ia ai. O staimi whailo atu tātou pakalame na. Ia mai Samoa. Ia ona whaailoa i fo i taimi e whaiona maua mai e tātou whaasalaunga ia mai Samoa. Lunga le YouTube. Ia, mai se fo i tātou Facebook. E whaiona maua mai whaasalaunga tu. Sao ia. Malo whaftais tātou whawhiwhianga ni tai au. Ua whatonu lava le tu lai valu. Tātou atu whonga lau. Sa faila uniti, mai mai
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Ia e mai a tātou talafou le i tu laiva i ona maolo leo le tātou fsota inga ma le songa i atu fue fiso ia ma tāsesa Lam Sam. I le tūlanga o lo iai, ma wha ngā solonga o le solo fo i lea po le parade, ia o le talinga malua Samoa, i le au le toa Samoa, ia le fo i wa iatu o lea e fo linga mai wa amatal sau ni ngā lotu i tono o le malu wha epic boy muli vai, ia pia, ia o lo iai fo i sui o le malo, ia manisi fo i o wala au lia o lo iai le taimi nei, le wa amata, ia ai o nono winga o se taimi maua se ripoti ato o toa, mai le sunga ia tō fue fiso, ia le amwhaiona mau le te o le iwa pia mai a tātou talfo. Moni le Savelina ia o te ilo fo ia, pe o le eva whaali mai fo i Maria li si o ata mana ia fo i wawai atu. Ia o whatamulia fo ia le manumanua le Kalisia Katoliko ia pia, ia po muli vai. Ia pe fo linga mai e tau leo ia ini au po e ata fo i lea po le media tutonu. Ia o te ilo e whaamautu mai se tala i se taimi ia. So taime foi le sunga la o ya tu foi. Ia pe o vaenga ta wa i o le sauni ngā lotu e fi whanua longa tu i foi le mamalu i la to lo ia tu ni. Fafo ia ele mpe foi tato tu ua ilunga le anga ele i se whatamanga a li mari i te ua a whaina tu i tato se manu ua tu ilunga tato te mata wha. Tasim whalonga i ele sauni ngā lotu ia ai o se ripote mo mai atu foi ia whaatasia mtasesa i le mai ai o talfou le tu la iwa. Iwe, Savelina maalia fo ile tala lena mai e tāsesa i ana talafou i le pista mai tai fo ile le pena lafi tutonu o le vaalele. Ia, o te iloa o le leo lena lafi tutonu le whale le ta ua se tulo. Nai lo le alu lafi fo ile lalo le wili o le vaalele. Ia, po lalo le tu le teu i le uta le vaalele. Wai pe o vaenga na o vaalele le mai e tala ia tunu i fafo le pe mawatu mali li waitanga tai so lai valele la fila lo le o le vaenga i pa le fa mo mo i pa o chaman tuai foi le si tala na ile si valele na fa mo tu pa o le mafaio na fa mo na le sa la fiele tangata po le tala mai e ilalo o le mafaila ona tu ilalo pe fa mo i pa o va na sa la fiele tangata ni ai e mau e soifua al tangata la lele na mau e fo i va e tamaita o le tamaita o fa pe le sesio le tu pa li ai al tamaita o le mafai ona sao ia po o le mea o se tasina fo ile nga lue ai e tu lo fo i fa mama pe wa ngalo i tonu na ia ta ilo se tatou fa longo ona la pisi sa mo il to sa mo ma au la kapi ia e masalu tatou te mo fo i sau i linga i tala tase sapo po lalma fo pe fa fena sao awa te loa pe o tatou i nea e whaile le lava pe o ne sa no Savelina faisiaki fo i lea e le o tulval ia le au malanga o vale ele sao atu le tule o le officer tiute ma vaenga fa pena fa ali lau boarding pass ia po o yelo wa noa e te alu i tono vale ia a le folinga mai o le le i mawhaiona maa waile tamaita ia amu ia e te lo tangata te bus te basi te le train te ia o tangata le te vale ia no inga lau toi whafo i Samoa o toi whafo ia o tarusia e o manuia ia ia o le isi vaenga o pe o le safa manato mai talafou e i tu pepa pepelo ia ua fai fo elisi tangata ma fa sala lau solo
Ia e mata i tua i pe o fautuanga lo amai. Mata i tua i e ia vaenga i loa lele iai ia. Ia o lea ta mai fo tangata. Faile tupea. Faile tupe. E matua e lei loa po se tupe mo i po se tupe pepe. Ia e mantua vai taimi lea sa o ats fo i sa mo whainga lea a Savelin. E faile tupe pepelo fo i lea ia e na tele lava fo i pisinisi na Ia. na lave vea i pe se tulo. Ia ono o whainga ia. Ia. Ai on sa tato i tupe. Ia na, ia, o lea ua toe se fulma leiva minute, o na talo le to laiva, i le tautua ale si ufonga lau mua, mo le nei fo i tai hau. Fofonga se io rupe se ma fai loa non te leva tu fua o se tana aya ona na fona la malama tanga tama si ona fa asino manga ole ai ngatawa anale matua moebo balona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o ngafa so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia i matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata avionga e mamala ainga tawana se e maia fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa i amapana wailoa ai Samoa e usile fa afofonga se io rupe se ma fa ailoa non te leva tu o se tana aya ona na fona la malama tanga tama si ona pa asino manga ole ai ngatawa anale matua moepo balona ai ngatoa fitu tama afio mai la ia o ngafa ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o tafaifa ala mai la ia i matau a e sila mafa atatau ia ui mai ia mafaingata avionga e mamala ainga tawana se e maia ai fa atapatapa ole aufia ola utamalena la uita faifa i amapana wailoa ai Samoa everybody join the fun. Oh, Merry Christmas, everyone. Time of love and time of care. Everybody got to share a woe. Happy season, summer everywhere. It's Christmas time. Let us have fun. Gather your family and gather everyone. The birth of Jesus, the one and precious.
o soifua mai Yesu ole matai Christmas in the island everybody join the fun oh Merry Christmas everyone time of love and time of care everybody got to share a woe happy season summer everywhere Hallelujah hallelujah Hosanna Wafana umay le Messiah Hallelujah hallelujah Hosanna Uya la vale sa valoia Hallelujah hallelujah Hosanna Wafana umay le Messiah Hallelujah hallelujah Hosanna Pepe se mavivi ilo na suafa Christmas in the island everybody join the fun oh Merry Christmas everyone time of love and time of care everybody got to share a role happy season summer everywhere happy season summer everywhere Ia whawhiwhianga o Christmas ia mai I le nifoloa. Ia Savelina o lo tato iai pe whamanatuina o aswhia. Ia pe on tata nofo ana le la I le o toa wha I la tau I o mauso I fua I le periota lea o le Christmas ma tau sanga fau I nei lava I New Zealand. Ia ai le whaitawina I fo I Samoa Savelina ia le pewa sili atu le numera Samoa na I lo tato. Ia pestala whaanoa noa fo I le si o tato atu no. Sena ia lo whanau. Ia saole leia. Ia o vai tawane o fautuanga masani a o le saonga le muilunga o wala titele. Saonga le mu fo I le sami ma le vai. Wa le tasena vaenga o le fo I o to atolu fo I la tau ia na ta ua I le si I le vai aso lava le nei. Ia maani leo tasi o I le Hutt Valley. Ia ona o le wa whaina soifua ona o ia o isi o alo alonga o waa ia ia ai ngalo ia I vaenga I le saonga le mo ai e whautuanga sa o mai ia I lātou o foina fuala lātou so soani e leo I nai ma tāwhanga ni anga I tangata ta ele ma tā whawai o le tau sia isi tangata wai e iei whailo ilo po o fua fo ia I vaenga I le saonga le mo I ma tāwhanga ma o ngā sami ia e le tatauna so po ia tangata o isi ia o atua so po ia ato no fa pe ia I longa ia ai umane ia o to vivesi ai mapisi ai la tau nei e leo ina saunga le mo ia pe o fautuanga ma sani lava mana ia le tau to tele anga ai fo ia tele le maso ma le paua ia mata fa fo imta fanga ia ai tau tua na lava vaenga ia e le ia tata le sila fia le tu langa leo ia al tatou la ia le se ona o ia ele le lava ona mo o tatou ia na le fa leo lava oni se fautanga lo moli mai e au nanga nei al malo lo na fa mai foi vaenga ma ona ngalo Savelina ia le no mera fa tapula au fingota e tau ona fangota ina ia pe o paua ia pe se fulu ia se fulu foi le tata le alo e fangota tata le su ai le fa pe fa su foi tamai tita I fa tau sanga ai tau atoi ma se fulu tamai tita ai le faina lu fa tau sanga I molu e me paua ma na nei fa manato na ni te lavo toi loka tu ai pe mo se sala sao ia e sao le nei lava vaenga tāwana o le vava iatu sa ila pta inga o le fui saulunga le I tō laulea le malo Samoa la pta inga sa iai ele ini la pta inga ni tsunami po ni vaenga whapena ona o se mafu ele salulu I talawhātai o le atunu o Vanuatu I le vaveawan le la pe ono tesima lima le malosi ai lena toi tu I lalo I le ono le malosi o le mafui ia pe la o le ai au mai foi ia reporti ele o le tūlanga whaftai ele ai se tsunami po ni lapta ingo ia vaenga ia ai a wole fia ngai Samoa a wapi o le Pacific o ele fe la ta ia tumutu nei ia ai o le taimi nei o stala tamai o lo whanga solo lava le sauninga lotu le tono le malu wha epikpo I mulivai pia ia wha whelo ia I foi ia le tō Samoa
Lewa ia tu e ma le manu Samoa ma le au si mai la toi Samoa pine au roi ta longa ia sa fai Mana ia whataua o manai nei na halom tam whanau ia sa sisi e fo le fua o sa tonga Samoa i la tunu o sa tau vai. Ia e o la vai foi Savelina to iwa minute tali tu la iwa o le mai ai foi o telefone mwhai on whatasi mai fo i le songa atu foi fiso ia fai stata reporti mai Samoa. Le o toi 5 minuto in talo le tu laiva talaiva te awinato tato talafou mai a talafou ona maulo leo le so ta inga tu sao
ma tātou sui whaasalau le sunga ia tu fue fiso ia whaatase fo'i ma le sunga ia ta Sesalem Sam o lo mwhena maua mai ia whaasalau ngai Samoa e meisol teimil nei o le solo whaamaluina ia o lo pātipati ai le awal to Samoa o le manu Samoa le fwoi waa ia tu iai ia maisi vaenga o au ta alo Samoa. Ai o le teimine o lo whaanga solo lava le sauninga o le epe mo le mau atu le sauninga lotu ana o le vasenga o ali ima tamaita i leo lea e langina ia vi inga o le atua. To tele lava i lato o lo iai. Ia e meise fo'i o sui mamalu e fōninga mai fo'i o le maftanga e kale sia so whaatasi Samoa le o lo ta ia le sauninga. Taimnea lewa vai ato le fionga ia pate le Spa Silva le o lo o masalo pole tatalo le o lo o le folfolanga o le upo le atua. Ia o lo o le whaanga solonga le sauninga lotu. Ia e o lo iai fo i le au mamalu le malo Samoa. Ia whapea fo i le fionga le tamaita i palemia o le sui palemia o sui o le kapeneta Samoa. Le o lo o mātau atu i meise fo i le fionga le whaamsino Silia Samoa. Ia manisi lava o malo lo o moli mawina o lo iai le sauninga le taiminei tono le malo wha epic po moli vai Maria i makulata i moli vai ia pia. Malo, mana ia Savelina i o te ilofo i alu lava nei asolo o le atato fai lava ma avatu se report ia peo sauninga lotu peo na e sauno iai mana ia lava ai atu mana i foi siufonga matango fio o li mata mai tai leo ia leo lo langina ia vi inga o le atua ia awale tato sauninga lea. Ia. Whai lava e mwhauna e mai moina. Ia ona i le mwhauna mātou tu sa o atul wha sa launga lea. Mai le i tu lau ale malo Samoa ona tu langa fo i puipuinga i le whaatanganga wha tu la fono. Ia e mwhai lava na mai moa. Iai lato e o mauani upenga tu whailangi a meisal Facebook, YouTube. Ia a mātou wha salalau atu fo i nei a o talitari. Fo i tātou ripoti tu sa o mai tātou sui wha salalau. Tasil minuto an talo le tu laiva. Ia, tāpena atu a tātou talfou. Moli nei fo i vaenga lu tai au. Ua e tangi, wanu tilo fatu. I mau pepelo ua la uatu. Hello, ai ngai se teine o lo whai au. Ai pena o ulima mo fai ai fua la vaita wala fua fai lele ta ua ainga oi le fili ele mamoe fale anga ui ate oe lo ainga tusi lima mai ia ita ai a fai ke mama ina tongi ane ia osma popole fua fai lele ta ua ainga all those nights of drinking have finally got me thinking a heartache is just a waste of time. O te toi whātala whātul tātou tunu nei fo ia so fau ai o se whao poponga o tātou tala mai Samoa. E o maile so e leo tali e ina tina ia tala lei mai lea fio ango sale la malu i Savai. Le maliu alona teile wa taunu mai Samoa i le aso to na ina te nei na malanga ngā luenga whaamai taimi ai ua whāte ia i lato ina ua longa mai al te ita i alvanga saanga lua i lea tala vau. O lea ua awina mai i Samoa le tino maliu, o le talavou ia pua, mai le fio ango manono uta. O le whaanoa noa ngol tina ia tala le lei, o na sa te tau o na longo mua i lātou, ele mtanga luenga o ngā luenga mpi sinisi ala manuia maleipa, o lo ngafa ma le awina atu alum whanau o le atinu i ngā luenga whaavai teimia tinu i whafo, po o le pule foi o le company o lo ngalu eilo na tei. Pa au le whaamtalanga na wha e lo mai a tala lei el te itai o le vaenga, o lona te i o pua aua maliu. E se whaalawe tau ta vale na malanga whaata se ai manisi o le au whai ngā luenga e ngā lulue. Pe itai o lo wha sao i na umoso i fua o isi la tau na malanga,
ai se ivanga na ai le televou ia pua le ua maliu nei. Ua whaalau ilo le tina ia tala lei, mo lātou tau fia nei le te wino le tina maliu o le televou ia pua. Ai ua tāna sanga le mtanga wengo se fua maloloina mo si tau tonga wha apitoa, e sa ili ai le wha mauninga o le moli mau lea ua au mai. Ua watu nese tusi la patai mai le ofisa le lo ia le laka piliki, e tau fia ele tele o isi pisi nese fau ia o lātou le lomi na wha soli tu la fono, le ngō le tō sa moe lunga o lātou o loa, e au fia i mi tiafu o fua o stickers, ma le tele o isi vaenga ua lomi ai, whaonga ina ma le siva tau e sa ile ia lātou tupe, ai le i whaia se malianga ma le laka piliki. Sau no le whionga le loia ia au mua, o se sori tu la fono lea ngā yo inga wo lātou whaatino, mai te tau o na tau fia loa. O le a lea o fia ima company ua mai o na whia malianga ma le laka piliki, leo lo lātou whaatawina pe lo lomi na le pine, ma le ngō le toa Samoa, ai o lo iese pasene o lo umain taulia, e fo iane e fesoa swani le laka piliki. O le so le o whaata tia ele porkala me whelo ai atuai le atinu e le toa Samoa, mai tali tunuina o le amatua i tu mutumu masiri atu, nei lo tu mutumu le sa iei malai vaalele, e le tali talia i o le taunu umai o whainga malanga e lua, na au maia sui o le toa Samoa le atinu. Mai o le so, o le atu sa o tuai whaasa le longa le si ufongo le lomua le Samoa Capital Radio, mai i le taulanga i pia, i lea wha moe moe. O lo wha wau nei so e su engal mtanga luenga leo leo i si tama i ta i sa moe luas fulwhātau sanga, mai lea fio anga no whale, na toe wha fo i me le vaalele le Fiji Airways, e na ua mau e le te me fito atau nu le vaalele i Fiti, na lafi te tono le whale le ta ua se i tu nou. O lo o le nefu mafu whangola u whenga luenga le Fiji Airways, whatasi e ma Samoa, pe wha pe wheo na pāsie le ta mai ta isi aki maasani e uia tua i whaleolo, a ngā i lunga le vaalele malafi ai. O le a wha mautu ni wha asalanga e wha asanga i le ta mai tai, pe a mai a su e ngā olo o wha ngā solo, e le matanga luenga o leo leo. E ui le mamafo timunga na palasi le amatanga le vaiaso i le asonga fua, ai le i tau fia e le a fio anga o whale wha, e whaatau nua lātu tā penanga, o se tasi o vaianga le whaata waina ma le whaelunga ina o le atoanga o le onus fultau sanga, o le malotu to tasi o Samoa le o lo whaanga solo lava, e le tele o i tū malo o mala la whanga. O le fionga le tamaita i pānemia, fia mena o mi mata afa, na ia sau no whala e au ma whaafetaia le mamano le atunu ma por kalame tā pena pena, e langolangwai, e le porkala me u whaata oto e le malo. O le wholaunga Samoa i nei tausanga, e tele talu o na tātou tūto tasi, ua au tausanga. Mai tele mafuanga e te tauai o na tātou whamanatu ina pēa le tā ua o le nei matatia. Peitai o te tāufi. O le mafuanga e pito sili o na tā ua, ma laua lunga i le tātou whamanatunga, o le wha maoni o le atua, ma lana taita inga ma mana isi o tātou atunu. Pēna tātou tauasa mai ea manifile mu. Pēna tātou savani mai ea unoa manifaigatā, manifawhitauli. O loo si la fia e le fioanga. Fita, na matangi tonga ina ai le tātou malanga. Ele ngata ile malanga fale fale loto I fale o le tu malo a le awa o te tele o le atunu e o mai lava I le tausanga nei. I le COVID-19 malu I tau o isi wha mai o ngonga o taua ma whewaiwai inga malo te tele ua awhi ai ta mau a inga o atunu ai mai se o wha lave wha na two rides to prepare. O le tele fo I o taimi I tātou te whisiri ai. Masai I le atua, te aisea ua whape ai. Ai mātango fie, le tautinonga o le whatua tua I le salamu a tāwita o lo whapea, e ui na o savali I le manu o le ata o le oti, o te le fefe se mea leanga.
Le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia me Naomi Mataafa. O tātou tala fowia, manuia le ni aso, whaasoifoia. Tala flava o telefon ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le asaluas fuluiva o te sema lua whelua lua. Ua whailo le popolenga o fo mai a inga whaapia le whaala putuputonga le Age Concern New Zealand. Ia fianga o tangata mātutua mai le si iti o le tau o tau mafa na ta ue se sui o le Age Concern. Ua whaapopoina le numero o tangata mātutua e whaafsota i atu. Le whaala putuputonga i o lātou popolenga i mea pito silo na mo miaina mo le tau singa o i lātou. Mai a Novema lua whelua tasi o mai a Novema lua whelua lua sa whaamawina i le 20% na si iti le tau o fuala au aina ma fuala au faisua. E se fululua pasene fo ina si iti le tau o manufasi. Whaapea mai a ai mai se o mua. Peto sama le walu tesi ma le whaapasene na si iti ai tau o tau mafamu tangata mātutua le tau sangatalu wai. E tau sai ma se whaamatala lo fisa fo inumero whaamoma wina New Zealand. Whaatus to sai le walu tesi ma le tasi pasene na si iti ai tau o tau mafamole atunu atoa. E peo na whaalia Brad Olsen o se whaito whaal tamau ainga o le popolenga tele le vasenga o fo mai. O le ono mafatia o tangata mātutua mai a fianga o le le pāleni o le soifua maloloina o na o le le ngā fatia o whala au aina ma whala au faisua po a ano manufasi. Peo na ta ue Dr. Brian Betty mana ia saunoa e mo umia le avel whaamumui tangata mātutua ma ia mata i tū foi po o lātou ngā fatia le tau o tau mawhai mo umia ina. Ina ia mawhai na whaatou mawina lo lātou soifua manuia ma leo la malolo ina. Wa iei se whautuanga le matanga lwenga o leo i lea tunu, ina ia mata i tū le leini tu pepepa pepelo, ona o lea ua lātou mawani reporti, e ieni tu pepepa pepelo ua mawe Northland. Masa ieni reporti ini ta ilimas fulta la, sava a ieni pisini si whangarei, o lo whaanga solo se su enga le taiminei, wala pata ina fo ipisini sina ia mata i tūlelei, le vainga tupe pepa ma ia iloa le leini vainga ese i tupe moni ma ia tupe pepelo i tutono New Zealand. Na ta ua se tasu sa tini si nia leo i whangarei, e manino lava ta iala alfa tupe wha leo New Zealand i vainga le puipuinga o tupe pepa le atunu. E ta ua fo ile no fosila fia o tangata, o se solito la fono le whaonganga o ia tupe pepa pepelo. O whautua ina ile atunu ina ia awana italia ina ni tupe pepa pepelo e ia whailo wawele leo ile numero tasi o 5 pole Crime Stoppers ile ovalu se lau 555 tasi ele ipoti ia iso se whaamatalanga e winga i tupe pepelo ia o loo whaonga ina e nisi. Ele o whaingofia mo whale inga mapise nisi o tau mawhal whaafi tauli o lele lava o wha moa ma lātou sa ilinga o lo anga ile au whailafu moa a wā lātou whale ainga a o iei neiva i tau o malo longa le kepisi masi. Ma le anga i atu le tau sanga fau na whaalie se tase o whale ainga i au kilani e tu sama le whaafe lau whaingo wha moa lātou te mo mia ina le vai aso e tasi na ta uel whaatom silio le asosio pisi nisi o moa wa le lava le sapalai o wha moa mo le taiminei ona o nisi o whaafi tauli e peo le whela ua inga o loa o le COVID whaatase ma le siti o le tau o le soifuanga. Ai o le astona i foi e amata wha mamalu ina ile tū la fono le anaulua i wha asala la wina le tau sanga i lua fisifululua e wha amuta i whaingola fumoa e loka matau sia wha atasi i te tono o pā. E ile talitonungo le asosi o ia whai pisinisi pēna o le lua lafu mua le taiminei le olo o whaatino pēa lea whainga mai le tu sama le sifululua awhio pisinisi tau i lafu mua e whaafoa i fua moa. Na ta ua le matanga luenga mo Primary Industries le mata ituina le suinga e whaapea sa ngā lulu e whaatasi ma pisinisi i ele isuia lavanga i lafu mua e whaatata aloa ina ia awane i whaatino ina stulanga le mo miaina. O le fasi mate o moa, e iei fo inisi pisi nisi na tāpunia, talo na whaasilisila lea suinga, o nisi a mafua anga, o le lea o ni fua moa i supermarketi, pe whaatapula fo ila o whainga o fua moa i mwhena whaatawina, e le tangata e to tasi.
Na ta ua le staff pe amal to avalu ni tangata na ofi se whaalawalawe tau ta avale le te o le tasi la waulia na nafi i le Desert Road. Na ta ua whaape lua ni ta avale na whetau i lata i le awala le Tree Trunk Coach mai to tasi na avele whale mai Palmerston North e i fo i se tangata o lo tau fiel whale mai Kalai Estate. Ona o se whaalawalawe na whetau i se ta avale mase wila afi i le te o le iwa i le poana po. E la loi ful tau sanga le matua stamaiti te o lo o fiel to fitus ful valo tangata i ana mali liu te tono aso e fito a o lo o fiel COVID-19 fuluiva whaata se mali to tolus fulu luafe mali se fulu o isi tangata fauna wha mauni ele vairusi te tono New Zealand i le vaiaso a o lumana i le kerese masi ua pa uma i le to fas fulu luafe fitsalau fas fulu o tangata fauna wha mauni ele vairusi sa li potia le asos fulmaleiva o te sema o ana nafina wha iloi ele mtanga luenga o soifua maloloina le foi numero 4 o tangata ya afia mai le wha mai i le piliota le asong fuas fuluiva o te sema e o mai le aso sa lua lima o te sema mai le fitus fulvalo o tangata na maliliu a o afia le vairusi e to a fast food tololo o wha mawina e wha pe a tonu na maliliu le COVID-19 fuluiva pe o le vairusi fo i se tasi o mafua anga. E le ilo le tulang o le isi to tolus fulu lima. E to fast fulu le ito pao tinamata maitai ma le to tolus fulu fitu o le ito pao alii. E to fast e laus fulu tolu tangatan tau fia i fale mai. A o a fia le COVID-19 fluiva e o mai le vailuang o le pole aso saa. Ua pa o mai le lima se lau valus fulu tasi. I le aso saa i le vai aso momo atu. Mai le au fa inga e to as fulu lima. Sa tau fia i poto mo ngase ti ngā ina o isi wha maunga fau le a whailoina i le asolulu whao Januari. Sa wha atanuina le toi wha foi o ni tau sa totongi mo le au nanga wha pei mani tului mo se nono ngā tupe se tau le e wha atau i Santa Valley o nei wha pia sa ia le ngā whatia ina o na totongi a tau. Na whinau le tangata sa le te tau lava na whaatanga o ia. E no se tupe wha se fuluwalu afe tā la e wha atau i se ta avale e na ole tolus fulu tolu afe tā la lo na tau i le taimi mua. Na wha atau le tau le al ta avale mo le fas fulu lima afe tā la i a November lua afe lua tasi. Peitai, na ia toi no se isi tolu afe tā la e totongi e isi tau po fees wha atase ma le tolui. E o mai a Januari tau sanga nei, o tau le mwhaiona ia totongi ina le nono ngā tupe. Ma ia whailoa i le au nanga na ia nono mai ele tupe, o whaititia i tū la whainga alwenga alona to alua. Mai mo mia le whapa ua na tupe totongi mo le taavale, po repayment, mai le tolu se lau limas ful tāla i le vaiaso, i le valu se fulu tāla. O le tala le company, e sili le tala nois tangata sosoani le whaasoanga o tupe. Ma o le tangata lea na ia la ngā, ni popole ngal whai unga mō mula wana whaia, na o foile no ngā tupe le taule le ana whaataulan ta avale. Masa ia whaase a foi, a tonu ua solia le company no tupe, o na tiu te tau ave i tupe no atu, na i ule mta upule i le company sa no i natu le tupe. Ina ia whaititia le aitala fol taule lea, e ala le toi whaafo i ana tupe na tutongi, mo le tului, whaapei matau mo le au nanga po fees. Na ta ua le na fsosoni mom ta up tau tupe le taule lea, wa whaalele ana i le tūlanga tau tupe a le sāno no ina le tupe, e whaatau le ta vale, ma ua ia ngā whatia fo i ona tongi le tau le ta vale, e ta ise lau i vas fulu lima ta la. Na te tutongi ina le vaiaso, mo le nono ngā tupe pe ona ta uai i ripotia le staff. Inise o tala ia tono i whafo, e te otolu ni tamaiti na mawatu o feola pea ina ua mali liu o lato mātua. Mai se whaalawelawe na taavale ila lato taavale i le itu i se sifo Australia i le vaveao la Susana te anei na ta uini ripoti. Sa li poti stangatau le ainga leo, le ainga ua le iloloina ua le toifo iato na ta ua leo, na tu ua le ainga lo lato whale Northam, pe tu sa le malilua se lau kilomita i se sifo Condinen. Isa sae o Perth i au se talia, pe tu sa o le jasi le vaveao la Susa, aina whaato a maua tamaiti, i le awa ulio la solua, e o ngaunga manu anga o le pepe, mana ave le whalema i Perth, whaatasi mai se tamaiti e to alua, e luas fululima mali luas fulvalu tau sanga le mātutua leo ngā lii, le whaape ua mali liu, a o tamaiti e lalo umol ta ilima tau sanga le mātutua.
E to ono sifulfa tangata ua lipatia ua maliliu le United States of America ona o le tetele o le kiona ma le aisa e pei ona ta ui talafou le NBC. Ai ua lipatia le silia ma le tolu sifulu o tangata na maliliu le ayo Buffalo i le setete o New Yorka. Wa fianga i le tele o vaenga le United States ma le tetele o le malulu o mo tusia le elitise i nisi o vaenga le atunu i o tulava i le setete o Washington. O nisi o nuu itua i South Dakota na o ieni ta amalefa o ngai lungo le aisa ave fisosani i tangata ia fo isala o iei helikopa ni pusa o tau mafa. I le whaiungo le vai aso taluai. O i le asa whailo le nganga whaafitai o lau whaifa atoanga o nei le otele ni vaenga o whaaleanga ina i ala tau whala au aina mwhala au whaisua o lo o toto. Le maua ia tau mafa mole atunu atoa i vai tau le tau malulu. Ai ole a ayo Buffalo na maua i tangata ua maliliu i tutono o taavale o tutono o fale manisi o no whanga. O nisi tangata na tanu mia i le kiona a o tau mawhai e wha mama ese le aisa. O isi sale i mawhai no o atu i le lavea i taimi sa mo mia i nai le fisoswani. O lo i le talitonunga e iei nisi tino maliliu le a maua pe a maui i fo maliu sua vai i le kiona. Na whaafosa i ona maliu le minister le vai whafo le malo Belarus ina uli iputia na whaini whaatala noanga whaalilo lilo e whaamutai le tau wa Ukraine o Vladimir Magay sa autu iei whaatala noanga mafsota inga i le itu i se sifo e tasi le aso talo na mai asala whilo inga male sui o pope falani sisi le asali iputia ini ala whaatala noanga o fuafuanga whaalilo lilo mo se file mo e whaamutai le tau wa Ukraine ai li iputia lua ua maliu e le ise mafo angolo na maliu o whailo aina peitai o lo o yeini masalonga masata ua fo ileini ngase na afiai. O nisi ripoti o lo ta ue whaapia sa maliu Magay ilo na ainga ona o se maifatu whaafosei peitai na li iputia nisi na pa uma matapungi na wa uma na tu ina atu lana ripoti la lafilo inga malesuil tamapa ia ia President Alexander Lukashenko. Talafobia malesi ufonga le laumua mo le nei tai au. Atali e uina ese la ngona o tangata uma ole lalo langi ai o te pi ama i le tala o le fa o le tanga ole aso na malo ia ole apa na ole tama se aleluia osana ke fiu e aka, ke fiu e siva, e ke pumai malekoia ina. A ole au ke risiano, fa ama malu tapua ina. O mafutanga ua mafana fana ua te otoia i se ita. Se, aleluia wasana, mutaunu umalo ana. Se,
Ia toi whamalo atu Saverina pe a le wong whai ona mawal tato sota inga ia ma le sunga le wa ia tufue ia le olo o tato sui whasal lau Samoa. Whatalo whatu tufue ni tai au? Ia, whatalo whatu ana, malo soi fu mlia na te leo lau whakonga Samoa Capital Radio Wellington. Ia, o le wulu atu tato whasal lau ngal mamau tolu malo, fifi whai loatu o le whionga tolu mataua, sio e le alo whaifo. O ia le alo au tu ire media i Samoa le alo o whaasenga ina por kalame. Wala tau no mai tatu to Samoa talo fa to tau. Tala watu fue va tala watu ile mai moment fa fo mai tatu to no ele gato Wellington ni sila me so swai ngona tlu. Ya yo tanga to fo ile le mai fa tali le ri fa fo ringal malo si atilin talvo. Malo fa tai mo longa ver vita Samoa le fa mo ko ino le media. Tau no mai tatu au e no la fa sa malo no. Se pensa sa no la por kalame le so mo ni se le mangole ne. Ole programa le so masalo to titi umale sauni ngalo tu fa to ne malo la fai I mulivai ile malu ta po ile kan se katoliko ola la awai I le to Samoa awai mai to fitu ia masui vo io si o me mafale na malanga Commonwealth Games le fa mo ta una le chance full ia ona malanga lo le o tama itai le pasi o le wala papa foi le vai singando ia ina fa e mai ta vale kala po le le V8 ia na nga I mai lo le tama ta alo e scored mai la manu le malo to fo tama ta alo male V8 to mai lo wale sa vale o te lo swing a tele na ona way il swing o por kalame ia fa sia asa le la ia nga I mai la ia tama ia no o mai le fesa ona join mai lo la sa vale la o le ai ia sui o company po sponsors fo o lo lang ina to sa mo mal lakpidik ia no mai lo le ta milo le wati ma nga I mai luma mo tol malo nei ia e fa mo ato no mai luma mo tol malo ia ona vala au te to tasi po le pe fa la wilo pe introduce ta mata alo ono mai lo le la tu no fang ia la fa tasi la mal malo fa lo ia mal ka peleta a to no lo ia ona sa unia lo le sunga fa fenga inga ya Reverend Mariota le ka le sia mertisi I matafele o le talo a matai ia ona sa no lo le tai le tunu le fionga le mai tai pare mia ale mai al sa no anga le mai tai pare mia ona fa nga so lo sa no anga pe o sa no anga al coach ya Matt Parrish pa pe ai mal sa no anga muli a junior polo captain a mai alo sa no anga junior polo ia ona anga I lo le fa si batau o fa mo ngalo si batau e lead junior polo ai awai mai to sa mo male tunu ia ona fa lo le fa fianga ai foi ni so fa fianga ta pe na ina sa mo tourism authority ia mal sunga Mr T ia al taimi lava na ia ola nga I lo e fai le press conference ia maniso tamata alo e fa mo masalo pe lua I tula I nei ia ola fa pe na lona ta ape tamata alo ole asto le nei ola so fa pitoa mo le tunu le papi ole fa pe na fai I pu nga ata ia wai le mo se va no mala vale ole sola e lua I tula le ola fa le tamata alo mo le mamalo le tunu e pu e ia ta ole vai ole fai ngana le fai committee ele ngata ina allocated stama ta alo numa I au tua foi la tato vai nga foi le friendship park la foi o manga sera e o ye stama ta alo e o mena foi le mo rotate o mai luma stama ia au na I putu te le no temetas o no le safety o tama ta alo ia ai pe o proclame na le fata ti le so ia a uma lo fa mo tale tasi po mai to foi le tama tu ai le return to paradise umolor return to paradise ia mo sina mara ronga le o le po na ne fitu le fa mo e fai ia le tina fa pitoa atamata alo ma sponsors le rugby league ia al proclame la na le po na ne o proclame ta au le fa ta ti mai ia o le ta au po se me o le ta le valu amata na maranga mai ta ma e fai la to visit ia tai pe o Monique o le Samoa Victim Support ia mama pui fangalele ia ma e fai le vese le fionga ya tu le sa mo la malo na e fa mo fai le vese po le se singa ta ao ile mo malo pe tai o le o cancel ono le o awai le malo ile sauningalo ama e sauningalo o ina la filo ile malo ta no tamba ia paulanga al proclame ta ao malo lo le falta ni malo ile wauli no mai lo le po ta ao mo le tina malo le fai to mesina no wingo por kala umai al to Samoa le ia umale fa tanga le media awai me umale ya wai umale media na paua por kala me foi le o le e a foi ka limit le numbers le media o tuai le tina ia ona le titi le mano ia male tina le malong
la e whaatanga. Ia e pere te tō tasi mai le whaarakutonga foi lea. A o isi vaenga ia la e whaatanga ia le media. Te tele tō tau e wha o te foi whabale la male au ai umai. Te tēna zi umai edua. Ala ma tau whai mate ai umai whamoi moi. Whaftai tele mono taimi. Me foi le tua nei taimi au e tūlai mei whapoe le media za mo nei. Whaftai tū foi ia manuia foi nei aso wasoi foi ia. Tai. Ia ana mai mo mai le tunu ulela whaasanga tatu kia mai lela walurunga stage. Ia no tō mai mo mai lea i le se vai ngono i te minei ia matorio le fai le lotu i le farisale Ekalesia Katoliko. Ai o le lau whaali atu le kiamba mono tō Silfia. Ia o se vai ngā lea o lo ia le mamano le tātou tūro. Ia o au tu el malo su tātou kiamba. Io e manaya manino tu fue. Ia o se vai ngā nā mai lalo i le stage ia whatamilo o le whale le tū leo whaasanga i kiamba. O i a inga o tama la kapi tua Samoa. O la tu ainga whaatanga i. Tonu malai atoa le ua pā atoa. Ia, mai lo le tunu ua fio mai ai. O le laina lea to te sila mai risi pāle. O i o mai tama i tonu wala au te to tasino mai le nunga stage. Ia, sila mai risi tu wala lea. Le tū leo malai, te lo nau to te sila fio mata atolo i Samoa. Ya udah nawar saya musik kalau musik. Ya, nama mai le tunu. Pero la voz está aí, tô passando tô tá caindo. Ia, malo whaftai tu fue, whaftai mo tato report. Ia wa le tato toe wheloa is time i luma whaftai lava. Manuia foi ia unga nei aso, ia, whasoi fua ia. Savelina ia pe o tato report po na mai sunga tu fue ona lewa wa leo tele fo speaker la vai ngai tafo le mele ia le sunga la wa ia ai mana ia tele fata tianga mai ngai ile sunga fo ia si o ili o tato pokala mi la to mo le so mata ia ai mai se fo ile va ia to le mana ia mai le tau Samoa nei fa pe o te monga ia lai fo linga le susulu le la pe o le sito langa mana ia na wai e te monga lo le mfaina le ni solo e fai wa le a so uma le mamalo le au ta po ia mai se foi tanga to lo fa lo awai le po kalam ale mol ma wat mana ia le tau Samoa ia ai ol po kalam le fa ta tia le songa ia sioeli mana ia olo na winga e alu nei mata e au e tele lava po kalam ia anai au ta alo ia le e fua mo le sofa pe mata e au ai mai se felo inga mani se fa la tonga ia ma sui ol malo ia le sa tatou maua te fo sa ni ngalo to wale o mai mana ia mana i fo le tumu ia mana i fo tape nanga le maftanga o Ekalesia sofa atasi le sa la to fa tau tail sa ni nga nei tai ai mai se vol mana i o pesenga le ali malo ali i mata mai tai ma malo le malo leo moni le Savelina mana ia to te le la to o tangata ia le o fa te tali lu mo fa le malo ia pere po me tu fu la wa ma ton fa tu muli o le fa le malo fa te tali mai le solo ia ai te rota mo si sta to report is table nei aso io e ta fai me fa longo lava i Samoa wai a mata loa ia ma mau le so ta inga ia ona tu mai fo ile ia ai fa sala la sa o tu lava mo le mamalo le au fa fonga ma lo lava le fa fonga mai Pena,
malala sa eta amila ia Samoa. Sa omoe matalala i le vavea oe sa mulo ua mokro whavale ia. Ia toi whamalo atu ia le fwoi toi mawal tatou so ta inga ma le sunga lau ai atu fwoi atu tatou si fonga lau mua lo mafuta mai Samoa. Fatalo fatu fwoi. Talo whaana, ia toi whatalo whatu le mai mo mai tatou tunu umat whapō mai. Nau tau kia siaki atu apo kiri atu tatou orio a misere video. Ia, bawa leila kilia le mai mana ia le manino mai fwoi o lau me poiata tu fwoi. Ela, pasanga tu tatou kia mai leisi tu lea. Ia ole tau mai mo mai nai lumane o lumane o whale o turisi. Ia o tau te sira mai whatu muri o le mamanu o le tatou tunu. Ia me se fwoi o manu o le malo le o poloka atoa le awala po le main road le ia tia. Poloka atoa lava, ia me tau wina po le ngā solo tanga te anungo o taringalu. Ia saudi e whawhino ia le parade dela a saudi terminate. Ia, no tau te sira mai awala matua whansalea o le mamanu le tatou katoriko. Ia whasolo mai ia ingeisi ia o le so falfale no makesi ia so ia. Ia o le whansale kale si leo titisi nei matawhene. Ia o le tatou whaletuke no le se ia whale o amau. Ia mesifo ine telecom Samoa. Ia leo tau mai moma le temine tatou whasalo. Ia whatu muri atoa. E la o sa vali atu le kine atou te mai momai. Ia la tau umana ia le ua. Whaiona mana tuana le lale tau tisina mai ia. Ia le ua matua na. Kusa tau tisina mai nai matua na malo. Ia mana malu na tunu le wai nano la au. Ia, la tau tisina mai ana mai se tamina. Malo tu fue malo lava nga lue malo fo ile onu sai ia mana ia le mata watu ile tu langol na wa ia ia tape nga uma Samoa ai me se fo ile tu langol tau tal sia e fa pena i pele ma fa awa wa i pele tu langal le le tau i tape nga o fa ile time nei ola sa utanga i tu fue ole ase tu mutumu wa e mo i ole mata te mata tu yata ia o tona e inai se tu langole numero po le tumtumo tangata o loo ia e mol mawina le nei aso. Ia, mol whaama moe le so le to e lua spuru tasi mo duto talo le spuru taimi Samoa. Ia po tu Samoa le taimi tatou na. Ai, hau tu ol foi ni mea nei, o mama le afe tara. O le aga solo mai namba. O leva na i nei si vai no, te nei le tau le vangu, te ale tito le vangu, o leva ma tumu i. Ia, a tau si tila mai foi nei numo le ala tele, te nei numane o le whalo tu risi, po numo le malo le kalisia katoliko. Ia, le to te sila mai e le faito sa vale te taringalu a wa fa to mulia a to fa alu mo taringalu ya pe to te sila mai o ta se sala o vai singalo e le vai ra tonu le la amata mai le parade o la fo fa le na ta to se mu vo le po men ta to wata ya wa me la i ma ma ton malo ya o te fa tali le to no me le au ya ma wat we ta to fa sala al fo no me la ta mai na sa fe ya salo foi ma le tu fo yo lo malanga to te le sala fa ma Olu utua o no ta fa o ris mas ma tau so fo o le mau ni si ana fa pele ai ya o papa tu i tau la ai o la o ai o le matua tu mua to tele trat le ba po tu da lo paulo la au ma te confirma ma mo to le malo ya sta bien te le sa wilson ta lo da to te mo ko ya ta na tu tu atu mo be ko e fa tu muri da pa le malo ta tu ya o lo ai ga il pe le like tu Malo lava io. Malo tu fue ole solo le pole parade. Ole ena o tamata alo lo sava vali pe yeni ta vale te wina fo ie o lo momoli mai le solo pe na masani ai solo tato te va ele tunu o. O le solo la le i ta vale au ta vale le salpo pick up so ie le ye da tato ya o le fa mo o mai dua tama ai le ye na ta vale te wina se mala tua o le tai le ye ta vale te wina pa una le va lo do wina ai longa le solo o le o mai fa ta se mala o te fitu ya nga te foi dia ya o au si o le mafa tu fue le fale ia lan moana le te ai taftafani o le fale ia na
Peva mai tau atu, o ni fua mani miti afu na e whātau ai. Ia, fua miti afu. Nena ula te patapata ai, tau sila mai ai. Ia, kia tau le fua. Kia tau le fua. 20 tala. 5. Asfun. O iai whapitoa lava le fua le kutusi, le toa sa moa. Tau sila mai. Ia, o le fua le, fia na tau fua le. Asfun. Why no I pass on the one so we got when you the like a few the right to fast side the third one what best fat na to the o committee ya fu ala ya committee no mai mo mai ya da to no fat wina ya te no le uma lo fat ni fu o se la tu ma mo ta to ofisa Malo whaftai tu fue. ya le wa mata e me sai ni ya le la tu wa de ya ta to au ya le to si na mai pasi na wa ya o ta va le tu wa le no tu uma le sami o le la ya tu le vai singalo ya le tofu mai no le ta ma mal pick up se tu mai tua ya pe tai to do pe tai to ni le pick up ya no mai no le sai ka blanga ya ta va le malo no ko na wa tu tai vai singalo ya le fu amata ga solo isi mo tanga ga solo mai isi mo fa le malo Malo whaftai ia masalo le amata o nai e mātou te mātou atu. Tō te lea tangata na ua mātou na ngā solo atu lona winga o nisi o nei a ngā i tai o le vaenga nei e tā se sai sau whaatase la tō soloi pe a uma mai tama o tamata alo. Ia, masalo le tūlanga na te vini. O leo te mea tu le lotu le utu ua mai. Tō te lea la tō sa ua sa gunga le yaso. Te lo tā ua fōno me tō sa mō mō whale nisi tōno le manu. Na. Na ngā solo mai whafo na tō te mai mō mai. Sa o le ia ai o le a whanonga tupe atu fuai vaenga e mai se lava o le whanga solonga mai o le solo le nei tai au. Sa le wheme mai au tō. Wheme mai tō tapoi. Nei po wheo mai whetau. Vai lele, tamai mai vai lele. Mo tāwe, o i se tama tō sa mo e te ino ano nei ngoa. Joseph Suari, ia. Brian To'o, malo, ia. Manu ia ta whaonga nei ato, se o latu di se tama le fe sau e lau matamatanga le as. Sa mai fia. Mo taa, o i le tama tō sa mo e te fia. Brian To'o, ia. Le nei tā si mo se ama no tuero ia Brian To'o. Ya malo ya tau mai mo mai to telo ta tu tu ya lo fo da lo la po lo fiso tu risi ya tu atas ya ta to me po ata i du mal malu ya wa to mai mo mai ya lu ta ngalu le mai tau no fa tu dia fo ya le la ko se tu risi tu le to te mai mo tasi mai ya yo no to sa we no le tu le no fa tu no le mo lo tu si ya Malo whaftai. ya du ma ta na lo fiso tu risi Talolo mau betul ai to telo da to lawa tau mau atu vai sinalo ta to me poeta ya o le wo desi tu la wala mai mo kala tinu fa ta fatu da fa yo def to aki me no tio ya mai mo beta to fa sel da ya o vai da no le wati da wo to da no le wati ma lo sio lo ba te le po aweli kema e fa tu mu dia to le mo ta to tu sa vedina banda Ia, tufue, mana ia le whanonga tu nei alum whanau na sa e whaatala noa ina po ai tama e fia lava iai. Ia ai pesa mana i fole tōlau longa mai o lua po kalame ma sioeli. O nei ia awa noa e mwhaiona whelo i atu tamata alo i nei tangata. Ia ato noa awa noa nai mo e nei whanau na saini ia ni pepa ma lato ofu fo i pe a whaapea e mo lava noa i tamata alo nei aso. Ia, sa o le nega o ta sia wa le la vai dua o si tama i tu o se pa mai si tama i gumbal final malo ia wa le pa mo le nega so ia sa o le nega o le vai de to te no ba tu le wa ma tano lo fi mai te lo na wa ba pe tato me ta ia ia a le la u ta mo fai o te kolosi le situala a la ta no le tai mi sa o so yo no so e kolosi to lo le wa le mai mo mai ba fa fo mai mai o le vesta vale Ya, oleh Superman komsino leo au tino bico leo. Le mau baca tu buka. Iya. Kalau fala komsina. Ya, malo lo fere mengal kita. Oleh.
tu fonga no sa mo capture radio ma Wellington ni ya ma lo la ma ta po yo fa ba no dia fa tai ya a lo mo la mo fita tai ya le ya la to e tapel me puata ya la to na to kolosi mai le stai Wa lei whaftai tele lava tu fue ia mo le au whafonga o le ato e mo tatou whasalonga ma le so ta ingam tu fue taimi e le o toe mamao. Whaftai lava tu fue. Na bia lo aso. E whaasoi fua. Ia, nā Savelina ia nā tatou whafonga o se reporti mai le tatou sui whasalau sunga lawa o ia tu fue nei vaenga le aso ia o whiangai fo isa mua ia ma patipatinga po o celebrate fo yo Nai tatou along tam whanau. Me ala ia le uloa tu e tatou i nei, i whainga tāunga luenga le tam whai mai nei sui whaasalau, kolosi le situ, ala fo i o atu tāwa le awal tele, ia mai se tarusia ia maua pele pui inga mara saunga le mul nei aso, ia awa lava le tautua ina o le mamalo le au whaafonga, ia mai se fole tautua ale si ufonga le lau mua mai si o tatou atu no.
Ilang ule paso alenge taso auria bang Kasilot sa so siku ama Kere nalo yoto mangamu Ufana umaine Yesu lot sa so kuwata Ira kaya Bese osana aleluya Fana umai lot sa so misia Yesu oia lea nabalo ia Ove Yesu Nakuran faile amasok sama Fana umai ole lifa aola Ina ia aua Yese korona So sile papetain suelo sasso tai Tira pule passo ale nei tasso al dia mai Kasilo sasso kurvanga le nalo somama Ufana umai nei Yesu lo sasso kurvanga Dia dia Beseo sana
Patriarch. Ia masi tau tātou rau whānau tama siki. A rea tanga rai o te tātou atunu e whasotai mai a tātou komiti. Ia atono lo whaafongfonga mai le malo le atunuu whaasallaunga to sao ia mai le tātou sui whaasallau le songa ia to fue fiso ia lea o loo mawhaiona to sao mai whaasalallaunga ilu mamaota le malo ia pia o lea o loo mātau atu i le tumutumu le mamalo le atunuu o atu i lu mamaota le malo ia se i mole mawina fo i le whaamoe le aso ai pe ona utou whaafonga mai i o le wha i li pule na lii ma tamaitae ma malo le malo na uato ai tau nuu ilo ma maota po le whalo le malo nai matangi ala lua ia po o tutonu lava le tau langa a o whaanga solo atu wai solo ata avale pe e mole mau atu o e tofu lava le ta avale la taua ana ia ma le tamata alo le toa Samoa le olo o whaanga solo mai lunga le awala lau papa i vai singano ia maanga ia tuai o ilo mama o tal malo mana ia le tumutumu le mamalo le atunuu te le fua o alo ma whanau la iti le olo o mawhai o isi la e muli atu lava i lunga o le talingalu vo ilea mai tai vai singano ia ma muli atu lava i le solo ta avale peona awina atuai ia tama ta alo wa laile i tau nui o i lu mama o tal malo le solo. Alai whaanga solo mai tai vai singano tai minei.
Alo, lava Savelina mana. Pe fatalo fatuai le fafonganga le tunu mai mai. Ia pe le fafifianga na le fa ini lawi loa manu le malo sa mo. Pe la vole tau ua le tele o tau sanga. Ia la tau fafifianga mali. Ia le mo se mai luma mau le ofiso turisi. Patalia ia le sau o le solo ta vale o mai tama o le tatou au. Ia se vainga na pe o mai mo mai ai. O ringa mai le ulango na tu ele fai lo ilo mai pe fo ringa le wala talata mai luma mau le pale o turisi. Ia le la tu I mo tatou me poata. Ini si vaenga o lua fia fia e ona tala no tu ai. Fo ia ni vaenga o Pol Kalame tau no o maloa fa nga solo loa ia le Pol Kalame masani pe ona tola ula mal tai au. Io o lena fai lo mai le fonga le aso ele umi le Pol Kalame. Le umi ona la. Ia. No winga la ia o matua vela fa la te minei sa mo. Pe on tatou si fia ia o tatou tau ave vela. Ia ma na ia foi le tele le afu. Me ma wai. Ia. Malo lava. Ia, malo alon saile ma te va ia tole pasi atol tama i va lele por se emulna masalo o lue mata se sai anale tama i se emulna o mawaini puenga lele o tata wata mo staimi o iluma. Ia sa lele ia te tonu lava ia lo por aso ata ia. Ia la mo to lo tata wata na mo to se ia ma le fil to mai mo mai de la conoci le tu wala le. Ia to te mai mo mai ia I ma lo tata tu. Ia. Ia lo pana fa lo tu lisi. Talo au tu tatou me poata I taringalu ko to maua ma ia lau ai tu lo amata me solo te minei te lo na tu sila mai fo ia ia ale se vai na ile tu wala le fa lo ma lo mo fiso tu lisi e tau ai lano le wati ia fa tu bulia lava le mamalo le tatu tu Malo lava le on sai tu fue io ele fa ngofia luanga luenga ona o le vevela o le la ia o le ma te ma ua lele yatu ia tau lo mwhaiona e tu ina mai lunga o tātou upenga o whaasala launga. Pāwhitai, ia, o le taulanga na iai, awal pole lewa mata tau paolo mai, ia la tau whai alwa whai ai, ia o na ili tātou frequency, ia maa nefo ia a whapele langona mai le leo tātou video, so lo inga la tatanoa o lua. Ia ai tatanoa o lua, ia ai whaalatu pel tātou wata a. Ia, o le taulanga na. Walele le tam fai o wale ma o le ia tau fa salaunga ia ala tam fai lava e fai ma fam tala tu malfo I o le au fa fonga o lo om fai na ma o mai tatou fa salaunga I lungo le tasi ono tesimal tasi fa mo ai mo ila tau lava I o lo fai na maua upenga tfa ilangi al tatou le tio ile Facebook ia male YouTube em fai lava na ki sa o yei ile tau tu al si fonga lo mo le lo ma o to ia fa salaunga. Ia, malo, tai. Ia, o leo te le lopo le trou na tātou, le mai runga I. O ala I tā se sa yo a whai le ai, ia. E alo tātou runga o tātou wa le runga. Ia. O lo la I tā se sa lisi tu a leo te I rupa mauta le malo. Malo, whaftai, tau fua ia o walele, pe o le mātau watu ia tai e te moli mai, o le alawa whanga solo, a naile I o atu il naile vaenga, nai te iei, I luma le ofisa o turisi I am whaasolo atu ai I luma mautal malo. Ia, sa o le lava, ia le ua wha malo lo le la tatu kia mai lalo. Ia whata milo tālia le o mai, ia te lo nisi wata na watu ta sesa na te maua mai. Ia, mo I le lei tu fue, whaftai lava ia te ulua mol tau tuan nei tai au. Malo, le se I pata no tu ina ia wo ia I matu. Malo. Talo whatua. Ya, basalo le wo mai do mol foi mur solo. Ai mau mal tatu wata sunga ta sesa. La wo do mol foi mur ya tatu solo terminei. Ya se vai ngala vai ia nei. Então se le mai da tu ti tatu mai. Malo whaftai tu fue Savelina mai tau atu ia te e mai le soe atu fue ma o le mana ia foi le te lo foi tō ngina foi le o le ofu toa Samoa le sa tau su e tātou le jersey foi le o le lakapiliki
a le vai atu o lava i whanau iti le e la e mai ai Samoa. Sa o le lei. Ia mai se fo i nei whanau ia sa whatal no tu fue a le ta ua ia pei o la tau ia le komiti o lae whaatau ia vaenga ia po fua ia po ofu foi ia le komiti leo le la kapi likia Samoa. Ia a tonu po le taimine o la uanga solo o mai oilu mama o talmalo le to tele e whaatali le lei mai ai le solo le ai le i o atu. Ia leo manei le manino mai o ata i lo to mai fo e le songa ia tu fue i nai i lo malo ofiso tu risi ia o va ia tu lava o to tele ale mamalo le tunu o lo whaatali mai ai ina. Ia ai whaafonga mai pia le tautua si ufonga lau mua. Ai a whailawa iei nisi le ai ngan taimine wai to tele lea ua malolo i ngā luenga. Ia olo o maua nei whaasala lau ngai lunga o le upenga ta whailangi a le Samoa Capital Radio. Ia whaatase fo i malunga le YouTube o lo mwhaiona maua to e tatou whaasala launga i le nei yaso. Ia mwhaiona mai mua iai. A o se taimi fo i luma, ia o iei si ata lo mwhaiona pu e ina le sunga ia ta sesa. Ia ona tu whaatasi lea, ia ai mawhai ona mai moina i lunga le tatou leitio, ai lunga le tatou upenga te whailangi, ia ai taimine ia o whatalitali eile o atol solo o i le vaengolo i ele sunga ia tu fue, ia ai se i tata atu tatou pese ia whatalitali isi vaenga matangufi o le polkalame, leo lo o mai motu i ele malo le tunu.
Ia a tonu o le ua matau atu fo'i I whaasalau an sunga atu fui o na ua. A matona o maile solo I le vaenga o lo I eitu fui ia ape a whai o maua maltato whaasalau an nei tae au. Ia lewa vai atu I tau pou, ia o māneia o lo ta iala ina maile solo le tae au nei. Le ua o mailuma maota o le ofisa o turisi. I le vaenga le tono taulanga. Ia, ai se I tato whaalongolonga tupe atu fui. Ia po la se whaamtalanga o le fo I vaenga o solo le nei tae au. Tufue po. Salo anele o maua mai tufue. Ia. Tufue pe awhai o maua mai. Le mātou te maua atu lau whaasalaunga e mai se wata ia le wawai atu po le ila atau ia o fulanu. Piniki mai po nisi o tamal to Samoa ia o yo tamo le manu Samoa te ito fitu. Ia le sau whaatasela la tau solo. Ia alo momon mawina fo I ana le tumu o le vaenga le ai te tono le taulau. O le nsano mai tu foi sa vilino au taito fitu lena sa vale atu luma. O tele vavanga tā mai le malo le atu no I le tu le o to tele atu ia li I matamai ta I malo le malo pe o le tau vavanga tā. Ia o nasa whaatalo whaatutu fui le pūlenga ia me se wholwhai a onga o le autaito fitu Samoa lena siampini le vai lena mai atu o le taito fitu o le lalangi le sunga ia muliang tele. Brian Lee ma ia malato au na la Piniki o lo whaamamalu fo I le solo I le nei tae au. Ia lo whanga solo mai pea I taawale te itasi ia tamata alo le ua amato na fa solo to nga ilu mama o ton malo. Tu foi sa no mai. Ia sa velina pe fai motu mai ele. Ia si fongo o tu foi ai ona to atele o tata mali pisa I taftafan. Ia le ma ua le atu ata lo ia tu ina mai fo I mol fa salonga. E leila mo ila to le lo mfaiona mai mo el Facebook ia ma le YouTube al tato le ti o lo mo mai fa salonga. Ia ele o faingo fiona ma watu si ufonga to fue. Tu fue pe fai ma ua mai tato fa salonga. Ia. Ona tu mai lavan fa salonga le sunga ia tu fue. Ia le va atu no ta wele lo le ngo tam ta alo ana. Ale ta se mata ti ata ia wa mata no o mali solo ta vale. Ia le folinga mai e tofu ale tam ta alo mali ta vale o lo o Io Savelina o semana io ta avali. Ta sol. Pero vi 80 po ta ungo ta avali. Le so mai e toni a Marian ma na io te ungo ta avali Samoa. Fa pea ele ni vi 80 Samoa. Ia o le isi tam ta alo na, ia le isi ta avali na. Salo e lo le maringo tam ta alo ia. Nice. Nisi la tau Savelina le fai mai tau atu lo apeona si mai na ia tau alum fa na no. Ia.
Tawale ia o teu mo lātou. Peni lātou ainga lea. Ia mitanga fo ia nuu mawhio anga ia. O whia fo ia tama whanau mo sui o awhio anga taitas. E pe fōlinga mai o le fo i mātau atu e tele ia nei alo ma whanau mai fo i ne mo tele sala whai ia e lo o iai i tono le au le nei i lātou pe o lātou mātua i o tua pe la vole li ina o fo le tama le ua pasi atu le taawale i o ile lele i o mai le taawale le sa o le tama le fifia i tele o isi tangata le li o to o Brian to sa o le so sa tau na study le talis Fayona tu ina tu ia sa o le suafa o tamata alo mai se foi o la tu wala fanga ia mol malo la tu lom fayon fa fonga mai lungol tasi ono tasi man tasi fa mo ia na lo tu fa fonga mai le pisa o le malo la o le au ta puai ia lo o i taft fa ala e talo atu i tamol to sa mo mai la tu lo awai solo ia o le na wo tonu e level ta valena le sunga ia Jerome Luai ia pe o lon faltua nai te fa tasia to le ta valena fa salonga tu fue ia o le sina tamata aloe pe fia tele ia ile mamalo le afafong pe le sta valele o mai le tu le li foi le sa failana le sa failana sa fa swali ia swali ia Joseph Swali Ana vao taua ia le na sa o le leo ana vao taua ia o le sa failana lana nofo ia o le tasina o tamo le toa Samoa ia ona o le sunga tu foi o ele mfayon tal no mai ona o le savali e fa salauma po e mai ata o le tatou solo o le ala na o le tam fai ma uma ana e tau fasalau atul vaenga wo il solo mo i latou o lo faafonga mai lunga le teo tasi on testament tasi fa mo ia ai ele o faina level to tele i latou lo mfena mai mo i lunga o penga ta failangi ana fa va ia tu le va tangata e o pe va i sei la vea le i o tau sangfo o le mana isa velina le ele luai tu la le tu mai pe mai ia tautalanga foi ia e mawhaiona o toile malu la tunu e poeata ia o telo savelina ai lunga e lava le luai tu la le to a tele o la to ia o le a fia poea la to atai i tamata alo wa o le stanga tala lua to mana o e pu e alo na tamata i to tasi o ma o le au ai pe mana ia la le vaenga la fai vai lua o le sipi to i tua o nisi luma ina ia vave ai ona whaanga solo le mamalo la tunu ia male to tele le ua awa ia tue patia fo ile nei aso mana ia fo i tonu o le seo tatou o tonu o Samoa ia o le whaasalonga na sunga ia tu fuena tu mai atana ia ua matua tu mulava luma i vaenga i o le ala tele whaasolo atu i le vaenga o taunu ia i le solo le nei tai au ia ua whaatu mulia ia luma maota o le malo i le mamalo le atunu. O ni le savelina ele o i loa skoviti sa mo al taimini. Sa o loto a tangata whioa ai. Ia, tau lei foi e mai tau foi tau le reini si o whai ani ufi fonga. Ia. Ia, ono le fia la foi mal patipatia o nai tatou alum whanau. Savelina, e tele o vai atu i tatou tamale tatou whatanoa tatou ofisa ia tauna pelongi.
Sa ole le wae mo I foi. Sa sina tamata ua foi I solo le wa foi lai pine auro. Pine sidi ma umale se vai. Le pine auro. Tamana le pine auro Commonwealth. Laki tātou le na pu e tātou atal tamana o tāna pelongi. Ia. Aola tātā sin tātou musika sa velina mai mua pele tunu uilungo le tātou alata ia I ata tufuele tu mai lunga. Mawat oi tu fuesa no mai. Alo, ia tātou samalinga tele nā, ai taina mai fo e pae ngora malo fie, ia, tunga ia le malu faususu John Lebesio, lo au mai atanga vai o tātou watunu, e wale sunga ia sale malu, Pailo Praite, ia wale sunga ia Joshua, mai atanga vai fo ia tātou tosa amoa, ia kapena fo i tātou International Business Finance Center na SIPA, major sponsor for Toa Samoa. Yonga ya tui fasina sieni, mai te foi tuala tea, mai te foi vaenga na IBFC, so o mai ai tua. Ya, talofa save, malfa mo mai na tiro, mesel mai mo mai. Ya, se mai tato pati. Malo lava tu fue, malo lava le tiu te mai Samuel ne vai ngal tau le foi ma tau te ma ua le yato fa sala launga ia ule fa lavlave te foi ona night piece te fa lwa I male camera ia pole machine po ia tas ina ia foi na mau mai tatu fa sala launga o lu matono on stage le wo ia terminate ia usi mai tel mai boa ma sila malo
So my son stuff money, Pacific Easy.
Put your hands together and welcome the coach, Matt Paris. Despite the challenges and all the critics, they took Samoa to the top of the world. The skipper from Samoa. Welcome the skipper, Junior Paulo. Our assistant coach from Canela, Australia, Ozzy. Daniel Holmesworth. All the way from United Kingdom, Bruce Lee, Hannah Hackball. The legend, former skipper, now the player welfare manager, Fred Richard. Playing for Granella, just had his back this morning. Matthew Fairley. From the village of Manolo. And Sanapu. Martin Taupau. Along with the operation manager for Samoa, Michel Taupau. Our vice captain, Dr. Lucas Our vice captain, one of the longest serving member of the Toa Samoa from Washington, Anthony Melville. The fish, the hunter, Corey's hands. From the village of Sarasota, the number 5, Brian Toto. The man with the longest pass, unexpected pass to the golden boot.
Janelle Harris, Tanika. Sam Pasausi and Lauri. Sama, Soilaki. From the village of Sakitoa and Letombo, Tagalabanu and Zapotu, and Yamana Namamotawa, Yosefa, Augusto, Tuali! Impact player! Gentlemen, the man with the coded food that makes the difference. The coded voicer, the history maker, from Lauri and Sakala, Victor, Stephen Guanamanu. He was but he was selected by Mac Samoa, and all these years. Ladies and gentlemen, please put your hands together. In 2017, he was only 17 years of age, but he was selected by Mac Paris to play for Samoa, and all these years he has been loyal to Samoa. Hallelujah, Samoa. Fiona ya Heilani. Samoa. Also, the Miss Pacific. Fiona ya Wanaitako. Samoa. Fiona ya Heilani. Also, the Miss Pacific, young Yafana Ifako, Selmanu. We also have our management. They were lost on the pitch this morning. That's why they didn't bring their gears. The strength and conditioning coach, Ruben Rusika. Famous Kangaroos have the legend in rugby league, Chef Mulianga Tubi. Ladies and gentlemen, the man known as the CEO of the Toa Samoa. CEO stands for Chief Entertainment Officer. Also, the cultural manager, the orator, honorary consul of Samoa in UK. Please put your hands together and welcome the Kainga Tuilangi Lawaki Kemula Ulu. Ladies and gentlemen, Payaya Marmamalo Samoa, Metato Malo, Payer Malo, Teotato Tutu Lai, Mole Langina, Ole Tanga Valle Setato Watunu.
Le fa ai longa le o Yesu na mariu mo Samoa oi Samoa umau lau pule ia fa avavau aua e te fefe o le atua le tafa ai o lo ta sa o lo tona Samoa tua ai le uma le lofa malanga le yo le kua ya sa mo le ngaka ni a fofo o le melea le ko ku mawa sa ma ko fam kalanga ai ang le pa ia ma walungo sa mo poko poko le ngias mai lava ni makasa wa te ia pa ia la kaua pa ia foi fa le malo fa ko ro ta ko fa nga malo le fio ko mai kai pa le mia mai se foi le mando ka pe ka fa pe foi sunga fam sing sini man masenga fam singonga sui mamalu al fongo fai kula fonga fa per fongo al fondo ol paia ai ngam kamo fo i mainga o fo i ku au mala kawa ai ngar kai mar ba au fonki fa sa sanga fo i so ka ko mo ku sa ye su fa swanga fa ku ia ba ko ko kam kua pa per le paia fa la fulu mo upu ya ki o mo au fa nga kofi le kua fa ngo mo ku fia a wase manguio Samoa alea kali le kua kanga vai e Samoa o le kua lea me lea ke pala waku i lau sunga i le kasim kanga renga me kisi makafele o lau sunga fo i ka marsi moki lau sunga fai au Reverend Mariota sia ia taita ia i tatou se talu Loi mata o matua le tapua ina leftu atoa tau ko sufit olo ia i fai ko kas mo lima uia wa e sau ia tau ma le pelu ma le tau leo awa o te aluatu ia tilo e swafo yobo au o le atua le tutau a Israel wa e fai ai mata i ta'alonga o le ipu le larulangi famai le fesili al kapiteni pe a Saudi se ta'alonga Samoa o ai le toa bana ia o le tani ale au o ai le toa o le upule fia abe ia isa u whaatau ale nei vae ngau le asu o le ane winga o le uputoa o le tuai o le winga whaatea ngai ni tuai o te tangata taumalo o te tangata e le fefe e le pala ai o le tangata e sa ili malo i lona ola ma lona mamas o le mai tau dena o le fia rengu tuai sa malo se i te rike bu o ese neo naso o ese neo naso whaalangolango i le poto ma le atamai e fausia ai le atau ese tau wai tangata
O le tala sa faitauina ma le faitupu sa faatauaina o le taua lea i le vaotoa e toʻua. O le toa o koliata na e molimau i ai le tusi o Samuelu. Mai le tala saulo ia taputa o le tama lenā na toa mai ia tamaititi. He was a born warrior. Koliata. Ai e tau marisi ko toa e ngoa ia tavita. E lua tua i ngā toa. O le toa sa whaalango lango i lona lava marusi. Malona manatu e le estasi e to i lano ai. Le toa rea i ngoa ia koliata. Whamailana. Vai maua ralo ia tavita. O au ea o se ui. E te sauai ia te au ma le nātu tō. Pati o tia oi le aso nei ma tui nātu lo tino i manu file lei ma manu tita. Uia sa au whaatau waina o le tali le a le isi toa. E te sau ia te au ma le pelu ma le tau leo leo, o te anuatu i atu o e suafo ioga, o le atua, o le tūtaua i Sarajevo, o le whai pia. O le tali le nā le toa, sa whaalango lango, o whaamoe moe i le atua. E le whaalango tā vita i sona marosi. E whaalango i le atua. Ka mai le tala tā vita. O le aso nei e tuina mai ai oe i oba i roglima. O te whasi ia te oe ma ave ese lo uru. Fua ia tu foi lo tino au filistia i manfele leima mansta. Au wae de whaolaina se tangata i oba i peru. Ma le tau. Toa Samoa. Ma au tā alu ma Samoa. O le te au le nā nis. So stasia e whai masui o Samoa. Tama teine, tamā, tina. O tau toa. Leanga e whaalango Samoa i le atua. O le whaavai fo ina na tua e tātou tua ao, tā oto mai tia sa. Samoa e whaavai i le atua. Whaalango i le atua. Whaamoe i le atua. Ka mai le sisinga fua le tau sanga le nei. O lo ave i ane nā tali turunga. Sail with faith. Samoa folau pea i whaafutua. Tali tonu i le. O le toa. O le tangata e sa ili maro. O le toa. O le tangata e osi tauranga i le atua i le alofa. I lona ola ma lona marosi. E wā le tāpua inga a le atunuki. Au tā alo, mai se le toa Samoa le rei asu. I se teini o na marele rea ma sa unoa tai o ratu. Ai tau ie na o whapea. Ua marie toa. Mā rōre tā. Se o tātou tā. Le ari ie lo mātu. Wha sa ta oto atu i atu. Le nei tai au. Aleluia whaafitaiti. A mātou mā whau le nei tau sanga i maranga uri. Tēne whita, whaita, whisoi. Tani tonu, a e māro whaivo sa moa i le nei vaita. I lo wanga le nei, o lo
Whaafitai le soifua o si tauranga, walo ma whanau o le atu. I so se whaanga tama, ma so se taronga o te whengai. Le lātou sa i ngā malo, au wāle tāpua i ngā Samoa o tangata whaafitai. Ia Samoa ma iona au se i o iona. Whaafitai le tua. I mea umaua e whaia o tā pēna sa i lo mātou. Whamangalo mai lo o tunu mai mātou le nei asu. A wai tele i o mātou se ma le anga i o. A le bala au, fio mai alo. Le nei mai tau wasa fia. I long file kolo kolo fatela. Se taime se tuaso e taate le filiari, fo iatu i no ma aina. Ai mai se foi o uso nei, malanga mai e tunu e pao. Ia tuli muli a wina i mato uma i au whamania. Anga le leito e aso le nei tausanga ma le fulaunga sake. Ia maua foi e Samoa, se tausanga fōu i tumu i au whaamaria. I le soifua o mātou. Mātou runga lo manui alo file mu malo malofite. Mā le alo male anga. Nei whaamabau lava. Amen. Samoa, o ai toa. Thank you very much. Malo sa pena ila sunga ta sitanga venga ko lo suma ko le tamar se no se ke sae mai a mariota o le talo le fioma te mai tai pa bia me se ko ta peneta mar malo a me sa mo le dei asu ya mana pe la usa usa ko wale sa ko la mar sa mo ma mo ta le dei asu riso sa ni tato malo ia lo fa mami e te fa mami wa ia ngai lo mota a le te fa sa ngai wa le mas pasese o le tai nei ko te wala watu malanga fa lo I lau fionga te mai tai pāle mia, lau fionga le saon whapitu. Ia, mō le saunoanga au tū o le sō. Ia, e pātala pātu i le tapoinga sa mo le tai au. Ia, se whai mai se sao o tapoinga. Le awa ama tātua le pesi. Tātou pese umasu. I le nea su tātou whino ia i le toa Samoa. Malo panau o tato stan ta at ya o le pesi se Sabia. O ato ai tupe fao o Samoa o poto.
lau sunga i le taitai o le sauninga, o le sui leo le tapua inga ai kalesia i o na whatai fia. Pa ia, whale malo, i le nofo atofi i le tawhatolu o le whainga malo, i le whaamalu manunga a le ao mamalu o le ana fionga i le ao o le malo. O pa ia lava lea, wa ainga matama, tama ma ainga, e mamalu o tu mua mapule i tu au ma la taua, ainga le tai ma le wa au fonti. Le tapua inga i sasai, i le whainga malo tutuila manua, i ona tulanga whanupe. Samoa, o loo sila sila, whaafonga tapua i mai, i tu e fia o le delote. Le aunga au tu o le nei tu whaatasina, le toa Samoa, i le pulenga, pai aunga, ai maise le sunga i le kakakeni, maali i ta adu. O tātou tamawhanau, au siia le tunuu, le maenga o siksi me mawha, le manu Samoa i le toa sifuru lima ma le toa fitu. O tātou tamawhanau, o ave fupa Samoa, i ta alonga ale lalangi. Na amataria le tātou waso i le sauninga alotu. Taitaina e kalesia so fatasi. E si ia i le di inga man whane tanga i le atua o le whaavai ai le malo Samoa. E whaafo i atu i a te ia. Le whaafatai i lana tausinga whaiwhai pēr no Samoa. O le manatu au tu o le te au fola i le nei tai au. O le atua o le fupa tawa lunga o Samoa. God is our banner. Amen? Wa utula i whaia o masui o le tapua inga la tunu. I ona tawhai fia e paa leo e angana o le whaafitai ma le whamaro i a tātou au si. A tau pānau sa tau si rio. O le man mano i whaanga tama ese ma ua hea ai le moa o Samoa. Le toa Samoa. Whaafitai i lo tau loto nuku sa o tau whiri ai. E ta alo mo Samoa i nunga o atu nuku o tau nofo mata alo ai. E le whanara ina i a te au. E tātou manu Samoa na manu malo i le ipu o le Pasifika lua whenose lua. Le taito o fitu na manu malo i Afrika i saute. Pāpea le au tā alo. Sa tausi nio ta alonga malo o tau pulenga. Male limpeka e pei ona ausia e tātou kausisi me mafa. O lea e mamoli atu le whaafitai na le whaamalo. Ia te outou uma. O outou whaafiafiaina. Ma whaatupu le loto mita o a tātou tangata. Ona o a outou tau whaina. E mamoli whaapitoa le whaafitai lau sunga le whaiaonga Matt Parrish. Ma le pūlenga o le toa Samoa. A inga whapea anga umba le toa Samoa. O la outou langolonga sua i le tātou au. O ta alonga, langalanga tebe i le fausia ina o malo. E ala lea i le whaatupu ina o langona o le mita, ai maise o le loto ngatasi, wha ale atunu. Ma se tātou whaasa o ina le nei whaamatalanga, a whaia tāpe usanga o le ipo larangi, i le awhei ma se lau i le tasi, i le iungi la kapi. E sa tātou mata ai, i le screen, i le tasi, i le apia pad. I lunga o le vau, i le babeau. O le ipo lalangi o la kapiliki le nua fere, fosfo le nua. O te taama e atu nei. Na tātou mori maui nai, stikia o le nei le ngona mita, ma le longa, ma le loto ngatasi. I o tātou tangata Samoa. E le ngata i lea, a ua whaalau i loa atini ai Samoa, i le lalangi. O te ena whengatā a kuenga, whamaketi, le ua lango e le tātou au le nei. O nei whamanuianga i ta alonga a tātou tama whanau,
O se swinga manta mo fia nei, moa. Tai o le tu. Tai lane o tātou le ngona. Awa, tanu mai le tō sanga o tu anai. Tātou whea mai ma tau o le misel, o le COVID. Ai mai se foi o whainga tā, iku ku whai o mano. A o lea, ua au mai tau ma whainga i ta alonga tātou tama whana. O tātou tangata i le laulani. E tutu ma fia whatasi. Sa o tia le loto, a o mata matatu e lunga o penga tu whai lani. Ile o mai whatasi o tātou tangata anu. O loko au maui atu nuku whafo o whape nei Samoa. E lango ma tātua i a tātou tama. Ma o kitari tonu. Sa whapea le langona mo soko se Samoa lapa. O solo tā avare, o vila, o va ama pao. Ia o lava baiane le tātou mastanga. E o lava i solo whanua. Ia, o whaaria le ngata i Samoa nei, au i tu uma o le lalangi o lo o alala ai o tātou tangata. Tā tātou ma ai le anganga lea o le poto e tātua ai. Le tātou bala. E moni ai lava le e ese le whaitama o le Samoa. O le whausia ina se Samoa e ala i tālunga. O le amatanga le dei o le whaai mapau o loko o tausia ina i tonu. O le Pathway for Development of Samoa. O le nofo ke alufani, saonga le mu, ma le sahalotonga o tangata Samoa. Ia tātou te whatu. Nei whamanianga o tātou kausia. Ai ia tātou manatua o Samoa o se atunu e mātatanga o me atua. Ia tātou manatua pea. O whamanianga o tātou sapia e nei o lale atua ia. Ia tātou maua le roto maua lana. Ma ia whaia nei pea ma ki ino le atua. Pai mai le taitai o Sāwina nei ni tai au. Na le maa o le toa. Ile sue ina o siampini. Ona ele le tātua ina no o pata aloma o le semi-final. Ia whai dea ma le sona mo tātou. Aua le tuua le tātua ina. Aua le sola le whamoe. Ia whaaua ai mai se. O le si pe aua lo mai e tua wata tua le susana. Ia tātou ta alonga ni. Tau si le sāpati. Ia ona whapea tua idea. Pa maloto Samoa, tama whana umba a Samoa. Ta whimala e lea tua le tō fwoi atu i atu nuko o au mawai. Pa pēa i tiu te mga kwena. Pa taitele. I tangata anu uma o Samoa, e le ngata i Samoa nei. Ai o soko se atu nuko o lalani. Malau utou lango, male anu lofa i a tātou tama whanau. Ai mai se si o tātou atu nuku. Tātou whaau le tātou whainga malana Samoa. E tātou whoronau man whatua tua. Tātou lotu te tepe. Tātou la lako i le atua. O tātou whamoe na uma. Awa, a whai tātou te awhatasi mai ia. O ai ea se pasaka tau mai. E mamalue o nei au tia. Ua whai tātou masui o Samoa atoa. Ma Samoa lo tāpua i mai. Iatu nui i whafo. Tātou te whata alofa. Tātou te whawhenua. Ma tātou whawhitaia le toa Samoa. Ma tātou tapa whanau. Ua whoi mai. Ma le manu maro. Ia tātou maua uma se lua skulu tolu. Filemu. Ma le loto ngata stasi. Ma le manuia soifua. E tu invece stato parziale. Havana Matahofia Taitai is the title of what you do. It's the first ever female prime minister in the Pacific. Hey! Ho ho! And now, calling upon the man, Matthew Barry, our vote.
here to celebrate with you guys. We took a lot of inspiration throughout the tournament from the love and support and the parades that were going on in this great nation. In the tough times, we drew strength from you people. We're very proud and humbled by what we did. We also showed a lot of courage and resilience, and a lot of teamwork, something that typifies Samoan people. Before going on any further, I'd just like to acknowledge our brothers of Manu Samoa. They were fantastic. Winning the mighty All Blacks. What a great nation Samoa is. Produce sports people, world-class sports people around the world. I'd just like to thank everyone that made us coming back here possible, this celebration, particularly the Samoan government. Also for their ongoing support of Rugby League Samoa, the board of Rugby League Samoa, our fantastic sponsors, Pacific Cast, IBFC, and all our other sponsors. It's been a great end of the 2022 for Samoa. And I'd just like to wish all Samoans around the world all the best for 2023. 685, baby. Ladies and gentlemen, introducing your captain, Tony Bello. We want to hear from him. Then after that, he will lead the Sibatau with all of you. Samoa. Takai lava mo te kuaina, te kamo mo te tato au, o tau, tau te talo, a wha mo mo ne te taina, te tato au le World Cup. O te whia, rau roa, tato sponsor ma haka, Pacific Cast, IBFC, Pacific Easy, mai se foi kamengi, o le mai au tato au I nei. And now I'll transfer and remix it in English. Samoa, you are the reason why we are here today. We get to celebrate with you all, and we see how much it means to you. So we are so proud that we're here to celebrate with you all, with our families, our friends, but most of all, just our people. I know we're sorry you had to wait a couple of weeks, but we are finally here. What it means for us just to be here to celebrate. We don't want to be anywhere else in the world. So our Manu Samoa Sevens team, what they have been able to achieve, it's just as great as any Samoa achievement. So be proud of yourselves. You guys deserve it, and we can't wait to see you win another one. Another one. So thank you to all. We now know we're Samoa Warriors. He's on the 685 to the world. See? Patrick.
And it's trophy time. 6 8 5. Sina minuti yake Italia sua kama yono chulo la yeva kwa hiyo mali mambo tatu watu le marka nyumba akuwa hii tatu principal ema watu kama haya msikate tatu kaena kwa tele tatu fahamu ni mayaso Pacific Cast New Links to the Pacific IBFC Samoa Unifu Samoa Pacific AC SSAB Manuel Samoa, Ulico. Also special thanks to Fiji Airways for bringing the team here. Ia tato plana malama mete botato political kue. Maengo fanga malo tanga venga sheshe base boy. Ia tanga venga leo lima mano malo sio kwa kusina. Benkesa engei ila to umalava. Wapendan fa So sorry, big family well company, transport and Machalasi, transport, Tara Ice, give us our more tour. Here tour. God bless you all.
Wristband, cause we know I'm about to sign more flavor than venom for the shit. Coming with it, you hit it, just wanna you'll see the angles. The picture that is if I done it like this. One, flowing hard. Nobody represent as much as Tom Price. Also, I would never put a change now. But if you stop and go around it, I lie. Also, been running through the streets, always taking the cops because they was trying to put that one to a stop. They never always together with stuff. Different variants, all of a sudden they're being mad at us. Cause that part one sick time, get out of here, that you stop me. So, screaming 675, that's slower, it's slower. Hey, hey! Hey, hey! Come here by the tiger! Come here by the buffalo! Come here by the fala! Oh, don't you feel nice at the Siva? Well, before we jump into our little performance from the boys, all you feel for the best of Solo Solota! Ladies and gentlemen, without further ado, Mr. T! Yeah, safe, son. Brothers, welcome to your home away from home. God bless you as well. Ja, så smäller det på båda sidor innan man får tajt och tur. Så låt det tajt som innan. Yeah, mix it.
Welcome, Jerome Luai, so Jerome Luai, my cousin is here, Jerome Luai. Jerome Luai, I have a quick question for you. So anyway, all of the city, Jerome Luai, who's your daddy? Who's your daddy? So Franco, so we. Well, all the single ladies say, make some noise. Yeah, unfortunately, he's married now. Franco, would you like to say something to all the beautiful girls here to let them know you're taken? To all the beautiful girls out there, Jesus loves you. Ladies, come up. Stephen Creighton, so we you so. Stephen Creighton. Yeah, vacanze para un vecino. Stephen Creighton, how did it feel when Brian Joe slapped your back? It hurt really bad. DJ, give it a message. Say, Stephen, come on. Hey, Louis, everybody make some noise up. Everybody go. Manico, how do you feel today? Manico, are you single or are you double? I'm couple. He's couple. Olha, come on here, essa é Shiva. Brian, dear Shiva. Brian, are you ready? Go, vamos a sumar Manico. Everybody make some noise for Brian versus Manico. Aí. Hey.
Ja, malo faftai fafifia mea Mr. T. Ja, Savelina, Mr. T lena vai atu le fafifia mai ile. Le na fali mai ile a tatu fue. O te lo fa manu luat fo ile manu la tunu. Savelina non mamao fo io. Wisi vaenga le e tatu sui fa salau. Ya ai ona o le vaenga la volo i ele to tele o le media po ila to fa salau e mantua. Ya se itu tasi atu lava ile sunga ya tu foi man fa salaunga. Ia o isi vaenga i o le whaasalaunga leo lo mo le mau watu i ata i o tu ina mai tu. Fue lopo peiwa ta ape mai lumo o le whale le maa lo isi po kalame alo ia le sa whaanga solo. Ia le wawa i atu ia o wa whaanga solo atu tu fue isi vaenga o le whaatino le po kalame le so. Ia o lo mwhailawa na e maa ua mai whaasalaunga ia ona masalo ona o le. Te leo tangata lai whao ngā so ta inga whao na pōni. Ia o le ta te mātau atu fo ili te leo ta whaasalaua isi ia o lo o whapena fo i ona le manino le leivanga na isi vaenga na manino. Ia ai manatua
o lea i pu e umai tā sesa ia tele o pokalami ni whaangasolo nei sau se taimi. Ia ona mwhailo na mai mua i lunga o le upenga tawhailangi a le Samoa Capital Radio i le YouTube ia ma le Facebook. Ana. Moni le savelina o te lo foi le wo taimi le wo ta apita mai fai ia po e ngata foi mal la tunu i la o atoi foi po era to ata e savelina le a wina tu tato fa fifi anga sui fifi loi ona toi tali mai le la ta foi taimi tato tala fo a toi fia kolosi me foi fa longa songa tu foi ona toi tu atu foi le longa a lele maua lava tato whasalang o lunga Facebook ma le YouTube le mwhai ona mai moina le taimi nei a leo lo o mwhai lawan tu usa o atu tu fue vaenga i le mwhai ona o atu i aina whasalang o nei vaenga o le tai au tu atu tato whaafifianga. Si vai va pa o le tau sanga na bebe lai o ta alonga I le mala ta aloma li si roto pa I to tonu o pale ata Se sole ta te o po ua te ilo ta loto I le pa aonga ina o le polo E te leo au sa tau sini o na o le pia manu malo E te leo au sa tau sini o na o le pia manu malo Malisi malo lo tau sini o ua tali tonu o le loto I mea wa e fai ua fai wa ma fai pei ona e tula I mai ya le mala e mana ya po I Temi ya tonu panel malo le wala tu tato fasanda mo temi ya le wa sauni mo le press conference o le mai to lua ya players ya mai ya sunga tamu sewe wala press conference sunga ya Anthony Milford ya mo kapteni sunga Tunia Paulo ya stand by mai tato le la titi na pa na amtali le mo le 25 time mo malo mai mo te deo fa fonga mo tato frequency tasi ono tesi para tasi fa mo le tone ya tu ya tato na I stand by my pair lo tele mau na mataria no le tato response fa te lava
Latu le apa salap. Laka mai tu sama pun mai ngau sini kau. Dan poli Melbourne, Local Wai, Stephen Writing. Apa dua kurang dari lima sama apa. Masih berbuat mesti bersama. Ya, kau pada nak hotel mah, kau boleh buat sini bagi main lepas. Gotta keep these rounds so let's keep on just saying hey, what's the for question before thank you everyone for behind the scenes to make this work and thankful for allowing us to be yeah, okay. Skipper, I'm from Wellington, the Samoa capital radio Wellington. Congratulations on your achievements. There's a saying going around now after the finals that Australia won the cup, but Samoa won the world. Do you agree with that? How much have you learned of our culture? Yeah, quite a lot, especially this is a short trip, no matter how long we're going to be here for. Just embracing our people and the culture, that's what it's about. So, looking forward to getting the most of it. Were you surprised to see the support of our people all around the world? I wasn't surprised only because I've been seeing it on social media over the past couple of weeks. Thank you. Samoa, I guess for all the boys, the very first game against England, disappointing result. How did you turn around the team, like in terms of different strategy? What did you use, or what sort of method did you guys use to get the spirit of the team back into the World Cup? It's definitely what's the difference. We didn't change too much, but we knew what kind of team that we had. And it was mostly just getting a lot of time to get out and training fields. So anyone of you can speak Samoan? My audience are Samoans. Carol, Captain, congratulations. Do you think that Samoa or other Pacific Islands will ever achieve the Tier 1 status? Yes, still very strong. I haven't seen her in a while.
Matai title, if your family here will offer it to you. You know, with the holy movements, a lot of people believe that it all started from Jason Tamarulo, but I believe it didn't start from Jason. We had players like Roy Stasi and other players who now Kiwis and some that played for Samoa. Do you agree that the holy movements of the holy players started from Jason Tamarulo, or do you believe it started way back? What do you say about this, Skipper? You had a chance to play for Kangaroos, but you turned it down to play for Samoa. Yeah, that's the reason why. How much they're celebrating, how much it means to them. That's the reason why we're just So my question is for all of you. Sorry, my name is Adrian from TV1, one of your sponsors. What's the next thing? Will you continue playing for Samoa? Skipper. Skipper. Ia toi whatalo whatu ni vaenga o le tai au, toi ono minuti ona tali o le sifunu ma le lua, i le tautua masani a sifonga o lau mua. Ia lo matonga lua to tolo o tupea le usia savilina, ia whapetuanga ni a Mari, ia au lo ngā lua me fuitatu sui whasa lau sa mua, ia sunga ia tu fuema, usunga ia tasi salam Sam. Ioi, ia lo whatu lava i le ngā luenga fu i lo tamu whai mai ana i tuangani i Samoa i le
whaatala noanga mtustala leo lo whaia manisi o tamata alo. Ia pangali o lo iei lava se vaenga elena o tātou. A iei fo isi au nanga umalawa lo o iei nei whaale tonu i sota inga e le langona pe iena o whaafesilia tangata i tustala i langona. Ia tu o tulo i tamata alo e le langona mai ala tau saunoanga pe ole fo isa ili lea tuilonga o whaasalalanga isi au nanga ia ole tulanga lava le tasi. Ai o lo o e tal tonunga o lo pueina ia whaasalalanga. Lo pueina le whaatalnoanga. Ia tono se taimi o nam whaifuleon na ngā lue mai tasi samtou fue e tu ilunga o tātou penga te whailangi. Ia e toi whaasalalau i nā tuai ma mauailo na atoanga. Ia pe o se whaalinga le mo le malo le au whaafonga. Sa iei le whaamoe le se tātou tala. Fauona o le awel whaamoe le tu lea le vaenga i Samoa se i tu mai whaasalaunga o nau lea fo i po kalame e mātangu whialo whaanga solo. Ia e lea o le a iei sina suinga o tātou po kalame ana. Moni leia o le tali tu las fulua tātou. To ewinatu tātou tala fo ia. Tali e foi ia nei ia tasi se Samoa pe whatano ina sana tautua nei aso ia. Tatu whai me whaalongo lawa i Samoa a ia Savilina. Ia teimi nei ia watu tātou whaafifianga le nei hawa uli. First time in looking you, feel fight on my own. That's why me like food telling you, beautiful, it's your lonely. As I own until O te toi whātalo whātul tātou tunu nei fo ia so fau ai o se whao poponga o tātou tala mai Samoa. E o maile so e leo tali e ina le tina ia tala lei mai lea fio ango sale la valu i Savai.
le maliu lona teile ua taunu mai Samoa i le aso toʻanaʻi na teʻanei na malanga galuega faamaitaimi ae ua faateʻia i latou ina ua logo mai le taʻitaʻi o le vaegasaga lue i lea talavou o lea ua auina mai i Samoa le tino maliu o le talavou iā puaʻa mai le afioaga o manonouta o le faanoanoaga o le tinā iā tala lelei ona sa tatau ona longo muamua i latou e le matagaluega o galuega ma pisinisi a la manuia ma leipa o loo gafa ma le auina atu alo ma fanau o le atunuu i galuega faavaitaimi atunuu i fafo po o le pule foi o le kompani o loo galue ai lona tei paau le faamatalaga na faailoa mai iā tala lelei e le taʻitaʻi o le vaega o lona tei o puaʻa ua maliu e se faalavelave tautaavale na malaga faatasi ai ma nisi o le ʻaufaigaluega e galulue peitaʻi o loo faasaoina uma soifua o isi i latou na malaga ae seʻi vagana ai le talavou iā puaʻa lea ua maliu nei ua faalaau iloa le tinā iā tala lelei mo latou taofia nei le teuina o le tino maliu o le talavou iā puaʻa ae ua talosaga le matagaluega o soifua malōlōina mo se taʻotoga faapitoa e sa ilia ai le faamaoniga o le molimau lea ua au mai ua avatu nese tusi lapataʻi mai le ofisa le lo ia le lakapiliki e taofia ai le tele o isi pisinisi fou ia ua o latou lolomi na faasoli tulafono le igoa le toa Samoa i luga o latou oloa e aofia i mitiafu o fuʻa o stickers ma le tele o isi vaega ua lomi ai faaaogāina ma le siva tau e saʻili ai a latou tupe ae leʻi faia se maliega ma le lakapiliki saunoa le feoga le loia ia aumua o se soli tulafono lea gaioiga ua o latou faatino mai te tau ona taofia loa o le a le aofia ai ma kompani ua maeʻa ona faia maliega ma le lakapiliki lea o loo latou faatauina pe lolomiina le pine ma le igoa le toa Samoa ae o loo iai se pasene o loa uma i taulia e foʻi ane e fesoasoani le lakapiliki o le aso lea ua faataatia i le polokalame e feilu ai atu ai le atunuu i le toa Samoa mai tali tonuina o le a matuaʻi tumutumu ma sili atu na ilo tumutumu le saiai ma le vaalele i le talitalia ai o le taunuu mai o faigā malaga e lua na aumaia sui o le toa Samoa i le atunuu mai o le so o le atuusaʻo atu ai faasalalauga le siʻufofoga o le laumua o le Samoa Capital Radio mai i le taulaga ia pia i lea faamoemoe o loo faauau nei suʻesuʻega le matagaluega o leoleo i se tamaʻitaʻi Samoa e 24 tausaga mai le afioaga o nofo alii na toe faafoʻi me le vaalele le Fiji Airways e na ua maua le teimi fetoʻa taunuu le vaalele i Fiti na lafi totonu o le fale le tāua seʻitunou o loo nenefu mafufauga le ʻaufaigaluega o le Fiji Airways faatasi ai ma Samoa pe faapefea ona pasia le tamaʻitaʻi siaki masani e ui atu ai i faleolo agaʻi luga o le vaalele ma lafi ai o le a faamautū ni faasalaga e faasaga i le tamaʻitaʻi pe a maeʻa suʻesuʻega o loo faagasolo e le matagaluega o leoleo e ui le mamafa o timuga na palasi le amataga o le vaiaso i le asogafua ae leʻi taofia ai i le afioaga o falefā e faataunuu o latou tapenaga o se tasi o vaega o le faatauaina ma le faailogaina o le atoaga o le 60 tausaga o le malo tuto tasi o Samoa le o loo faagasolosolo lava e le tele o i tumalo o malalafaga o le afioga le tamaʻitaʻi palemia fia me Naomi mataafa na ia saunoa faalaʻeiʻau ma faafetaia le mamalu o le atunuu ma polokalame tapenapena e lagolago ai i le polokalame ua faataoto e le malo o le folauga Samoa i nei tausaga e tele talu ona tatou tuto tasi ua au tausaga mai tele mafuaaga e tatau ai ona tatou faamanatuina pea le tāua o lenei matatia peitaʻi ou te taufi o le mafuaaga e pitosili ona tāua ma laualuga i le tatou faamanatuga o le faamaoni o le atua ma lana taʻitaʻiga mamana isi o tatou atunuu pena tatou tauasa mai ea ma le filemu pena tatou savavani mai ea e aunoa ma ni faigatā ma ni faafitauli o loo silafia i le fioaga
fita na matangi tonga ina ai le tātou malanga. E le ngata i le malanga whale whale loto i whale o le tu malo. A le awau te tele o le atunuu e o mai lava i le tausanga nei. I le COVID-19 malu i tau o isi wha amai o ngonga. O taua ma whewaiwai inga malo te tele ua awhia ai ta mau a inga o atunuu. Ai mai se o whaala le lave whaala nā tūra i tutu pēr. O le tele po i o taimi i tātou te whisiri ai. Ma sai i le atua te aisea ua whaapea ai. Ai mātango fie, le tautinonga o le whatua tua i le salamo a tā vita o lo whaapea e ui na o sabali i le manu o le ata o le oti. O te le fefe se mea leanga. Le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fie me Naomi Mataafa. O a tātou tala fowia, manuia le ni aso, whasoi foia. Tala flava o telefon mali si ufonga le lau momo le nei tai au. O le asaluas fuluiva o te sema lua whelua lua. Ua whailua le popolenga o fō mai a inga whaapia le whaala putuputonga le Age Concern New Zealand. Ia fianga o tangata mātutua mai le si iti o le tau o tau mafa na ta ue se sui o le Age Concern. O whaapopoina le numero o tangata mātutua e whaafsota i atu. Le whaala putuputonga i o lātou popolenga i mea pito silo na mo miaina mo le tau singa o i lātou. Mai a Novema lua whelua tasi o mai a Novema lua whelua lua, sa whaamawina i le 20% na si iti le tau o whala au aina ma whala au whaisua. E se 10% fo ina si iti le tau o manufasi. Whaapea mai a ai mai se o mua. Peto samale valu te simale 5% na si iti ai tau o tau mawhamutanga ta mātutua le tau sangatal wai. E to sai ma se whaamatala le ofisa o whainumera whaamauma wina New Zealand. Whaatus to sai le valu te simale 10% na si iti ai tau o tau mawhamole atunu atoa. E peo na whaalia Brad Olsen o se whaito whaalo ta mau ainga o le popolenga tele le vasenga o fō mai. O le ono mawhatia o tangata mātutua mai a fianga o le le pāleni o le soifua maloloina o na o le le ngā whatia o whala au aina ma whala au whaisua po a ano manufasi. Peo na ta ue Dr. Brian Betty mana i saunoa e mo umia le ave o le whaamumui tangata mātutua ma ia māta i tū foi po o lātou ngā whatia le tau o tau mawhai mo umia ina. Ina ia mawhai na whaatou mawina lo lātou soifua manuia ma leo la maloloina. Wa i se whautuanga le matanga le wengo leo i lea tunu, ina ia mata i tū le leini tu pepepa pepelo, ona o lea ua lātou mawani reporti, e eini tu pepepa pepelo ua mawe Northland. Masa ieni reporti ini ta ilimas fulta la, sava a ieni pisini si whangarei, o lo ufa ngā solo se su enga le taiminei, wala pata ena fo ipisini sina ia mata i tūlelei, le vainga tupe pepa ma ia iloa lelei ni vainga ese i tupe moni ma ia tupe pepelo i totono New Zealand. Na ta awa se taso sa tini si nia leo i whangarei, e manino lava ta iala alfal tupe wha leo New Zealand, i vainga le puipuinga o tupe pepa le atunu. E ta awa fo ile no fosila fia o tangata, o se solito la fono le whaonganga o ia tupe pepa pepelo. O whautua ina i lea tunu ina ia awana Italia ina ni tupe pepa pepelo e ia whailoa wawe leo i le numera tasi o 5 po le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi e le ipoti ia iso se whaamatalanga e winga i tupe pepelo i o loo whaonga ina e nisi. E le o whaingofia mo whale ainga mapise nisi o tau mawhal whaafita auli o le lava o wha moa ma lātou sa i linga o lo anga i le au whailafu moa a wā lātou whale ainga a o iei neiva i tau o malo longa le kebisi masi ma le anga i atu le tau sanga fau na whaali e se tasi o whale ainga i au kilani e to sama le whaafela o whaingofua moa lātou te mo umia ina le vai aso i tasi na ta uel whaaton sili o le asosio pise nisi o moa wa le lava le sapala i fua mo mo le taiminei, ona onisi o whaafita auli, e pe o le whela wa inga o loa o le COVID-19, whaatase ma le siti o le tau o le soifuanga. Ai o le astona i foi,
e amata whaamamalu ina i le tau la fono, le anaulua i whaasala la wina le tau sanga i lua fesifululua. E whaamuta i whaingola fumoa e loka matau sia whaatasi i te tono pā. E le talitonungo le asosi o ia whai pisinesi pēna o le lua lafu mua le taimi nei le olo o whaatino pēa lea whainga mai le tusa ma le sifululua awhio pisinesi tau i lafu mua e whaafoa i fua moa. Na ta ua le matanga luenga mo Primary Industries le mata i tuwina le suinga e whaapea sa ngā lulu e whaatasi ma pisinesi i e le isuia lavanga i lafu mua e whaatata aloa ina ia awane i whaatino ina stulanga le mo miaina. O le fasi mate o moa, e iei fo inisi pisi nisi na tāpunia, talo na whaasilisila lea suinga o nisi a mafua anga, o le lea i o ni fua moa i supermarketi, pe whaatapula fo i leo wha ingo fua moa i mwhana whaatawina, e le tangata e to tasi. Na tā uele staff pe amal to avalu ni tangata na ufi i se whaalavilavi tau ta avali le te o le tasi le awaulia na nafi, i le Desert Road. Na tā ue whaapea lua ni ta avale na whetau i lata i le awala le Tree Trunk Gorge, mai to tasi na avile whale mai Palmerston North, e i fo i se tangata o lo tau fiel whale mai Kalai Estate, ona o se whaalavilavi na whetau i se ta avale mase wila afi i le te o le iwa i le pōna pō. E la loi fur sful tau sangale matua stamai titi o lo o afiel to fitu sful valo tangata i ana mali liu te tono aso e fitu a o lo o afiel COVID sful wiva fata se mal to tolu sfulu lo afe mali se fulu o isi tangata fauna fa mauni ele virusi te tono New Zealand i le vaiaso a o lumana i le kerisi masi ua pa uma i le to fas fulu lo afe fitsalau fas fulu. O tangata fōna whaamaoni e le vairusi, sa li potia le asos fulmaleiva o te sema. O ana na whina whailoi e le mtanga luenga o soi fua maloloina, le whai numero 4 o tangata e awhia mai le whaamai. I le piliota le asong fua sfuluiva o te sema, e o mai le aso sa lua lima o te sema, mai le fitus fulvalu o tangata na maaliliu, a o awhia le vairusi, e to a fast food tololo o whaamawina e whaapea a tonu na maaliliu le COVID sfuluiva. Pe o le virusi fo i se tasi o mafua anga. E le ilo le tulango le isi to tolus fulu lima. E to fast fulu le ito pao tinamata maitai, ma le to tolus fulu fitu o le ito pao alii. E to fast e laus fulu tolu tangata ntau fia i fale mai. A o a fia le COVID-19 fluiva e o mai le vailuanga le pole asosa. Ua pa o mai le lima se lau valus fulu tasi. I le asosa i le vai aso momo atu. Mai le au fa inga e to asfulu lima. Sa tau fia i poto mo ngā se ti ngā ina o isi wha maunga fau lea wha iloina i lea solulu whao Januari. Sa wha atonuina le toi wha afoi o ni tau sa totongi mo le au nanga wha pei mani tului mo se nono ngā tupe se tau le e wha atau i Santa Valley o nei wha pea sa ia le ngā whatia ina o na totongi a tau. Na whinau le tangata sa le te tau lava na whaatanga o ia. E no se tupe wha se fuluwalu afe tā la, e whaatau i se ta avale, e na ole tolu sfulu tolu afe tā la lo na tau, i le taimi mua mua. Na whaatau le tau le al ta avale mo le wha sfulu lima afe tā la i a nove malua afe lua tasi. Peitai, na ia toi no se isi tolu afe tā la, e te tongi isi tau po o fees, whaatase male tolui. E o mai a Januari tau sanga nei, o tau le mwhaiona ia te tongi ina le nono ngā tupe. Mai ia whailoa i le au nanga na ia nono mai ele tupe, o whaititi e tu la whaingalwenga alona to alua. Mai mo mia le whapa ua na tupe te tongi mo le taavale, po repayment. Mai le tolu se lau lima sefulu tā la i le vaiaso, i le valu sefulu tā la. O le tala le company, e sili le tala noi stangata fsosoani le whaasoanga o tupe. Ma o le tangata lea na ia la ngā, ni popo le ngal whai unga mō mula wana whaia, na o fwa ile nono ngā tupe le tau le ana whaataulan ta avale. Masa ia whaasea foi, a tonu ua solia le company nono tupe, o na tiu te tau ave i tupe nono atu, na i ule mta upule i le company sa nono ina atu le tupe. Ina ia whaititia le aitala fo le tau le lea, e ala le toi whaafoi o ana tupe na tutongi, mo le tului, whaapei matau mo le au nanga po fees. Na ta ua le na fsosoni mo mta up tau tupe le tau le lea, ua whaalili ana i le tūlanga tau tupe a le sa nono ina le tupe, e whaatau wai le ta vale, ma ua ia ngā whatia foi o na tongi le tau le ta vale, e ta ise lau iwa sifulu lima ta la. Na te tutongi ina le vaiaso, mo le nono ngā tupe pe o na ta uai i reportia le staff. Inisi o tala ia tuno i whafo,
E to tolu ni tamaiti na mawatu o feola pea ina ua maliliu o latou mātua. Mai se whalavelave na taavalevale ila latou taavale ile itu isi sifo Australia ile vaveao la Susana te anei na ta uini reporti. Sali poti stangata le ainga leo le ainga ua leilo loina ua le toefo yatu na ta ua leo na tu ua le ainga lo latou whale Northam pe tu sa le malilua se lau kilomita isi sifo Condinen. Isa sae o Perthi au se talia pe tu sa ol jasi le vaveao la Susa. Aina whaato a maua tamaiti i le awa ulio la solua. E o ngaunga manu anga o le pepe mana avele whalema i Perth. Whaatasi mai se tamaiti e to alua. E luas fululima mali luas fulvalu tau sanga le mātutua leo ngā lii. Le whaape ua mali liu a o tamaiti e lalo umol ta ilima tau sanga le mātutua. E to onus fulfatanga ta ua lipatia ua mali liu le United States of America ona ole te tele o le kiona ma le aisa e pei ona ta ui talafau le NBC. Ai ua lipatia le silia ma le tolu sifulu o tangata na mali liu le ayo Buffalo i le setete o New Yorka. Wa fianga i le tele o vaenga le United States ma le te tele o le malulu. O mo tusia le eletise inisi o vaenga le atunu i o tulava i le setete o Washington. O nisi o nui tua i South Dakota na o ieni ta amalefa o ngai lungo le aisai avif sosani i tangata ia fo isala o iei helikopa ni pusa o tau mafa. Ile fa ingo le vai aso taluai. O ile asa fa ilo le nganga fa aftai o lau fai fa ato anga. O na ile o tele ni vaenga o fa le anga ina ia la tau fuala au aina mfuala au fai sua o lo o tuto. Le maua ia tau mafa mole atunu ato ai vai tau le tau malolu. Ai ole a ai o Buffalo na maua i tangata ua mali liu i tutono ta avale o tutono fale manisi o no fanga. O nisi tangata na tanu mia ile kiona a o tau mawhai e wha mama esele aisa. O isi sale mawhai no o atu i eile lavea i taimi sa mo mia i nai le fsoswani. O lo i eile talitonunga e iei nisi tino mali liu le a maua pe a maui i fo ma liu sua vai ile kiona. Na whafo sa iona maliu le minister le vai whafo le malo Belarus ina uli iputia na whaini whaatala noanga whaalilo lilo e whaamutai le tau wa Ukraine o Vladimir Magay sa autu iei whaatala noanga mafsota inga i le itu i se sifo e tasi le aso talo na mai asala filo inga male sui o pope Falansisi le sali iputia ini ala whaatala noanga o fuafuanga whaalilo lilo mo se file mo e whaamutai le tau wa Ukraine ai li iputia lua ua maliu e le se mafu angolo na maliu o whailo aina peitai o lo o yeini masalonga masata ua fo ileini ngase na afiai. O nisi ripoti o lo ta ue whaapesa maliu Magay ilo na ainga ona o se maifatu whaafo sei peitai na li iputia nisi na pa uma matapungi na wa umana tu ina atu lana ripoti la lafilo inga malesuil tamapa ia Presidente Alexander Lukashenko. Talafobia malesi ufonga le laumua mo le nei tai au. Ia ole nau whaafonga le tātou tunu i le whaapoponga le nau tātou talafou tāpenina Sabrina Casiano mai se fo e tātou talamai sa mo tāpenina ia ele sunga ia tā Sisalem Sam i le nei fo i aso tofi aso losu mariva o le nei masina o Januari lau talanoa ia e leo lo tātou ei pia ia te sema ia o nei toi aso ia o le nei fo i masina muli o le nei fo i tau sanga le tātou folaunga Yo nei tau sanga luathi lua se fulu ma le lua toe whaatalo whatuai i lau tāpo inga sa more nei vaenga o le awoli whaatalo whatu i ta mamtina mātutua o lo tāpo me mota malawa i a wale tātou polo klame nei teimi a ona toi whaatalo lei i ta mamtina mātutua whaatalo whatu i anta utou ma nato lo manuia i tātou umai le lofa malanga leo le tua alon whanau tupulanga talavou le malosi o le atunu mātou whaatalo whatu nei teimi na ua mai atu stau tua ia atau sala o tātou le tio ia Sabrina Casiano ana whaasolo pena i le lātou tua mai lama le ato tāau ia se o mai foi i le nei a woli mai atu foi mas tau tua le sunga i le lia wao ia tu foi ngata foi lea le sunga ia tā Sisalem Sam tamo whai lava e moli mai tātou whaasalonga i sa moe le so wha moe
ia o le parade a le toa Samoa po le solo le toa Samoa faatasi atu ma le tatou au taito fitu o le tatou manu Samoa na ngata fu le sunga ia Don Opilongi ia mai latou na ave fu o le tatou tino ia i tūlanga o ta'alonga a le taupulenga i la matanga o nei fui tausanga ia o nei taimi i whaafonga me o le tatou tino o le tatou se atu i musika su i whaifiloi ia wala whaanofi le mu fui o nei a woli tali tu lai tasi tatou whaamamai lunga o le tatou frequency whaau pele o tatou whaasalonga si tali tu lai lua i le a woli nei. Au whenga I fwoi ana I o tātou tamam tina mātutua ma tūlanga vai eingo le nia woli tau mawhitanga wha māloa ti la tau o lo whenga I ma le kukaina o tau mawhitanga ni o tātou mātua wha manatu atu tūlanga māsani o tātou fuala au a lava ne ngalo ia fuala au ni o tātou tamam tina mātutua au whenga I fwoi la tau ma vai eingo le nia woli tā hua tele ia vaanga na tau wha manatu wha māloa ia tau lau sithi kuka ia mānei o la sau kuka nau tāpena le nia woli ia te loto telo tātou leo mālolo mai le nei teimi ia olo whiangai nisi ma mālolonga o no ngā luenga ia olo iei pia I lātou lo whiangai ma ngā luenga a whaolo e mafuta mai tolo whalewhai ngā luenga nei teimi ia mātou whaatalo whātu ia te oi manatu o lo manuia ia whaiva matiu te o lo whiangai ei lātou lo whiangai pia ma ngā luenga I lungo la vino o tātou pasi la o pāsesi o taxi o upa maloa ti ia te utou whaaftaile mafuta mai le tātou polo klame alom whanau le tātou tinu Olo mafuta mai I so se tafo le nei kolope Australia le malo tilo Amerika ia o Aukilani o le loli South Island o Fairlava svai panoa o Wellington nei olo mafuta mai ei ma mo mai le tautua le sifonga lau mui Wellington ia whaatalo whātu ia te oe tui nātou pespesenga nei mai le RSA ia le pespesenga nei ua whaingoina le whai tūlangi ia pespesenga mo oe sa mōna nei vaenga o le awoli
Ia, le whaafonga mai o le tātou tunu le nei vahenga o le a woli o le o maol fiso ta inga ma le sunga le li a ia tu fue fiso. Ia, le lata mo fai e toe a mai a tātou whaasa launga i le tūlanga lo iei le tātou parade po le tātou solo i lumo moa maota o le malo Samoa i le nei teim whaatalo vatu i lau sunga le li a o tu fue. Ia, talo vatu fue. Ia. E doi tamu pai antu le sunga le lia o. Ia masana reported nei teimi o le awoli. I le sila mai o le tātou tunu o nisi na o atolo tu sa o mai i lumua moto le malo le teimi nei o i le sunga le lea o ia tu fue fiso mo le sunga ata se Salam Sam e le o mawas tu langa si ripoti i le teimi nei a o nai mo whaiona e sila mai ai mai mo mai foi i tu langa o lo iei whanga solonga o nisi o polo kalame le teimi nei. Ia, talofa tu foi, mawala wanoa. Ia, talofa mau. Talo nato te mai moa mai tatu watana e watu te mine. Ia, ole no lofi na le mamalu le tunu. Ina wasui tama leo tua i neisi vaenga o le paka leo le Friendship Park. Ina kote mai mai o mea o tangata ina lo. Mo vatasi ma leo leo. Ia, wala i nisi a wala ina tua le Friendship Park. Anu si a wala ina lumo le whanau malo. O nunga la le stage leo te watu whasa leo tua. Ia se va ingalan ma au tafa o le whanau malo. A solo tua i lumo le whanau malo. Ia, tau tia fot. Mana ia lava ia tutu foi. Ona ele i maua le tulang o press conference po le whatatanoanga tu foi. Au po ani fesili nei fesili ngia o ani foi ni tali na umai e nei tamata alo. Ona tala monia Marie i lata ia mai tau ele i. Foi nele le vaenga le final press conference. Tele meo le langona o tali a tama. Ia o pung sa fo ia. Fesili na vatu i pesa fao na foi la tau ina ua. Mai tau le lango le tunu. Ia o le tali a pauno ia. Pe o le tūlanga nan whae ngai tia la tau le. I le tali a le tātou tunu. I le lango ina o le tātou au. Mana ia. Io e. Te langa nana mau o le tātou Facebook is pesiri po tau kano i tea. Ia le wa sauno martimu. Ia le mate i ma sui le tātou le George ngā tā se Salam Sam. Ia le sa wha le lele langa tuau le nei yaso. Pesa ia mahalo le wha mahalosi le nei ko i tūlanga. Raso. Ia. Thank you for the manu tapo. You know, I miss it for you the tapo po the tapo pizza for the war. Yeah, malaki. Yeah, well, I'm not going to fight for too long. Tapo boy there so. Yeah, ma wa tapo for why the tapo apa not see any TV. Why the tayo? Sa gay na sa long ay la tapo for the TV or lay the tayo. Yeah, usik ato ha. Yeah. Nayal le tapo na yai. Yeah, okay. Tal teu na foi nova se foi male. Pode ser o pouco lá meu tu. Mas se foi le papel aí né.
Sabi nga lang, tulis sa pato kaya ile malo le tal se Katoliko. Ya, ay pa pena po ito ko na yung sisigat. Ya, wa pala si kimo ile palay mamotol malo ile po. Ya, pa sa ato po. Ya, ako ba kaya sa tato o ta ito le friendship pass. Ya, no mas niya tuwid mamano na ito wala pa ito ang friendship na pa ito ya, kata mo ito. Nga ito po din po ya sa inyo po sa inyo po ato le upatela tanto siete yassole tato dito sa sepela ayo sa ba iya mo fai na yo sa ba man ko siete na mo sa mo ao le na sa ba ito sa pete na sa tadi sa ba ya ole yung sa ngalo tule ta ape ya tamata ile sa sanay Pero lo siwa ya ba ona ang pato de ko na si ba nga ona ba wal ya ile lo siya yo ka hato tato tulu ya ona ka po ya ya Mariam pa na tuwanan kem no ya o se ba ba ya tu o fa tu si ba city pet of Sydney toy Ia malo mana ia le lo por kalamil ne mo o lua la se tu langa vo ile lua vo ile experience te min ne me se vo por kalamil Mo o lua ia tu langa ole puina mai o tatu fa salonga me se full experience ile isi fa mo fa pe O te kana tua tu se mai le o te tanto ma forte min o mai ai so mai Joseph Passa le se toli ai ma le fusi o le campigni ne na la paga ne na ma ai e fa pe nei foi le vai nga sa ye tindi na e le tudo mo le malo tanto tu ta ida e se le nei patrola na mai da para mo ta gasta mai de te ta mo na mai de te ne e o fa te te fa te na mo ta gasta e se me na fe de tasiale de me na o ye no mo almeno le to samo ya Peitai, le pe mai ta to te lu pone mala mai mo i mo fa pi ta su le ma to wa fa le se no mai no wa ya ti mai wa pi sile Ahora le faina wa fa pi to wa fa ia se la pa le el tato ko ta mo le fa sa pa ta smal tato au ta ko Level tato at sisi mo ba ko le sa la ko siya patas na tato ko te le sa ho ya to sa mo ya ina tu lang mo lu mai no ai tato no le la lang ya to ya man tu po la ya to le gato to sa mo a tato au te ko pitu le wo le male ri por tempin ya mai na to ano le tu le sa pide au mai e ta no te le la ro so le mali fa po mai tato tu o le fa mo e anga ia le tato o to sa mo i bapu fanga mele pe ia le fa mo ku sa foto da no no ale la tomo fai e mau el por kala me le ma o por kala la tomo fai le mu da vai me mai tato au ia no longo tu ko dia wan fa fo mai el tato ale tu longo le vai el fa mo do de so ba ai le ma tato no andale malanga to tele tua me sa matua o batu na tumu na so nei na matu tala no nei malisio fa ya on le sunga ya Lee Ranford mono ka tua Matt Paris mono to dua no fesili na le fa ya on le se mo tai mo le o mai sa mo na ona la fa fia o te mo tua na o mata le interview le le o Lee Ranford le fa na tala o le tai mo le o sulu ai se skirt le na no sine ya nei o ai no la ya ma ku anga sulu ta to e fa ta no ka ya la wa atam fa mai sa o le nei lava ya ba ia lava ko tia o la te to dua o le tei mo le o mai sa ba ai le tia o tanga tata le ko na sa rina to mo la sa ba ai ga tau ia la to ai ho dis to te le o tato to tulu o le ai Mana ia ole na maua tu ise lo fa tata no amole sunga ya si oelo ili taon le la e na le tasiale suyo la fa sa la we e o le tinale o ela o lo mata se sana e kenge ka mupo ai o lo e ole Esa o tasi le sui, ale o mono o pai sio. E dai se sio tato ofisa anu le tina. Ya ona fai si ma fisi tele le mo sa no ya tu lava no ya la tau. Ye o la tau tina la ma muri lava me o ile au. Il po kala me le au mai. Mana ia, malo.
Le to Europe isi vanga muli ai li fa masta to reporting ni team. Ya ore ngalo tato por kalamit sa ya ore bal afor fitu anga ile afon iva. Ela mata tu to persona ta se sa. Ya no, yo manala fiona la wano ati lawa tu tu termina tau tu sputas. Yo la pa kwena mai mole tu tato videos mai manono tai pe na ko ina tato drone na so na fi malisi ya tai na pa mangina le drone da so le. Yo la tu fatsia o mana fe fiona le. Ona tu watu le runga wanto mai mo mai fa na bespo ya. Ola tu pa ponga tato wala leo. Ya ai tau tua mai matani ala lua nei po nei ma mota malo ka sa pe situ ne le pa ya tu era mari marka to penga de ka to ofisa ya amita ko nei ya so ta tu pe pe ya so sai pa te tele la mari ba sa ta to penga luega Tai lava ta pe pe ya mo nuia la so ko fa so tua sei foi mo nei Ourua. Ia le sunga na lile o ia tu foi fiso ma le sunga ia ta se salem se mo sure tanto litio ia mai Samoa pe ona ia se tanto reporti muli na e tu sai ma la fu tu tua e le vengo fin le yaso mai la ver town le la si mai fu nei te mi la wodi ia lo fitai tu ngai la o te mo fai muli mai ia tu lango fa salonga ia wale tato no fo malam lam foi melo tupu so tanto tu te minni me se lava le solo le tanto to Samoa ia le ngata fo ile to Samoa a le tanto manu Samoa te to fitu ia ma tanto au si ile sa foi ma ave fu tanto malo i tu lango ta longo to pulenga ila matanga le tau sanga ale la te fa longo ale la si su e mai le haka le tanto to Samoa ia mane to e fa longo ai ia tatu to mana tunatu ai fo i tu langa sa ia ile nei tau sanga i tele operates ile mai tau me tatu tunu ia tele io tatu solo ile ngatu nei porirua o nai pitone lo wahat o kilani o sosi tu Australia America ia le mafai on na tu wale mita o tangata Samoa ia lo fai fo io alom fa nau o le tatu tunu i tu lango fa nga tama tu lango ta longo lakapi nei tau sanga tu lango tai tu fitu tatu Champini i na i Afrika i saute ia tatu wau i le final o se te momole o tatu wau i le final o le ipu o le lalolangi o le lakapiliki maua fo e tatu le pini auro ia le sunga ia tano pelonge a wane i ngalo le tulanga sa iai fo tamu whainga na fo ia lo le tatu tunu tulanga o le CECE o mea mamafa ia nei teimi Samoa le la tue whaafonga le tatu haka na to Samoa ia on whawau tu pele o tatu musika swifi filoi ia a wā fo i whaafifianga o nei a Woli manu Samo aluma le ato iai alu le manu Samo tama to e to tama alu le manu Samo aluma le ato iai alu le manu Samo tama to e to tama we fali ile la lolangi le loto tele molo watu nubu e mafuai le malosi male mimita e toia titi ai tanu le fasinga o le liona e lai titi ai maini fa maulunga ai le pacifica e ese pasese ile ingo Samoa
e ese pasese le sui mawalungo Samoa alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to tama vai iai le lalo langi lo loto tele molo atu nu'u e mafuai le malosi male mimita o le mea lilo o lau te talo o mawai tele o melelei e lai titi ai maini fa mawalunga ai le Pasifika e ese pasese ile ingo Samoa e ese pasese le sui mawalungo Samoa alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to tama alu le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to tama le manu Samoa alu male ato iai alu le manu Samoa tama to tama Se fulmar fitu minuto tone ona tale lui tu lai tasi mai la tatu fa salau e lungo tatu wala leo tasi ono tesi ma tasi fa mo fa o pe tatu fa salau si pai li tu lai lui lungo tatu apio folinga tatu YouTube ma tatu app awone ngalo na ufa ilo mai le sunga le o ya tu fue polo klami mo la sa tau afolo tu lai fitu ator tau ma futa mai ai ia o le tatu fe so tai Samoa e o Samoa le sunga ta se sam tu fue la we yo la ngafa mal polo klami ia o le ator tau il polo klami le ufa ilo mai mo le sunga i le tamai ala wano ati lao ia o la mola vano ila so tau ia mo na fo i polo klami fa o pe tatu polo klami la so tau ia veli manatu la so tau tala tu tatu re telefoni lo wa vano mo le ifa mo niang o tau sanga fo ainga ia faisa e misi mai lava ia so tu lang o Christmasi ia o le wa vano le nei mo le tau sanga fo le o te maunta tu kolosia fo ile ia o le luafe lua se fulu ma le tolu tu na tu pese kan nei mai le songa ia so Felice Mikaele seki ya Samoa
seki ya Samoa pespesenga na mai le sunga ya Joao Felice Mikaele la tu pespesenga nei mai ya le sa leo tu nai moe ya moithea moenga o le alofa ya usisi hatu pespesenga nei moenga o le alofa ya pespesenga na i le nei taimi o le awuri lu tu 10 minuti ona tale o li tu lai tasi ya alofa tu ai matua i le nei taimi o le awuri fa maloa tu ya tu tonu no talo no ta po mi moto malao i le nei taimi o le awuri na o to atasi sili ila ua ai lo la le wa sulu mai o masala iai o la rosa io nei ma fa ai se po te moli mawina te pusi oe i o lima ona eta otalea i lo moena ma le file mule po Malelo faiutano to Una eta otolea Ila umoena Una ota otolea lava Iota fatapa Lei se auro lava aia Lei se mama nai no lima Le alofa Ina ia le petia le alofa a ole wa moni e tu mau I le cha uchi no nga a ole
e tu mau I le cha uchi nonga pipi itia mama o ala funai le ta ua mafutanga le telefoni a sota itasi lo fia va aia o e hani o folinga e tu mai pea I o uluma I so se mea uana o se kisi fa alele mai I le ea ai ui I le chano fo chachalu I le atua ia I o se aso fa chaunu I nao chamo o moonga fusi fusi ai nai le alofa momoli atu o alofa anga mo ole pelele puluvanga feilo ai chalo sanga Miss my darling I love you honestly I do Uche ioe ilo uluchoe ani chele awana oe e wina chele fao sosonga ina ia le peti ale alofa a ole wa moni e tu mau I le cha uchi nonga Yes my darling I love you honestly I do Uche ioe ilo uluchoe ani chele awana oe e wina chele fao sosonga ina ia le peti ale alofa a ole wa moni e tu mau I le cha uchi nonga a ole wa moni e tu mau I le cha uchi nonga Si o whaka mātua o whirana o asuao, ia mauto tasi, ia matelena I le nei vaenga o le tātou tautua ina ua toe 5 minute o toe nei o na tāleoli tū lai tasi. Ele manatu, ia o le a taualunga toi I ma se tautua le si ufongo lau mua, I le nei fo I aso I lunga o le tātou frequency tasi ono, tesi ma le tasi wha mō. Ele manatu tātou toe whitampa I lunga o le tātou ala leo, I le te masani le fitu le tau a tau ia wale tātou tautua masani ia ona tātou se atule I sa mo le afol fitu mo le ata o le tae au nei te milunga le tātou frequency ia wha maangalo mai se tautua o le tautamale I lau wha afonga mai sa mo se upu se tala o le tautamale I lau wha afonga anga ia maangalo mai le tātou tautua ia lafo inu le aina se wha le tonu ia maia I le lofa malanga leo le tua tātou te wha mawai I le neia I nei a woli I lungo le tātou ala leo. Ai wha o pele tātou polokalame I lungo le tātou apio folinga, lungo le tātou YouTube channel ma le tātou app I le nei fo I aso tofi. Manu te leina le nei aso ma fuafuanga lo te toi, tau tua le si ufonga la mua whaftai. Oh,
te toi whātala whātul tātou tunu nei fo ia so fau ai o se whao poponga o tātou tala mai Samoa. E o maile so e leo tali e ina tina ia tala lei mai lea fio ango sale la valu i Savai. Le maliwa lona teile wa taunu mai Samoa i le aso to na ina te nei na malanga ngā luenga wha mai taimi ai ua wha te ia i lato ina ua longa mai al te ita il vanga saanga lua i lea talavou o lea ua awina mai i Samoa le tino maliu o le talavou ia pua mai lea fio ango manono uta o le wha noa noa ngol tina ia tala le lei. O na sa te tau o na longo mō mua i lātou, ele mtanga luenga o ngā luenga mpi sinisi ala manuia maleipa, o lo o ngafa male awi nā tu alum whāna o lea tinu i ngā luenga whaawai teimia tinu i whafo, po o le pule foi o le company o lo o ngalua eilo na tei, pa au le whaamtalanga na wha eilo mai a tala lei el te itai o le vaenga, o lo na tei o pua awa maliu, e se whaalawe tau ta vale na malanga whaata sei manisi o le au whai ngā luenga e ngā lulue, peitai o lo wha sao ina umoso i fua o isi la tau na malanga, ai se i vanga na aile televou ia pua lea ua maliu nei. Ua wha lau i loa tina ia tala lei, mo lato tau fia nei le te wino le tina maliu o le televou ia pua, ai ua tāna sanga ni mtanga wengo se i fua maloloina mo si tau tonga wha apitoa, e sa ili aile wha mauninga, o le moli mau lea ua au mai. Wa watu nese tusila patai mai le ofisa le lo ia le lakapiliki. E tau fia ele tele o isi pisi nese fau ia o lato le lomi na fasoli tu la fono. Le ngō le to Samoa lunga o lato o loa. E au fia i mitiafu o fua o stickers ma le tele o isi vaenga o lomi ai. Fao ngā ina ma le siva tau e sa ile ia lato tupe. Ai le i whaia se malianga ma le lakapiliki. Sau no le fionga le loia ia au mua, o se soli tu la fono lea ngā yo inga wo lato whaatino, mai te tau o na tau fia loa. O le a lea o fia ima company ua mai o na fia malianga ma le lakapiliki, lea o lo lato whaatawina pe lo lomi na le pine ma le ngō le toa Samoa, ai o lo iei se pasene o lo umain taulia, e fo iane e fesoa swani le lakapiliki. O le so le o whaata tia le porkala me whelo ai atuai le atinu e le toa Samoa, mai tali tunuina o le amatua i tu mutumu masiri atu, nei lo tu mutumu le sa iei male vaalele, e le tali tali ai o le taunu mai o whainga malanga e lua, na au maia sui o le toa Samoa le atinu. Mai o le so, o le atu sa o atuai whaasa le longa le si ufongo le lomua le Samoa Capital Radio, mai i le taulanga i pia, i lea wha moe moe. O lo wha wau nei so e su engal mtanga luenga leo leo i sita mai ta i Samoa luas fulwhātau sanga, mai lea fio ango no whale, na toe wha fo i me le vaalele le Fiji Airways, e na ua maua le teime fito atau nu le vaalele i Fiti, na lafi te tono le whale le ta ua se itu no. O lo o le nefu mafu whangu lau whenga luenga le Fiji Airways, whatasi e ma Samoa, pe fa pe feo na pasiele ta mai ta isiaki masani e wia tua i faleolo, a nga i lungo le vaalele malafi ai. O le a wha mautu ni wha asalanga e wha asanga i le ta mai tai, pe a mai a su e nga olo o wha anga solo, e le matanga luenga o leo leo. E ui le mamafo timunga na palasi le amatanga le vaiaso i le asonga fua, ai le i tau fiai i le a fio anga o fale wha, e whaatau nua lātu tā penanga, o se tasio vaianga le whaata waina ma le whaelunga ina o le atoanga o le onus fultau sanga, o le malotu to tasio Samoa le o lo whaanga solo lava, e le tele o i tū malo ma la whanga. O le fionga le tamaita i pānemia, fia mena o mi mata afa, na ia sau no whala e au ma whaafetaia le mamalo le atunu ma por kalame tā pena pena, e langlongwai, e le porkala me u whaata oto e le malo. O le wholaunga Samoa i nei tausanga, e tele talu o na tātou tūto tasi, ua au tausanga. Mai tele mafuanga e te tauai o na tātou whamanatu ina pēa le tā ua o le nei matatia. Peitai o te tāufi, o le mafuanga e pitosili o na tā ua, ma lau lunga i le tātou whamanatunga, o le wha maoni o le atua, ma lana taita inga ma mana isi o tātou atunu.
pēna tātou tauasa mai ea manifile mu. Pēna tātou savani mai ea unoa manifaigatā, manifafitauli. O loo silafia e le fioanga, fitā, na matangi tonga ina ai le tātou malanga. E le ngata i le malanga whale whale loto I whale, o le tu malo, a le awau te tele o le atunuu, e o mai lava I le tausanga nei. I le COVID-19, malu I tau o isi wha mai o ngonga, o taua ma whewaiwai I ngā malo te tele ua awhia I ta mau a inga o atunuu. Ai mai se, o whalawe lave e whale nā tūra I tutu pēr. O le tele po I o taimi I tātou te psiri ai, ma sai I le atua te aisea ua whapea ai. Ai mātango fie, le tautinonga o le whatua tua I le salamo a tāwita o lo whapea, e ui na o sabali I le manu o le ata o le oti, o te le fefe se mea leanga. Le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fie me Naomi Mata Afa. O tātou talafowia, manuia le ni aso, whasoifoia. Talaflava o talafon ma le si ufonga le lau momo le nei tai au. O le asaluas fuluiva o te sema lua whelua lua. Ua whailua le popolenga o fo mai a inga whaapia le whaala putuputonga le Age Concern New Zealand. Ia fianga o tangata mātutua mai le si iti o le tau o tau mafa na ta ue se sui o le Age Concern. O whaapopoina le numero o tangata mātutua e whaafsota I atu. Le whaala putuputonga I o lātou popolenga I mea pito silo na mo miaina mo le tau singa o I lātou. Mai a Novema lua whelua tasi o mai a Novema lua whelua lua, sa whaamawina I le 20% na si iti le tau o whala au aina ma whala au whaisua. E se 10% fo ina si iti le tau o manufasi. Whaapea mai a mai se o mua. Peto sama le walu te sima le 5% na si iti ai tau o tau mawhamutanga ta mātutua le tau sangata luai. E tau saima se whaamatala lo fisa fo numero whaamoma wina New Zealand. Whaatus to sai le walu te sima le 10% na si iti ai tau o tau mawhamole atunu atoa. E peo na whaalia Brad Olsen o se whaito whaal ta mau ainga o le popolenga tele le vasenga o fo mai. O le ono mawhatia o tangata mātutua mai a fianga o le le pāleni o le soifua maloloina o na o le le ngā whatia o whala au aina ma whala au whaisua po a ano manufasi. Peo na ta ue Dr. Brian Betty mana I saunoa e mo umia le avel whaamumui tangata mātutua ma ia mātai tū foi po o lātou ngā whatia le tau o tau mawhai mo umia ina. Ina ia mawhai na whaatou mawina lo lātou soifua manuia ma leo la malolo ina. Wa iei se whautuanga le matanga lwengo leo I le atunu, ina ia mata I tū le leini tu pepepa pepelo, ona o lea ua lātou mawani reporti, e ieni tu pepepa pepelo ua mawe Northland. Masa ieni reporti ini ta ilimas fulta la, sava a ieni pisini si whangarei, o lo whaanga solo se su enga le taiminei, wala pata ina fo ipisini sina ia mata I tū le lei, le vainga tupe pepa ma ia iloa le leini vainga ese I tupe moni ma ia tupe pepelo I totono New Zealand. Na ta ua se tasu sa tini si nia leo I whangarei, e manino lava ta iala alfa tupe wha leo New Zealand, I vainga le puipuinga o tupe pepa le atunu. E ta ua fo ile no fosila fia o tangata, o se solito la fono le whaonganga o ia tupe pepa pepelo. O whautua ina ile atunu ina ia awana Italia ina ni tupe pepa pepelo e ia whailoa wawe leo ile numero tasi o 5 pole Crime Stoppers ile ovalu se lau 555 tasi ele ipoti ia iso se whaamatalanga e winga I tupe pepelo ia o loo whaonga ina e nisi. Ele o whaingofia mo whale ainga mapise nisi o tau mawhal whaafita hauli o lele lava o wha moa ma lātou sa ilinga o lo anga ile au whailafu moa a wā lātou whale ainga a o iei neiva I tau o malo longa le kepisi masi. Maleanga I atu le tau sanga fau na whaalie se tasi o whale ainga I au kelani e tu sama le whaafela o whaingofua moa lātou te mo mia ina le vai aso I tasi na ta uel whaaton sili o le asosio pise nisi o moa
ua le lava le sapalai o fuamo mo le taimi nei, ona o nisi o whaafitauli, e pe o le whela ua inga o oloa o le COVID, whaatase ma le siti o le tau o le soifuanga. Ai o le astona i foi, e amata whaamamalu ina i le tūla fono, le anaulua i whaasala la wina le tausanga i lua fisifululua, e whaamuta i whaingola fumoa e loka matausia whaatasi i te tono o pā. E i le talitonungo le asosi o ia whai pisinesi, pēna o le lua lafu mua le taimi nei, le olo o whaatino pēa lea whainga, mai le tusa ma le sifululua whio pisinesi tau i lafu mua e whaafofoa i fua moa. Na ta ua le matanga luenga mo Primary Industries, le mata ituina le suinga, e whaapea sa ngā lulu e whaatasi ma pisinesi, i e le isuia lavanga i lafu mua e whaatata aloa, ina ia awane i whaatino ina stulanga le mo miaina. O le fasi mate o moa, e iei fo inisi pisi nisi na tāpunia, talo na whaasilisila lea suinga, o nisi a mafua anga, o le lea ni fua moa i supermarketi, pe whaatapula a fo ila o whainga o fua moa e mwhena whaatawina, e le tangata e to tasi. Na tā uele staff pe amal to avalu ni tangata na ofi se whaalavlavi tau ta avale le te o le tasi la waulia na nafi, i le Desert Road. Na tā ue whaapea lua ni ta avale na whetau i lata i le awala le Tree Trunk Coach, mai to tasi na avele whale mai Palmerston North, e i fo i se tangata o lo tau fiel whale mai Kalai Estate. Ona o se whaalavlavi na whetau i se ta avale mase wila afi, i le te o le iwa i le poana po. E la loi fur sful tau sanga le matua stamaiti te olo o afiel to fitu sful valo tangata, i ena maali liu te tono aso e fitu, a olo o afiel COVID sful wiva, whaata se mal to tolu sfulu luafe male se fulu, o isi tangata fauna wha mauni ele vairusi te tono New Zealand, i le vaiaso a olo mana ele kerese masi, ua pa uma ile to fas fulu luafe fitsalau fas fulu, o tangata fōna whaamaoni e le vairusi, sa li potia le asos fulmaleiva o te sema. O ana na whina whaeloi e le matanga luenga o soi fua maloloina, le whai numero 4 o tangata e awhia mai le whaamai, i le piliota le asong fuas fuluiva o te sema, e o mai le aso sa lua lima o te sema, mai le fitus fulvalo o tangata na maaliliu, a o awhia le vairusi, e to a fast food tololo o whaamawina e whaapea a tonu na maaliliu le COVID-19 fuluiva, pe o le vairusi fo i se tasi o mafua anga. E le ilo le tulango le isi to tolus fulu lima, e to fast fulu le ito pao tina mata maitai, ma le to tolus fulu fitu, o le ito pao lii, e to fast e laus fulu tolu tangatan tau fie i fale mai. A o a fie le COVID-19 flu i vai o mai le vai luango le pole aso saa, ua pa o mai le lima se lau valus fulu tasi, i le aso saa i le vai aso momo atu, mai le au fa inga i to asfulu lima, sa tau fia i poto mo ngā se ti ngā ina, o isi wha maunga fau le a whailoina i le asolulu whao Januari. Sa whaatanuina le toi whaafoi o ni tau sa totongi mo le au nanga, whaapei mani tului, mo se nono ngā tupe se tau le e whaatau i Santa Valley, o nei whaapea sa ia le ngā whatia ina, o na totongi a tau. Na whinau le tangata sa le te tau lava na whaatanga o ia, e no se tupe wha se fuluwalu afe tā la, e whaatau i se ta avale, e na ole tolu sfulu tolu afe tā la lo na tau, i le taimi mua. Na whaatau le tau le al ta avale mo le wha sfulu lima afe tā la i a November lua afe lua tasi. Peitai, na ia toi no se isi tolu afe tā la, e totongi e isi tau po fees, whaatase ma le tolui, e o mai a Januari tau sanga nei, o tau le mwhaiona ia totongi ina le nono ngā tupe, ma ia whaailoa i le au nanga na ia nono mai ele tupe, ua whaititia i tū la whainga alwenga alona to alua, mai mo miele whaapa ua na tupe totongi mo le taavale, po repayment, mai le tolu se lau lima sful tāla i le vaiaso, i le valu se fulu tāla. O le tala le company, e sili le tala nois tangata e fsosoani le whaasoanga o tupe, ma o le tangata lea na ia la ngā, ni popole ngal whai unga mō mula wana whaia, na o fwaile no ngā tupe le taule le ana whaataulan ta avale, ma sa ia whaase a foi, a tonu ua solia le company no tupe, o na tiu te tau ave i tupe no atu, na i ule mta upule i o le company sa no i natu le tupe, ina ia whaititia le aitala fo le taule lea, e ala le toi whaafo i o ana tupe na tutongi, mo le tului, whaapei matau mo le au nanga po fees. Na ta ua le na fsosoni mo mta up tau tupe le taule lea, wa whaalili na ili tūlanga tau tupe a le sa no ina le tupe, e whaatawai le ta vale, ma ua ia ngā whatia fo i ona tongi le tau le ta vale, e ta ise lau iwa sfulu lima ta la.
na te tutongi ina le vaiaso mo le nono ngā tupepe o na tā uai I ripoti le staff. Inisi o tala ia tuno I fafo, e to tolu ni tamaiti na mawatu o feo la pea ina ua malili o lato mātua. Mai se whalavelave na taavale ila lato taavale ile itu isi sifo Australia ile vaveao la Susana te anei na ta uini ripoti. Sali poti stangata le ainga leo le ainga ua leilo loina ua le toifo yato na ta ua leo na tu ua le ainga lo lato fale Northam pe tu sa le malilua se lau kilomita isi sifo Condinen. Isa sae o Perth I Ausitalia pe tu sa ol jasi le vaveao la Susa aina whaato a maua tamaiti I le awa ulio la solua e o ngaunga manu anga o le pepe mana avele falema I Perth whaatasi mai si tamaiti e to alua e luas fululima mali luas fulvalu tau sanga le mātutua le ununga lii le whaape ua mali liu a o tamaiti e lalo umol ta ilima tau sanga le mātutua. E to onus fulfatanga ta ua lipatia ua mali liu le United States of America ona o le tetele le kiona ma le aisa e pei ona ta ui talafou le NBC ai ua lipatia le silia ma le tolu sifulu o tangata na mali liu le ayo Buffalo I le setete o New Yorka wa fianga I le tele o vaenga le United States ma le tetele o le malulu o mo tusia le eletise inisi o vaenga le atunu e o tulava I le setete o Washington o nisi o nuu itua I South Dakota na o ieni ta amale fa o ngai lungo le aisai avif sosani I tangata ia fo isala o iei helikopa ni pusa o tau mafa. Ile fa iungo le vai aso talwai. O ile asa fa ilo le nganga fa aftai o lau fai fa ato anga o na ile otele ni vai ngau fa le anga ina ia la tau fa la au aina mfuala au fai sua o lo ototo le maua ia tau mafa mole atunu ato ai vai tau le tau malulu. Ai ole a ayo Buffalo na maua I tangata ua mali liu I tutono ta avale o tutono fale manisi o no fanga o nisi tangata na tanu mia ile kiona a o tau mawhai wha mama esele aisa o isi sale mawhai no o atu iele lavea I taimi sa mo mia ina ile fiso swani o lo iele talitonunga e iei nisi tino mali liu le a maua pe a maui I fo ma liu sua vai ile kiona. Na whafo ona maliu le minister le vai whafo le malo Belarus ina uli putia na whaini whaatala noanga whaalilo lilo e whaamutai le tau wa Ukraine o Vladimir Magay sa autu iei whaatala noanga mafsota inga I le itu I se sifo e tasi le aso talo na mai asala filo inga male sui o pope falani sisi le sali putia ini ala whaatala noanga o fuafuanga whaalilo lilo mo se file mo e whaamutai le tau wa Ukraine ai li putia lua ua maliu e le ise mafo angolo na maliu o whailo aina peitai o lo o yeini masalonga masata ua fo ileini ngase na afiai o nisi ripoti o lo ta ue whaapesa maliu Magay ilo na ainga ona o se maifatu whaafo sei peitai na li putia nisi na pa uma matapungi na wa uma na tu ina atu lana ripoti la lafilo inga malesuil tamapa ia President Alexander Lukashenko. Talafobia malesi ufonga le laumua mo le nei tai au.
Se iole o via via sa ngole ngole Tamai ti puluonge e whaapa whanga ofe Pese ngā manu au mai le sau o le vave So soifua o Yesu Sei au mai so ufile mu Ele solo alofa ua falute ai mea o Imani
tilo amate. Malo fa tu e momo I le mai longangi te o. Anei amale pesia taso, masia taso. Ia fa atala ia, ia fa atala tala. Amai se tala mai le mare sie. Ile wafo I mai la malama. Sa eta amila ia Samoa. Sa omoe matalana I le vavea oe. Sa ulo wano whawale ia oe. Sa omanu mapea nuanua I le ana pe e tawi ai. Ta uma I le tafa mai o ata. Tamo ema e ita I le ana I isa sa e. Vitawi matanga tato e no I ana I isi sifo. E ta ino isi a mea pa avale manea. Wa ina mea tele I le lauleva o tele kea. Tamo ema e ita I le ana I isa sa e. Vitawi matanga tato e no I ana I isi sifo. E ta ino isi a mea pa avale manea. Wa ina mea tele I le lauleva o tele kea. Samoa ua tunu uke, le ora uke serelei I le fe. I lana mi o mana I ona ave e tele. Ona ia na mea tauma, fa uana oi ala lama pa. Ta pai mama I tusi atanga, ta I lona tae lama. Le mea ola au le anga wata ta ua olona umi ua tusamale titunga pa. Tukulanga se tae au mau Samoa. Ia malama matango ia talisa pai le manu ia lena. Ia pai ia mawhai, te alo whanilanga toe upuna whai mai. E ua ona ni fo malu ona a. Te whaata tau mau whaala velave. A puke sona kilina ona ta ai whaarave. Olo na uru ua whaapi. O ave wata ai I le tino. E ahiro na te masola I le pepe le sunale. E mea ola au leanga wata uta ua. Ona umi ua tusamale fitunga wha. Tukulanga se tae au mau Samoa. Ia malama matango I talisa pai le manu ia lena. Ia
le tauma Pape apalo na taelama Ile whaapai ai te Iwa popo e loloia Le mea ola au le anga wata uta ua Olona uni ua tusa male fitu ngā wha Tupula ngai se tae au mau Samoa Ia malama matango ina tali sa faile manu ia lena Ia fai ia mafa Ke alo fanila na toe upu na fai mai E mea ola au leanga wata uta ua olona uni ua tusa male fitu ngā wha Tupuranga si tae au mau Samoa Ia malama matango ina tali sa whaile manu ia lena Ia whai ia mawhai Pe alo whanila na toe upu na whai mai
tua ile tule o ole pa amae maenga te amanga tama ole lilo maiava vale tua matausi o ole pam tua lena sa ola amatama ita ipe amalo tia o fanua tua ile tule o ole pa amoe moena te amanga tama ole lilo maiava Pena, pena,
Samoa usile fafofonga nai pesenga usio umoni o sedi ivi vai fanua o mao sana chofia e asomua awala valenga lutua ne machangi tonga ina sa asomua ole mea uli lo umata chichiua ine ia watumua ole a pui le tu male fale lua o tu la fale pofonga ole ala chaua o chaile uo male fale tolu awala vaninga lutua ne machangi tonga ina sa somua ole mea uli lo umata chichiua ine ia watumua ole na lava uotofa ile malare mulinu uchiafa ole malayo mamulo inga ia tule basa Samoa soia le fafa soia la ia soia le petona ilani Sio umai le ama changa sana pui na iona tulanga pa solo mai tau sanga sulle pa abai ele poto tangata sili ona fata mo e ile ala se ivalo ia ele chele tangata male malo a uata apele ala fanga vai ele maota otofi nga le fame anga fulu o e kule ita ina lupe se e maota o asua o le sala tutu ma le sala toto sulu le pangota ua o la mangosa o loto ole na lava uotofa ile malai mulinu utiafa ole malayo mamulo ina ia tu ole basa Samoa soia le fafa soia la ia soia le petona ilai ole na lava uotofa ile malai mulinu utiafa ole malayo mamulo ina ia tu le basa Samoa soia le fafa soia la ia soia le petona ilani Goodbye, Joe, you gotta go, me on my own. I can't won't be rolled down the fire. Oh, my Yvonne, sweetest one, me on my own. Son of a gun, we'll have the fun on the fire. Goodbye, Joe, you gotta go, me on my own. Now you can't won't be rolled down the fire. Oh, my Yvonne, sweetest one.
catch all the fish in the Bible. All reasons like all you want me on my own. Jennifer Cameron, have big fun on the Bible. Oh, settle down, far from town, get him a bureau. And he catch all the fish in the Bible. All reasons like all you want me on my own. Jennifer Cameron, have big fun on the Bible. Oh, Jambalaya, sweet as pie, Billy Jumbo. Oh, so now I'm gonna see my Chevrolet. Oh, pickets down for the job and the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the Bible. Yeah. Chick, chick, chick. Jambalaya, sweet as pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my Chevrolet. Big kids down for the job and the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the Bible. Oh, Jambalaya, sweet as pie, Billy Jumbo. For tonight I'm gonna see my Chevrolet. Big kids down for the job and the KO. Jennifer Gunn will have big fun on the Bible. Jennifer Gunn will have big fun on the Bible. Yeah, Jennifer Gunn will have big fun on the Bible. Ua e tangi, wanu tilo fatu. I mau pepelo ua la uatu. Hello, ai ngai se teine o lo whai au. Ai pena o lo ulima. Mo whai ai fua la vaita. Wala fua, whai lele ta ua ai ngā. Oi le fili, hele mamoe. Whaale anga ui a te oe. Lo a inga tusi tusi lima mai i a ita.
under the breeze. All those nights of drinking had finally got me thinking a heartache is just a waste of time. I've been burned, I've been cheated, but these old hearts still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Oh, ain't no big deal, it's just whiskey under the breeze. Si señorita, in Japan they say konnichiwa, but here in Samoa, Mr. Reno, he say Mamusa Temos Freunde. Oh, samba! Konnichiwa. In Spanish they say si señorita, in Japan they say konnichiwa, but here in Samoa, Mr. Reno, he say Mamusa Temos Freunde. All right, let's take it away, Mamu. 1, 2, 3, 4. Nada, nada, nada. Hey, hey, hey. Goodbye.
la manga asala foisa ungana pa amanga lo mailo utengata oele matua fai tama o te malu ini o walo faanga Fesili muli mai mua mai Awale lotea e te muai Usoe e te le i tai tai E te le mawalo u fai ai